O te whalofa ma toi whaatalofa tu Sāmoa lo malei fua mai whanunga le lei. Tātou ria mai le nei tai au fau, le nei aso fau. Vi eile alofa ma le angan lei o le tua. O le aso lulu nei le aso lua se fulma le ono le maasino Februari. Lua afe lua se fulma le lima. Tā alofa lava. Alo maia o le tātou sauninga lotu. Te ia le sunga le tausi me tā ngā luenga. Reverend Vau Iva Seve. E ka le sia me to tisi Sāmoa. Taua usimaia le whaafonga. Lai amanuia le alofo le atua. O te whawhelo ai atua i le suafo Iesu le li ima tātou whaola. Ma lo le soifua maua ma le langi mama. Ai o maia ma le loto e tasi. Se yo tātou tāpua i atu i le atua le nei tai au. O le atua, o lo tātou maruia ma lo tātou marosi. E whai o ia ma whesoso ani silisili i pua ngā. O le mele tātou te le whewhewe ai. Pe a whali liu ina le lalorangi, ma lulu ina maunga i tutonu le sami, pe a ta alili ma sou on sua sami, ma whaanga te ina ai maunga i lona maununga. O le vaitafe whaasia o na mga vai, i le aia le atua, o le mea pa ia, o ia ia fio anga o le silisiliesi. O lo i tutonu ia te ia le atua, e le whaanga e tia lava ia, e wheso soani le atua ia te ia le vame au. Yo tātou te talo. O le aso fau, o le tai au mātango fie. E mātou te whaalata-latai i ate oe, e whai lo vi inga. Ma whaamanu ina lo suafa. Ai tali tonu e whai afua le nei tāpua inga pe au noa maloa ngang pa ia. Mātou te talo atu whamole mole. A wina mai aloa nganga e taito orua ina i mātou. Mātou te tāpua i atu ai le anganga marwha mau. Iesu faola wa mātou te talo atu ai. Amen. O le atatu i atu le atua, i le pese o saunia. Oh,
faitauina wa fionga pa ia, o le tusi o le a maua mai le whianga inga fōu. Te ngaria Yesu ke riso na tusi e luka, o lona matau pue se furu ma le fitu. Whaafonga mai au te faitauina mai le whai upu mua mua, se ia whangata mai le whai upu e wha. Luka, matau pue se furu ma le fitu, au te faitauina mai le whai upu mua mua, se ia whangata mai le whai upu e wha. Whaafonga mai a ia fionga le atua. O whetara atu o ia le au so. E le mawhai lava ona le o mai o mea e tau sua i ai. O i tā alofa foi, i le e o mai ai. Le leipe ana noa tia e lona ua se maolo tele. I le lafo ai o ia i le sami. Ai le anga lava ona whaatua tau sua ina e ia sola atou nei e whaatau ba. Ia o tou i ate o tou. Te a whai ai anga le anga mailo uso i ate oi. Ia ea oa i atu, i ate ia. Te a whai e Sāmoa ia. Ia wha ngalo atu i ate ia. Te a whai fo i whaafitu le aso. Ona anga le anga mai o ia i ate oi. Ma fo i whaafitu le aso. Ona li liu mai i ate oi. O whaapea mai o Sāmoa. Ia e wha ngalo atu i ate ia. Whamanuia mai e le atua. Apupula ma wha malama winga lo loto ana fionga e peona faitauina. Ai atu mau i ate ia lona lava vi inga. O nei maso uma e o le whamavagu. O le autu o le nei aso, le tusi faitau aso le ekalesia me tutisi. Ia maua le loto whamangalo. Se whaasoa po se e au whaleanganga mo i tātou le nei tae au. O le a maua mai lava e le tusi sa faitauina. Ai wo ufia whaunga ina se laina o le whai upu e tolu. E whai mamatua e au i manatu. Whaapelo na whaitauina. Ia outou, ia te outou. Ia outou, ia te outou. E whilongia le si osi o manga. Ma e tofu le tangata ma ona manatu. A fianga o le tele o tala ma tali tonunga. E lua whisasi ai whai unga whai. A whaina le si osi o manga. A whaina ai a inga. E ka le si ai meise le wala a wina mo le atua mo lunu finangalo. O le ala lea i tā ua ai le sila o le tangata i ate ia lava. I le tā ua o le sua i ona langona ma ona manatu. E fua i ai whai unga wale anga i luma i so langa manuia. I le manuia o a inga. Nuu ma le atunu. Ao se manuia foi mo le tangata lava ia. O le tāpena ina i e sua ona so. A wale fe au ma le ngā ruenga tānai. A sila ai tu uma e ono a whaina le au so. Ia maala fo i e manui ai. Mai whaapea se langona. O upo le tāmatua. Ia outou, ia te outou. Ona o sila atu Yesu le motu o tangata. I le filongia i manatu matali tonunga ese. O le farisai o le tusi upu. O le au rafonga. O le leo mamoe. O le tangata whaifaiva. O le mauoa malemativa. O fafine. O tupulanga ma whanau. E tofu ma le manatu. I ala o le manuia, i ala e ola fia ai. Ai olo o iai foi ma e mawhatia, sa ili sa lotonga, ma e foi olo sa ili manuia. Sila Yesu i ono so. A ua maua e foi le ava noa se i whaaso ai. Awani le lei ma manuia e le ngā ruenga whaaso o mo Yesu. Na whaaso ai loa i ono so. Ile no nofo sa uni ma male matala. Awa e mauti noa o le ao o mai aso le tau suai. E iai le taimi e whao so ina i lato. O aso le a whaste ina la lato wala awina. E mauti noa fo i o le a whai atu tangata. Ma tau mwhai ni awala e ta pea i le tala le leina wala awina i lato. O le whautuanga. Awa ano lato whatau haama le le lava o le tāpenanga e whai maso. E whaua wina ai le tala le lei. Ia afua le si o manga. Ma le filongia o manatu ese o le moto o tangata. O tonu lea o onga. Ma upu o le whaasoa Yesu mo na so. E le mawhaiona le o mai o mea e tau sua iai. Ai tā alofa i le e o mai ai. E sili ona noa tia i lona ua se maa olo tele. I le lafo atu, lafo ai o ia le sami.
ai leanga lava ona whaatau sua ina e ia se tasi ona so o whaatau ba. Ai whai mai upo le tāmatua, ia outou ia te outou. A whai anga leanga mai se tasi, ia ea o hai, ai loa le si se, ina ia maua i lea uso le Sāmoa. A whai e Sāmoa, ia wha maanganu. A whai fo e wha fitu le aso, ona anga leanga atu le tangata. Ma fo i wha fitu le aso, ona li liu mai ia te oe ma Sāmoa, ia wha maanganu. E lua ni vaenga e tāua i se manatu, mua mua. O le tāpena ina Iesu o le so ina ia mātāla. A wae o mai aso o whita ma whaingatā. O le whai ma le urangia. Ma le tau mawhai o tangata e whaseina. Ma te tai e seina i lātou mai ia wa onga a Iesu lātou te olai. Le lona rua. Ia oe, ia te oe. Aua le whaitai tai iai. A ia tūtū mau le tāla inga. Aua ni ia whaina loto. Ono manatu se se. A whai iai fo i se tasi anga le angatu. A oha i iai. Whai loa iai le whina ngalo le atua. Tau ma whai ia lai la ngona i le tangata le loto Sāmoa. A whai e Sāmoa. Ia e wha maa ngalo iai. A whai fo i e wha fitua na anga le angatu. Wha fitu fo i ona ea oha. Ina ia Sāmoa. Ma wha maa ngalo ia te ia. E wha longo le au so o i le wha soa Iesu. E tali tonu. O manatu le whainga tā o lona whina ngalo mo i lātou. Le anga e le whaingo fie le ola al so. A wha awau le whaita. O lātou wha pe atu ia Iesu. E wha atu putele ina lo mātou wha tuatua. O na tali leo Iesu. A whai e tutusaro o tau wha tuatua ma le fua le sinapi. O te whai atu e le suka amina. Ia lia ina oe mai atu tō ina ni sami. On ana mai lava lea ia te outou. Pai mele tāmatua ia outou ia te outou. O aso e o mai whainga tā. Ma tofonga e tau ma whai e whaaleanga ma whaaseina. Whaalu maina ma whaaleanga ina. A ia outou ia te outou. Sila le tangata i lona loto. Pe a le whaatuatua. O aso le lei. Ma aso e le taunga le muai. O ai tātou te muli iai. O ai fo i e whātua iai. O ni fisili tā ua o tūla i mai le tātu si whaitau. O wā o te le whamatalanga, matali tonunga i neo na pō. O leo ese e tof fo i nai tātou. A le whamanatu o le tala le lei. Ia outou, ia te outou. Sila lava i le loto pe a mai. O i whea o lo e tū matali tonunga. O i whea ea lo loto, malo loto. E ai tātou mani e uwha tau suai o tātou usua tangata. Pai mai le wheta lainga o Iesu. O i tālofa. E siri le noa tia o le maa olo i lona ua ma la foa i le sanu. Ua tau suai mai ea le nalo langi o manatu matali tonunga. Maala o tātou whātua i titi ai. O le whamanatu o le tala lei. Ia tu mau le fina ngalo o le o le vara awila. Sila lava le tangata i lona loto. Pui le tangata i lona tali tonunga i le atua. Mau le to vae e ala i le whatuatua. Ia o te lea wha matalanga i lungo penga ta whailangi e winga le tātou whainga malo. Au manatu tangata o le atunu. I le whai ma le whaleanga. Tua ina ai le tasi sui. Le tasi vaenga whai le tasi vaenga whau ke whai. E tā ua me tutupu. Tātou te mata alai. A wālo tutupu foi tutonu ainga. Manu uma e kālesia. A re whea uma le whaasoa. Sila oe i ate oe. Wa foi i ate ha. E tala Iesu a o hai. Ina ia Sāmoa ma whamangalu. O le ale tele o teimeanga le anga atu ai le tangata. A oha ia tusa ma le fina ngalo le atua ina ia Sāmoa. Ma wha ngalo atu iai. Ia e tele a whita. Tele whaingata e lu i tau ina i tātou. Mau le tō vai. Tu mau le whātua i le atua. Mo mai ona tāpena Iesu mo i tātou le whaau tā ua le whaarutanga. O le whaitaita inga sili lea mo i tātou. E whaifo i tātou mo whaitaita inga le lei. E tusa ma le fina ngalo le atua.
ai leo ni whaitata inga whaanele. Ia whetala Iesu, o mea umofo i tau te loto iai. Ia whaia e tangata ia te outou. Ia whaapea lava o na outou whaia ia te lātou. Ia manuia te le wha moe moe ngā umai lea lofa mai lea tua. Whai mai lea utua le nei aso, ia maua le loto wha mangalu. A upol tāmatua, ia outou ia te outou. Suafo Iesu. Amen. Tātou te talo. Ia vi ia lava oe te mani ne aso. A wālo wha mauni wa mātu ala wha i manuma manuia. I le ola ma le malo si wha fōina. Wha aftai anga le nei. E ui o se whanau e anga salapea. A wale a veo mātu vai vai ngā ma pāpu puni e lo lofa mai pēr. E tai au fōu ma le aso fōu. E whai mamuli mau i lo lofa. Aftai te mā. E te paitua ma le anganga wha aftai. Wāwa e whaia me sili. Ua mātou oli ai le nei tai au. I ia lava oe te mā. O ai eri tangata wa e manatu mai ai. A ua manu malo pēr lo walofa. I le manuia o le atunu, o nuu, o ainga, ma e ka le sia e sia. O mātou sapi ai manuia. Mātou te whaftai atu. Ma o le malo sia whaatino ai se au mga luenga le nei asu. Malo losi fo i le whanau e sauni a wā o a onga le nei asu. Whaftai lo foa. O lo pausinga alofa, whaftai whasoa mai. O mea e te tau i le aso ma le aso. I anga wa amata le ni o to mai ma le potu. Manuia e tūte mawhaiva. Ai maise o le ola tau mawhai o le whanau. Ia whaftai le whamanatu mai pēr o lo tala le lei. E whatupu manatu. O matauina ma whalotu kele ina i mātou. Whaftai le musumusunga o le anganga pa ia e whasoa mai pēr le file mu ma manuia. Whaftai e su le whaolutanga. Na e te pena ina o mauai avanoa i manuia. I aso uma e oa e le ola e whamabau. Ia peita e tutupu pēr vai vai inga le tangata. E leo na mātou whailoto a o le whaia lau lava whina ngānu. O mātou anga le anga, o mātou whamaulunga, o tusi lima, o mātou le whaatino ina le alofa. Ia malielo whina ngānu. Tangona lava o mātou se whamangaro mai. Whamama ina i mātou. Pena e laua fionga se loto fau. Ina wafufuru e se ina o mātou se loto tupa ia. E alofa mai lea tuai. E soaswani le lalolangi o fita ma whaingata. Anga le leile whainga malo o Sāmoa ia mawalo file mu. Awani manuia mo le atu nuku mo na tangata. Whamanuia i ainga, mātua ma whanau. Soaswani le whaatau waa o lau whanau. Masino ma whaatonu o mātuala. Mātou te whai ai lau whinangani. Ia e anga le lei le neinu, le tāpua inga o mātua mātutua. Ia e olo o whea ngai mga se ngase. Oe foi wo whanua noa ona le malanga o le mariu ma le oti. Wha mai se loa nganga. Sulu atu lo mana malama i e olo o whea ngai ma whaingata. Kalo lava ta mā, i whamoe moenga o le nei aso ma le nei vai aso. I whe au mga ruenga ma o ongo le whanau. Au mai au manuia. Mātou te manuia ai. Ka manuia le au whainga ruenga ma le nei ala leo. Le pe talo lea e ala atu ia Iesu ke riso lo mātou whaola. O mātou wole ma te talo atu ai. Amene. Tu mau yo mātou lunga lo manuia, oe le atu al tamā le file mu moni o Iesu ke riso le li. Ma lo mātou whaola. Le mafutanga maloa nganga pa ia. Nei māso uma e o le whavavau lava. Amene. Amene. Dai. O le naua whaafonga le tātou atino ui le sauni ngā leo tō le nei tai au ta ia le sunga le tausi mata ngā luenga Reverend Vau Iva Seve e ka le sia me to tisi Sāmoa i taua e mo le toile ngā whaaftai tele a vea ile o leo whaima fonga le atino mai se lau whaafonga e mo le toile whaaftai lau sunga i tausi mata ngā luenga mo le tāpena ino le tātou sauni ngā leo tō le nei tai au e mai se o le upofola fola e tō matauina ai fo i ngā luenga ma whaiva alo filima o le awhianga i tātou atino ule nei aso vi ele atua ia aluma le mana fo i le upu ia i fuafuanga le awhianga i tātou atino whaaftai tā pena whamunia fo i le tāpua inga le whaletua
o le nofo alo ia whaapea le pa ia o le kalesia whaafetai tele lava. Luas fultoni minuti te nei le tulai fitu, o le vi ingo le tua, ia o le whakasola tuele o le tātou pokalame, tā lofa lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
tanti talang hia. Estero fifi falo ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amak semel apple feet su de veal su fongalo mua atau le tayao. Ya le proklame le atal tae o si fonga la mua to e fa fe lo e mo to e fa tala fatu le pa ia mo lunga tatu wa tinu le nei tae o le swafa manu malo le tatu wa ifa ole Yesu Keriso ta lofa lava Sāmoa malo le soifo munia malo le langi mama tatu fe lo e fo i lunga pe unga le ea e ala le tautua le si fonga la mua i lunga le nei ala leo ia e lo fa longo mai tonu ainga le tasi ono te si mal tasi fa mo ia fa pe fo i lunga tatu pe ngat fa ilangi o mai mo mai ai nisi o tatu wa tinu ia le umanga lue foi mal tofine ana fa solo ia wal tatu proklame mal tautua o le ni foi taiao tala fa ana malo ale usu malo te fuale so tasi ia talo fa lava ni taiao fo malo foi le usu ia malo lava le vai atu pita fa timu fa fori to fa timu mai le tau ia tatu po ne aso ia malo lava fifia foi wa sui foi le no fo ne aso lulu pelenta amata mai le aso lulu taluai ia ole stofi taluai ia le stofi taluai ia sa ole ia ole tulanga na pe ona foi tatu fa ngaluenga ia le tu inga ia wai mana ia sui ia ile aso male aso ia ma le foi fa fonga mal mai mo tatu tinu ia pe sui ia tu lo fa ngaluenga ile ta male ta moni le tasi wa lau se foi se tatu tunu ia ngai tiu te mafaiva nei aso ia lenga tai leona i fana wa onga ia onga moi ia mana ia se atu na wa sta fatalofa dai ia fatalofa tu le tatu tunu le nei tai au ia su sunga i fa fengainga o na le tua o faila unga le tala lei ai mai se tai e kale sia so se fata fai taulanga malo te talo o wa se mani o tatu tunu ia misi la fo tatu tanga Sāmoa ia talo foi tonu ainga lo mafuta mai ai na i matu tausi ia me se foi tonu mo tanga se ngase o mo tanga te matua o lava se no fuanga o fa no foi ona yo tatu matu tausi pa talo fa tu le tai au pe fa pe ona te mai mo mai ia mai fa fonga mai foi tasi ono te si mai tasi fa mo o lunga la wala me se foi tonu fa le fainga luenga le tai me le tai au ila tuanga ia tu ngaluenga le PCA la wala le tai mi fa mo pe lo sa ngale mu o anga ia to inga luenga o le nei foi tai au la to sa nga luen po malo fa malo singa luenga sa fenga i o to ia na to foi na wa ngona foi vai ia ia to na sa ngale mu o anga ia to ia inga ia na fai foi leo se malo longa ta pena foi nei fa nau i le nei tai au ia onga ia mania foi ia la to wa onga o lunga tato penga te langi fa fe lo in fa talo fatu ia te o nalo e mai mo mai ai i so se tafa lo langi lunga tato Facebook mo tato YouTube ai mai so tato app le Sāmoa Capital Radio app ia mana tua fa so tato Facebook le yaso e mai mo iai ia wainga mai pele ia te o ia mau pa anga ia tato ma futa to ela fo ile ne yaso ai mai so tato proclame le atal taiao tato fai me fia e o wona isi fa no o wone se fa no mo le taiao tato fia ma tato tala no fia ia ma tato fia le yaso ale fo se me ai mo le yaso se tato fia ana o lunga nei o fia ia fa mai pe tele so me o lunga nei na fia moni le tasia e wila fo yo le tato tele ato taiao e lo ila vanai ai ngolo o tiele o pongsa ia fa ma fanato por kalame mana ia sa o le ia o nei lava o langa
ia na on tātou whio i le lanulangi ia o wai la fo le tātou tau nuunga ia tātou te ia i le nei o langa pe a mai atu nei soifuanga an moni le tasia whaavela vena ne la wipuki kokoa i puti koko po le kofi so se to inga i puti lava ia tau ona vela wale pe tau malulu man nei tai au o le si vanga ana le vai atu iei wa afa le ono pe o le ai pongsa le tulang o ila le tau te loi o le fuila tātou anga ia tu le vai ngal tau malulu la mai a fu tau mafanfana ia la tātou anga ia tu tau malulu moni le el sau noanga tasi ia o te loa le abatu whaafifianga te tala loa ia el tātou atau tai au nei tai au na whanga soro fo ile o tātou polkalami tasi mana ia You're the star of Sāmoa. Beautiful red hibiscus, I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. Sāmoa, you're the star for sure, oh Iloa. O te pese wha moe moe, Iloa lofa pavalea ia oe. No poika Iloa inga, ai lenga no yo fallinga. I love you truly, my dear, forevermore, oh lo upipia. Tate musweta ulo suafa. Vale o tangata, I do pe Iloa. You're the star of Sāmoa. Beautiful red hibiscus, I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart.
beautiful red hibiscus, you're the flower of my heart. O le talo le tau mo le nei aso mo tātou Wellington ia e maise o New Zealand tō le nei aso. O le whamele vai tau mo tātou Wellington le tai au nei ia e la ato uru nai timu le tai au nei lava ia e ma ulu foi ia e o atu le awa uli ia ua toe langi le leisi sulu le lama va aia le matau le la i le au uli whaasoro tua i le fiafi. O tai au whapena foi o le langi le leisi sulu le lama le asfaraile mo le asto nai ia le la angi le matangi fuli fao ia ile au lean fai ina le vason te nei ia i Kilani alo pasal atu mo tu saute fatalo vatu tatu pa angolo mafuta ma mo mai ai ne sone langi lene ya fa pena foi Clay State Queenstown o Dunedin mo ina makako ia fa pena foi ona sulu matango fil la ya te utau o le malu lule e Queenstown le valu fa solo mai ina makako se fulu malu lule tau nei Dunedin se fulu mo le lua Clay State se fulu mo le tasi o le maulunga le mawhanawhana le ea, mo utoro mo tu isaute, ia amata mai le se fulu valu le, ia i Dunedin whaasaloa tua i lava lua se fulu tasi, ia Queenstown e lua se fulu ma le tolu, Clay State, ia e se fulu ma le valu. O le malulu le tau nei Wellington e pe ona whaamawina, e se fulu ma le lima, le malulu, le mawhanawhana le ea lua se fulu ma le tasi. Whaasaloa mai le i pori lua le tau nei, se fulu ma le ono le malulu, lua se fulu ma le tolu le mawhanawhana le ea. O apa hats fu ma tolu manulu le tau nei lua se fu fale ma fana o lo hats fu lima le manulu ma lunga le ma fana e lua se fu ma le tolu o le au telenga fa solo tu si o tatu te no i Sāmoa le so ia e fa longoina le papa fa itili lua se fu ma le lima le ma fana o le vela le fa mawina e lua se fu ma le valu ia ma le pepe o tatu pa o Sāmoa ona fa solo mai lea i suva i fiti le tau nei au aoa lua se fulu lua le mawhanawhana tolu se fulu le vela le tau nei mo i la tau le anga iatu e ta whao i rauratonga i kuki airangi e au aoa le nei aso lua se fulu ma le lima le mawhanawhana o le vela le whaamawina e lua se fulu ma le valu o sa video le angi mai lea i sifo fa solo atua i matu i sasae o le au te lenga tūlanga le eile tau mo New Zealand le nei aso mai lava le motu i mātu nei whaasora tu le motu i saute o le whamele vai tau o le tele lava vaenga o le atunu o le aso suru mātanga o fia le lai le so o le angoto i fo le la le fia na nei le te o le valu sfultasi minute te le valu to i oso ele la le tai au le to e toru minute le tu lai fitu e oso ele la mo tātou Wellington mo le au whangota le nei aso ia o le taro le tai mo porirua i le tau nei e sua le tai le lua sfurfitu minuta te ele iwa i le tau nei ona pele o le tai le fia na nei i le afa o le tolu fitau i le teime mana vai ngā luenga mo le o whangota i Wellington ia le tala whātai i Wellington le nei aso o le whamele mai tau o le toi tolu minuta le tūla se furu le tau nei e pe le tai mo Wellington sua le tai le fia na nei i le valu minuta te ele tūla wha o le tala na le tau ia mo le tala le tai mo tātou Wellington ia fua ia ia fuanga nei aso manuia lava fuanga le afenga iai Toi whatalo whātua se waainga i le suinga o le tupe wa iai nei i le aso pe ona tuina mai wha maumaunga alfa le tupe le ANC di lungo penga te whailangi ma losi o le tala New Zealand i le aso tala la Australia tasi tala New Zealand le aso maua le tupe Australia valu iwa sene o le tupe Amerika i le aso e lima se fulu ono sene tupe fiti tasi tala New Zealand maua le tala luas fulu iwa sene o le tupe fiti o le paangatonga tasi tala New Zealand maua le tala tolus fulu sene ma le tupe Sāmoa mo i la toe fia la foina la to se lini i Sāmoa tasi tala New Zealand maua le tala fa se fulu iwa sene mana tua lo tele au nanga mwhaiona la foina i tupe o lo e whele au nanga tato whale tupe i le tato company telefonia Digicel i le Click X na mwhaiona
e tele lava ina whiololo ala tau rates. Manuia la fonga tau tupe whaftai ma lo le anga lei. O le whamanianga o se whanau ma soifua, a wana ingalom aiona whaase e maisau whamanianga i le tato i medio las whanau at samoacapitalradio.co.nz ia pe mai whesau comments i longo le tato Facebook ma le YouTube. O le tusi whaitau ia mo i lato umalama na soifua mai le nei aso le aso luas fuluono Februari. Ma o mai le tusi o le mumoko i nito lona mta upo iono a o lona whai upo e fitu. O le nei ua outou matua se lava ina ua ia te outou fi naunga o le tasi tau te le ono sai ea i leanga i se a tau te le ono sai i se a pe anga o ia outou mea mo moko ni tom ta upo yono no fai upo fitu o le nei ua outou matua se lava ina ua ia te outou fi naunga o le tasi i le tasi tau te le ono sai ea i leanga i se a tau te le ono sai i se a pe anga o ia o tau mea. Tus fai tau le mo o tau ta ia lai nai foil tau savalinga manu ia te le lava le atoanga o le isi tau sanga o lo tau soifua, manu ia le lo tau a soifua o le pese nei mo o tau, mai lau fai pese ale tia maa.
Alo falava usi mai al whaafonga al whaava ai lea I le tala whaasoro pito fua langi mena tupu I lea so I tausanga mwai I lea so lua sifuru male ono o le masina le nei o Februari. O le so tausanga e tasi fitu iwa fitu na maua ai pe na avea itua le whale tupe Engelani le Bank of England. Ia le tupe tā la pepa mua mua lava. E whainoi le aso le nei ma whaonga ina le tausanga e tasi fitu iwa fitu. E le utatou loa I o isi atunu o langi o le tāla e tasi o le tāla siliva o tau leini tāla pepa. Ia e whapena fo ila tātou ni usila ia ao Engelani o le tāla pepa na whaongai le sol taimo mua le tausanga tasi fitu iwa fitu o le whale tupe o le Bank of England. O le sol tausanga e tasi valu onos furu tolu. Ia na whaailoa I le Palestine o Amerika I le aso na ia le tula fono e ta o le National Currency Act. Ia o le awhaia I lava le tupe le malo Amerika. Na sainia la ia le tula fono na I le so le Palestine le tausanga tasi valu onos furu tolu. O le so tausanga tasi valu lima. O le fono sa whaia I Berlin na tuina atu ai ia Congo, ia Belgium, o Nigeria, ia Britania. O konferenisi sa whaia I Berlin, na tuina atu ele nuu leo Congo, I le vainga e vai e Belgium, o Nigeria, e vaia e Britania. O le sol tausanga tasiva tasivalu, na tu I pomu ai e vale le tau o le malo o siamani, le taimi o le tau o muamua. Ia le nuu lea o Venice I tutono Italia. O le sol tausanga e tasi iwa tolu ono, na alua ise e osofa inga po se ku o le malo o Japani, a le lato militeli. Ia le na sui tūlanga I loa, ia le tangata lea o Koki Hiroti, sa avema pale mia. Ia manatua e peife ofiti, o le lato ku foi lea tele na tupu soo, ia e whaonga ia le upu o le foua ai le pūlea, pūlenga le pale mia, ia na lafo tuina leo lana pūlenga, ai luatu le stangata e taitai. O le asore tausanga e tasi iwa lima sifurulua na whaeloa ia le pale mia o Peletania le taimile na o Winston Churchill, wa fausia nei e Peletania le na ia lava pomu atomika. O na whaatulanga lo leo atunu umalolosi li lalolangi e fua ia na mea tau, mua Amerika lua lusia, tolu ia I Peletania I le vaitauna o tasi iwa lima sifurumale lua. O le sol tausanga e tasi iwa valu sifurulua o le li ita kirikiti tautaua ni usila o Martin Crow. Ia na taalo le taalonga mua po lana taalonga mua le mo le Black Caps. Taalonga le sa taalo I Australia mani usila na whaia I Wellington. I le sol tausanga tasi iwa valu sifurulua ia le umali ustamal nei. O le sol tausanga tasi iwa valu sifurutolu. Ia o le pese fo le Michael Jackson o le Thriller. Na numero tasi I Amerika I le so ia tolu sifurifitu vai aso o tutu e lava le numero tasi. O le sol tausanga tasi iwa tasi o le tangata e suafa ia Tim Berners-Lee. Na ia whaeloina ma whaonga I le so le upenga le tau o le World Wide Web. Le tele ni whaonga tātou I po le www. O le sol tausanga tasi iwa tasi foi na whaasala laua I le leitio I Baghdad I Iraq. Na whaile tautalanga Saddam Hussein o le ao ese mai loa na fita mai tutonu o Kuwait. O ilo lava Saddam ia ua to ilalo popo ana tamuwhainga. O le tausanga tasi iwa valu na te ena I le whaamisinonga I tono Texas. Ia na ave nisi tangata whaila fumanu tamaita I whai porkalame lungo le televisi Oprah Winfrey. Mai ta ua e li I whaila fumanu nei. Wa ina le maketi o ano povi mamanfasi. Talu ai le porkalame Oprah Winfrey na whaasala lau ai. Wha mai fo ile ta o le mad cow disease. Wha pea o ana tala na whaia ila na porkalame. Ua le wha tau e tangata ano povi. A wha ina ilo leo ati nae la fumanu ala ufai la fumanu Texas. O lo avel wha msinonga. Mai le wha unga le tasi iwa valu le so. Te ina le maua li inei. Tatou tala na. O ta to mo wal fa poponga te masani fa tai lava.
Malo haftai o le ua to tasi le minuta na tale o le valu na whaafonga le tatu tala mai Sāmoa ma tala whau o le sifonga lau mua e Wellington. Ia, toi wha malo atu na taimi ma salo na ua to tene nei mātua na wailunga le awala nga ifo i mori nei whana wa onga tamaiti ia o tau whaanongo longa mai tonu le tāwale ia whaanongo le mea tātou ia ustai le i whaia onga ia ustai fo i lau tina po lau tamana le mori o le onga ia a whaapea fo i o nana whai e lau tamana u lunch ia po lau tina fo le tāia o ia tamaiti whaamole mole le ua ma whaamole mole atu ia tau ia tau pele tas whaonga ia tau lunch na la ave i le onga le aso ia o mātou ia o aso la mātou i Sāmoa ia o le uru ama le popo ma le esi a tau atu fo i le awala i se mango lai pa u le awala ia po o ala awala fo le leo so atu i tua o fale ia piki ai lunga na mango ia na u ese ra i o lesi pito ia ai fai ele breakfast masa fali vali Pape wena o whalongo mai le stai au tasi o whape lau tala ia o mātou le burger ai ave la. I ola mato i tūla le tu sarenga. Ia o nisi tūle i nisi arili. Ia tamanana. Tamanana ta. Le aunga ia so ia min ai tuk. Le wali ia tamanana ta mo ia ma ulu na re pi di ma wa mafua ia tu o ulu. Ala ia lua. Ia le ia se mai no ma wa ia mato ia sola. Ia o taimine tamaiti ia manuia lava onga la fianga i mautou mo stai fa ia onga o le ula vale. Ia foi ngan wenga nei matua leo atu ngan wenga ia foi ngan wenga nei aso ia lela tatu fa no longo ia itala mai Sāmoa so e fo manuia lo tatu tonu lo ngā tonu nei foi va ia so tu te fe au manga wenga e usi mai ele fa fonga ele fa opoponga o tala fo mai Sāmoa. E le tali mai se tasi ala o whainga luenga o whala poptonga o marusi angatau il tise le pōna pō na ia wha ai loa i tala fau. E fōringa mai o se tūlanga o le a wha wau pēr le pē o le pāwa i le atunu o atoa e le wha le tonu le ua iai nei mea whainga luenga o lo au mai le ele tise le atunu. Pē o na sila fio le aso sa le wha ai unga le vaiaso na motu sia ile ele tise le motu atoa o polo. Mo le lata i le se fulma le luai tu la i le tele o vaenga o le atu nuu. Peita i le pōne pō e tāle i tu la iwa. Ai to e tupu fo i le wha le tonu lava le tasi e a fiai u polu atoa. Na wha i lo mai e se tasi o fo mai tausi mai pasi i au telefon le pōne pō. Na a fia atoa i le mautanga se ngasi ulum to tua. Mai o se tasi leo tūlanga whainga tae ngā luenga visoswane ai mai se lava i ngase lo i potu tinga ina, ma ngase lo wha ama nawa ina i o ke sene, o na ua leo le foi, ni afi wha leo le maota ngase. E lata le tu lai se furu ma le tasi le pōne pō, ai toi wha fuisia le ele tise o mai le tae au nei. Ua mori mawina le tele o whai tionga mwha asea al mamano le atunu i lungo o pengta wha i langi. E le tele o masini tā ua mataunga a ainga te itasi o kompani ma pisinesi o whaaleanga ina le tūlanga le ato atoa o le au o nanga tau ele tise mai e le whaala poptonga a le EPC. Ua whaia ina le lafa whaatu o le vaeng wha opo whaia le HRPP o lo ngai le malo e le whaatu atua ina le o le taita inga a le fionga le tamai tai pāremia FEB Dr. Naomi Mataafa. O le taua o fianga o le pāremena o le mata opu le sātango fia, matuli mate ia i le atunu, pe ono toi fo i le atunu e toi whaatino le whainga pālota whaatope tope. Ono tūlanga wha le tonu i le vaelua ino le vaenga whaopu whai, o lo taita ia le atunu o le whaatua tui le tua Sāmoa o atasi. E le pālota tau wala au e na o le to se fulma le lima o sui ia o le mai le vaenga whaopu whai le HRPP, na langulangoina le la fofa tu. Ao sui fai pule uma o lo ilalo le taita inga a le fionga la auli le o tepola te Valfosi Schmidt ma fai pule o lo le taita inga a le fionga fia me Naomi Mataafa no lato te ena le lafo. Na fai lo le taita i o le tuangai le au tu stala le feilo inga le aso na nafi. E ui ina ua fai ina le lafo fa tu. Ai o le tu ta ua wa o lanto whaatino le aia ingo lo mo mia i lanlo o le whaavai au tū. O le whaavai o le malo o Sāmoa, i tau o la leila lo ifo
o le lua sefulu fitu ia sui e fusia e langolangoina ia se tasi ua mea ma a mea palemia o na tulaga lenā ae a le atoloa le fainumera ai o ina la e tau ai loa i lea o le malo ona iluga le fautuaga mai le palemia ona failoa le faigatonu fai o le faataape o le palemene ae te faifaiga palota ia po le tofia fo'i o se isi sui o lo fulusia ia i le lagolago o le palemene E ui o lo tutu whātasi vaenga e lua le whātua tue le tua Sāmoa wa tasi e te ena le lafo na whātua wina le HRPP ai wata oto fo i le whontanga le pāremene e saunoanga le fionga la auli e whaasanga i le tamaita i pāremia ina ia whaase tua ngalu i le tūlanga o le taita inga o le malo e na ia whaamari ina i le tūlanga o lo aia i le whaavai o Sāmoa e ala i le whaatinoina lea o le pū lea o lona loto. Maina whautuena e le fionga te tai o le tua ngai le fionga la auli. E o iai se whinungalo o le sui whato a ba mabaya kuneli to i whine pūre a tunu aluange kau kua ki me. O mai ma mautou. A mea lai ko whai kou mia makena. Ma whaatara lau ko whake a whina. A whai kou kanikong au al whatu kukurua. Mena o le tuku nei. Ma losi fa mutu lua. A fai o finangalo le we ya te do. O mai la le fenga balu te tangi ko mai e le ai ma sau fe au ya mato. E te le pu le ko yo mato tangata pe te o ai mato ko sa fa na. Ke mali. Pu le al staff nei la lu ba ai mai se to ko i no ta fa fa. Ko le mai fa ku to na Sāmoa. O se mata opu na manino e foi le tu o lo o iai minista e toa iwo le kabineta. Lena ta ue le fionga la uli o lo a toa i ele lua se futmale iwo sui o lo o ia te ia. Pei tai no la to wha i loa o lo a pepea le la to langolango i le tai o le atunuu. Le fionga le tamai tai pāre mi o lo tuna i le foi. O le soe to wha a wawele fono usu o le pāre mene mai o lo talia le ta oto ato le talo sanga le fionga te tai o le whātua tue le tua Sāmoa o tasi e le fionga te mai tai pāre mia e na ia pūlelo na fina ngalo ma whaase e tua ngalo. E 5 moria ngolo o molia e nei leo leo dia li se to lua na uru fale wha malo si leo fisa tu tonu o le pūlenga o whela awa inga i lunga al te tele e le masino November le tau sangante nei. Na amata ilo le mata au po iane viriamo ma se mo si osi le vai aso nei. I molianga o le talepe fale ma le ave sele o me to tino o le pūlenga. I mori maua le tua leo leo e whaalua o no so whai e viriamo le ofisa. Mai ua ia i o ina ia molianga. Ai o lo te ena le lia si osi molianga o lo whaasanga ia te ia. Whai lo foi e ripote le tua leo leo e lua se fulma le whani lai sene ave ta avale na lo lomi masinia le pūlenga ma ave ese mai le ofisa. Mai o se tasio i la ua ia na molia sa anga lue mua i le ofisa le pūlenga o whela ua inga lunga al tele. O le aso lua se fulma le valo le masina Julai o le tau sanga nei o le a mata tō lau ina i lua mōli mau o mōlianga o lo whaasanga i le li o siosi lea ua ia te ena. O tala ia mai Sāmoa mō le nei aso, manuia tele lo tātua tanuu, whaasoifoia. Talofa lava o talafou mai le siuafonga le lau moi Wellington e mo le nei tae ao, aso 21 Februari 2025. Ua whaamawai le whaatonu sili o suenga o le COVID-19 iwa ia Helen Portiki ma lo ia e toa lua o lo fisosoani le vaenga lona lua o le suenga. I se pepa o whaamatalanga na whaalia i le minista mata upole lo toifa le Brooke Van Velden.
E le o mautinoa pe ai sea ua lātou filifili ai e whaamawai mai o lātou tofinga. Aina lipotiele staff e whaapea, ua whaamawai le whaatonu sili a Helen Potiki malo ia ia Christy McDonald ma Nick Whittington, ona watunga lunga e winga le whaangasolonga mata upu o le suesuenga o le COVID-19. O Potiki na a matatau aveina mai mata whaioi ia o ke topo le luafe lua whaa. Ua whaasilasila le malo o le ala tau whaafaingofia ina talosanga mō visa no fo mau mō whaia onga mai fafo. E amata atu le masina fō na mawhai e whaia onga malanga mai fafo I visa whaingaluenga o na talosanga mō no fo mau I New Zealand. E au noa male mo o mio na whaingaluenga mo le lua tausanga pe o na whaalawi loa Erica Stanford o le minister mo fe malanga inga. O se fōfuanga le ala malo e tali atuai I whaafita auli na whaalawi loa il matanga luenga wa onga I le asofa raile I le ono whaaititi ai le o whaia onga petu sa male afe lua se lauli ma se fulu o le amo o mia I le tausanga nei. O le vaveo na talosanga o visa no fo mau mo whaia onga mai fafo e mawhaiai o na whaatosi na mai tangata e iaito mai whaapitoa e anga I mai I New Zealand ino nofo mangalu lue ai. O le tausanga taluai na CTI e le malo whaia onga wa onga mawalulu Ine mawhaile o na talosanga mō no fo mau, mana mawai whaia o ngā fōu e whase lau walu se fulu. O lea fōfuanga na manui ai le whaitau wafi o tamaitia o ngā, mai tusa male afe se lau fitu se fulu tangata na mawhai o na lango ma fesosoani I ai le malo I se tino I tupe o atu I le se fulu afe tā la, e fesosoani ai pe amalanga mai e au mau I New Zealand. O loo whaanga solo I le vai aso nei whaafiafianga mo le te matatini o te kāhui maunga lua whelua 5 na tele na poloka awala o na o le tele o tangata na whaimalanga atu e mo li mawina le porokalame mo le te matatini o le nei tausanga. O le au whaafiafia mua na tatalaina whaafiafianga I le aso ananafi o le te ropu manutaki mai I Aukilani. E ui o le mafuanga o le whaatumulia o tangata I le festival o na o le fia moli mawina o siwatau po o haka ese Peitai o loo whaatumulia fo I whale o loa la Haiti. E tusa mani se lau whaase fuluta mai whale o loa o loo iai. E 5 kulu polo whaasolo e whaafiafia le nei vai aso. E whaato a wha mai aina le wha moe I le aso to ona I nei. E fitus fulu afi tangata o loo valo ia e mai moaina whaafiafianga I New Plymouth. E tusa male lua tesi male miliona tangata o loo valo ia. Lato te mai moa I whaafiafianga I lungo TV malunga o penga ofisota inga. Pei ona lipotia ele Radio New Zealand. Ua masani tangata I le sapalai o fuala au taitolu masina peitai na whaalawilo mai I lipotia le Radio New Zealand o lo fuafua le malo e si itia mai le taitolu masina I le se fululua masina o le sapalai o fuala au o le whaamoemoenga le malo ina ia fesosoani ai e tau whaititia le ngaluenga a fo mai. Ua talosanga ina le matanga luenga o le soifua malolo ina fina ngalo whaalia e winga I lea talosanga. Lea e mawhai ai e fo mai o na tusi mai le pepatalavai e mawhai ai o na au mai I tua fuala au mole se fululua masina mai taitolu masina matala mai tua po o repeats taitolu. Whaalia le minister o le soifua malolo ina Simeon Brown o se tasile o la asanga o le ala ai le malo e whaia ina ia whaalelea atili ai au nanga ale soifua malolo ina. Peita aina whaailoa Luke Bradford o le whaatonu sili o le Royal New Zealand College of General Practitioners e lātou te matua le langolangoina le afuafuanga le malo. Lātou te langolangoina le fuafuanga I CTI mai le tolu I le ono masina le sapalai o fuala au ai le langolangoina le se fululua masina ona e le saunga le mo tangata lau tele. E ai taimi mo o miai ona sui fuala au I totonu o se periota fua ile tūlanga o loo iai le soifua malolo ina o le tangata. Ua avele tele o whaataunga I lungo le interneti I kamupania le temu ma le Shen. Ua alia e aise popo o lenga I kamupani ma pisinisi New Zealand. I tūlanga tau I marketi ma fe whaataua inga. Whailoi whaamamonga le New Zealand Post e silia miliona tala atu pea tangata New Zealand na whaalu I whaataunga I lungo le interneti mai I pisinisi mai fafo I le tausanga taluai. 5% na CTI mai le lua whelua tolu. O le temu na wa aia le CTI mawalungo le numero tangata whaatau I le tolu pasene I le lua whelua tolu. Ua tau le whaatau ina I le tootele o loa mai I whale o loa I nei. Ai ua matele na whai whaatau ngai lungo le interneti ma tōsina I le tele o loa pa I le temu whapele Shane mai isi.
O loo whata o tolia le whale mai se talavou sifulu lua tausanga ia Dominic Gardner o no ni manu anga tu ngai na ua pa ui se wila i le aso toa nai na whaai loe Amanda Gardner le tinau le talavou o le puna mawalunga o le wila na mafuai na pa maa whaina lo na ulu o loo whawhetai ai lea tina talavou matangata na anga le leila na tama i le taimina pa ma mawatu o matapongia. Ua tūlanga whaale tonu se tasi o pisinisi ina uanga o iesi tamaita ili silia male afa miliona tā la o tupe mai ilana pule i tutonu o le sifuru whamasina mana i ua ina le mawhai ona tutongi le au whainga luenga i toa fitu. A o ta mawhai le pule o le pisinisi a Michael Anslemi malana au whainga luenga i whaia awala i whaititia i tau ma tupe whaalu o le pisinisi. Peitai o le taimitonu leo lo whaalu e Elizabeth Audrey Donow tupe e malanga matawhawai whapele tele o firifili auro ma mea teu tino na ia whaatawina sa ia tufa fo ile tele o tupe i tangata o lona ainga. O lona ngao ina i o tupe mai le pisinisi na mafuaina tapuni le kamupani a le Custom Kit Buildings i ano vemo le tausanga taluai. O le asona na fina tula ia i lumol whaamasinonga whaitu malo i puke koe le tamaita aia Elizabeth Fastfulu iwa tausanga le matua e laule unga o molianga o le ngaoi. Ma ua whaasalaina i enofosala i le whale pui pui mo le silia ma le tolu tausanga. O loo whai esuenga leo i le whaalawelawe lea na maliwa i se tamaititi tolu tausanga i se awala ta awale i lumo le whale o le ainga po le driveway i se ainga i whangarei i le whai ungo le vai aso. Ua toi lapata ia mātua ia tautua nā le saunga le mumo whanawiti lumo awala o whale ai mai sepe aso lo muli ta awale i driveways. Tala fōwia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai le whafonga mai le tātou e tunu o nā o mai atu i a tātou tala mai Sāmoa pe ona tuina mai e sunga a tāse Salam Sam ia mai se o tātou telefou tapeneina le tamaita ia ana whasolo te whafonga i le tulai vai le tau nei ma le tulai sifun ma le lua i le au liana nei leo sifuru ono minuti o te nei le tulai valu ia pe ona whailo atu i o le teimi pisi ani i o le awala aonga ia tui fwoi nei mātua i mamori nei whanau a onga ia tautua nā fwoi tātou o lo kolosia luma o a onga ia ili sao whaatulanga ina ia e aloi lau ta avale ia wailea ia se a onga ini usila nei mai se atunu ia ele ai ni kolosi luma o a onga ia na ua sila fia le tātou e mai se fwoi taimi o le atutu o i ta avale ia nei mātua ia tātou la ia e o vuilele mana ia le whaonga le ia tulanga i pei o na nei whailoilo na ia o kolosi e saonga le mule kolosi a nei whanau wa ia tamaiti fwoi e na ona tū a le ta avale halu le atoa ia tautua nā la nei awe ta avale ia o loanga ia tu ia nei mātua e mori nei la tau whanau a onga ia ma ia lava fwoi le ono sa i le taimi poloka ia awala ia le awala i ta avale wa le taimi tū mua le nei mapisi ia ele anga i fo i o mātua ma ainga i momoli ia nei whanau a onga le nei tai au ia pe ona whalonga ngua tulu tala muli lava lea ia ele o misi lava fo i se vai aso ia masauri tala whaapea ia ua maliu se tamaititi ua mai maulo na ola tu lori tai au ia ono o ta avale fo i ainga driveways o whalavelawe te tupu driveways ainga ia le teime solo muli ia le ta avale ia o le tele ana ainga le tau nei ia o vaenga na ua amai le tātou telefo o le whaamanatu fo ina mo tātou le nei tai au le ua ta avale ia whapea na ua tapena nei whanau tono le ta avale la a alu la o tātou mātua e mamori ia mana ia le ta amilo mua i au tafa le ta avale ia po ia ini ta maiti fo ilele o iai tua le ta avale ia ina ia saonga le mua i fo ile ia i mori nei whanau ia onga le yaso ia ai o tūlanga na tūla i mai ia ele se ele o se tūlanga manuia ma le tātou whaalongolongo iai ia i tūlanga i pei ona mai fo i telefou muli lava le na mai ana ia mai mau fo i soi fo stasi o tamaititi le ia le motu nei mātu ia le pito lava i lunga ia ona o tūlanga o le whaatamala o le whaatamala o tātou mafuai ia tutupu whaalawelawe whaapea ai le o ni mea tau ni tupu e le o ni whaalawelawe tau ni tupu ia vaiang whaapea ia o le lawe veo o nei whanau i driveways a inga e mesi al taime solo muli al ta vale
ia na la wa ta vale tu na mata tau ta milo ia tele ele ato ase minute ta milo ia ta falo ta vale ia siaki ia po yen tamiti tua ia ona olole moli nai fa na ia onga le yaso le us fulu iva minute te ni le tu na valu si fonga la mo Wellington la va tu fa fia le ia manisi ona nga fa la uloa ia ta tu tal no atu ai fo ni ta yao ia a ole nganga la vaia ma le nganga le proclame tatou maur fia ia e mo sau ata le yaso ma le tai au ia na te lo le tulanga e tau ona mo wai lau ata io tonu fai nga luenga tan no fia se fai mani poka fu le tari e era fai nga luenga ia mata fia e fu nga luenga ia pete ma futa mai proclame le ata si fonga la mu on va sa no tiro tatou proclame le tai au sfuri va minuto te nei le tulai valu le fai ngo fiele toi fo ya tu le whanau ia onga ona o le taunga tau le soi fuanga wo nei. Ai ua te penaina le teacher sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lautala cash se fulu. O le ase ina ia so for rate taitasi. E lima whaelonga ta I lima se lautala mo New Zealand. E lima fo I whaelonga ta I lima se lautala mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe silia tu fo I mo soa vanoe te manu malo ai. E te anga vaa fo I pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al tiji sauli Sāmoa, fiti tonga ma vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa, mo nisi whaamtalanga asiasi I le www.digicelpacific.com. Seki ya Digicel.
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Oh
Whawhiwhianga mai lau whaipese le maatu lua ma le pese na le vai tu ulea ia peon pese tu ai ni tai au afatonu lava le tu lai valu manga lua tu olua tu maltuanga ne atasi tu tu lava ia e whaawa whaitau tua si ufonga lau mua ni tai au malo tasi ia malo lava ana malo lava fa malosi ia wa tu le pisi o fa tu tata official fe o ta vale morina ita miti la onga moni le tasi wo wa tiri ona pisi ona le lava le ta la le al watu le ya mato no ngai waitangi roi le transmission galia ia na le no to tapungi fa la wala vaengan ia na ia ai malo ana se fa te atu asi vaenga le ia o le fa fonga tata o tinu le lisi le na la watu na fil fonga li pule msablina ia ila to ia fa mani ina tata o se ile sa fai ia ile so nafi mo fa mo le asto na ile nte nei ia fa fonga mai la o le ele maua te le moina le se ia nafi ia le unga tata o se ia na le na mata sa mo le fono ia o ila to la ia le fa mani ina ile se ia nafi o ma fo Eric o tau asiata so tongi fereti ai ulu failangi ai ulu fualili felangai o ne hanga faivalu ia o ila tona le na manuia il tato se nafi fa mole ia ele e te le sau il tato ofisa piki atu ila ticket ia yo il fa mo ia e fatu a vanela u lau tikeri o ile vaenga le ala fa ile fa ile ata le o le tina ia o ticket mo ila to lo fia mamla mai ticket ia o le ticket e te alo ile ata le o le tina ata o le ngona le ata ana tina e te fa so tai mai la tato ofisa pe va pelena e fa fonga mai lo sua foto lau inat ia fa so tai mai le tato numero tolu walu lima lo i va fa ia e mo ai nisi fa mtalanga mo oe ia ma lau ticket ia e pe anga e matamata ia le ata le tina ia to fa fonga mal tata ulisi o ma fo Eric ele o se lisi fo ile si dei se se vasenga le se lisi tupe ele se lisi fo tupe o ma fo Eric tau asiata so tongi fereti ai ulu fa ilangi ai ulu fa lili felangai o ne hanga fa ivalu ia la tona leo na familia se ia nafi mana ia wale te vai atu le mafuta maltina ia mafo Eric ia mana ia fa so ia mele le to anga la onga ele mele le so se mea fa ia ono fa ia onga tasi e lau to la filia tongi ro singa mena le to anga la onga pe o mafo Eric so se mea fa ia tato le tio ia alua pe mama no fo anga fa ia e alua ia awai vai anga ia mi se voltina ia fo lili tasi ele misi tato fa mo ia ma to tele ila to sa tato mafuta telesto na inte nei moni leia to fa malo atu tato fa fonga le fangaloina foi nei tato wompanga lungo tasi ono tesi mal tasi fa mo le fatalo fa mai tusa tasi la mafuta mai fiti oi ia sampula minaka va levu o tanga tai fiti o lo fa fiti ane le wainga ia na e po ia na ia pulo vinaka po la na mai po mai sali mo el tasina lupo o pia fa no mai al to lo tano atu foi po ia o lala e mafuta mai fiti si vaenga na ia mana ia tele ia lo fa tu mo fainga malanga na e mafuta mai fiti
ia au le songa ferwa yo tusa ia e malo fa te tele lava le mafta mai ma nei foi fatalo foi ni siltato te nuna o fatalo fa mai ana moni malo ta I sunga ia hale Tomasi ia talo fa malo atu ia lupe piliati le fa pe me la fa lana umu e fa nga iulu sa to ulul matangi o Sāmoa o Sāmoa la ma le miki ma le lu au niu o le me aina le aso ia faftai me silina e fa mata ai ro vai me tato pa angana mafuta mai Sāmoa ia alo tele atu mo so se silava mafuta mai Sāmoa tato tunu ia malo faftai malo sunga ia fa uliuli pule yata ia malo fa malo si malo sa vao ia saulo fa ea waina fu vai ma woka ia mai la to ma lava Aaron Sila o lava faftai le mafuta mai share atu tato le tato tautua e whaali fo lau lango I le tautua si fonga lau mua. O lau te vai atu ana I le so. E pe I le aso wha malu vo I le lau te vai atu I lunga I e whaataua I le lanu pe niki o le ofu. Le aso lanu pe niki. Whetau I o ta a fo ila le nari. Lawa pete vavalo. Whapea mui. O whetau I ala ta ofu lanu pe niki e ofu mai tu lou la le tai au. Ma le whaataua ino le aso ne ta o le National Pink Shirt Day. E tutu whaatasi ai e te atu I le sauanga ia po le pulling. Ia le tele ina whaataua ina e whalewhai ngā ruenga. Ia o a onga ini usila nei. Ia e la e ina I le toa tele o tangata I lanu piniki. E whaali lango lango. Ia e tau mwhai ave ese ia vaenga I o le pulling. Le ngata I lalulangi. Ia e maise lava tonu a onga whanau. Moni le tasi tele lava wha maunga I tau sangata I tasi le e toa tele tamai ti e pule le ola tulou. Ia ona lava o le whawhita auli o le pulling. Ia e saole le. E ia onga la e wha malu o fulan piniki le aso. Ia e pe whaali fo I la tau lango ma te e atu ia. Ngā ioinga. Ma, na ia lo whetau I le. Fo la alo winga la o le whataua. Fo ila le tato o whainga luenga ma tato tau tua. Ia tato te e atu I le vaenga le au tau whamatau. Ia. Whamaisi, o le lile o tasi pe e tau puli. Isi tai mana mea. Le hei o le pole, le se ulupo o puli. Le hei. O winga ai o tato ulupo le winga nai. E le whapenano ulupo lea. Whapenano ulupo lea. Ia mana yo le whataua le yaso. Tato te e atu. Le ngate tonu a inga. So se no foanga. E te tupu fo I tonu e kalesia. Ele o le pulling fo le mea lea o le no fo mai isi tina le isi pito le kalesia. Ala e vau atu e isi tina le kalesia. A fatu e fo ya. To inga vai nga pena fo I tala noa I a tala noa mai nei lana whanau. O le pulling le mea na. O le mui. Ia foi te mare kalesia. Ia e le iloha la fai na tala noa mai asi I lisi vai nga I o ala fai atu lisi vai nga I. Ia le ngata I tonu a onga e kalesia o whaala tonga. Ia o nuu mafi o anga. Ia maso se vaenga le vai pano so se vaenga lo lang. Ia ua sala lau atu ele nei fo I tu maleanga. Ia o le fo le pulling ia po le alfa sa mo le pulling ana. Te lo por sawaina. Sawaina I upu, sawaina I tala. Ia, na. Ia oso inga sawaina ali tasi. Ia, ia telefo ana I tama te masani ai. Ia, tate vai atu ali sawaina. Ese lo fita tala. Mai o mena nei loa atu. Ai sawe tasi ole tele ia ta ole pulling por sa na ia lava le upule yaso ia e mo ia pele e pele ano I tangata pele I fata fai ne ia I Sāmoa sa ole le pe fai se tangata foile e ni mana onga fapito ia maso se to inga vaenga le soifuanga I Sāmoa te whaalongo ia to inga tala noa lea e pe fore le pe e fai eisi ai pe sa le mamafa te yaso la I tangata Sāmoa ale o te saufu inea tu nuu ua fulele o ia onga ma vaenga whapena. Ia, ua o whata ua ia ma lea fuilau mana ia o lea ua iei le vaenga whapea. Ia o tātou tau mwhai te e atu. Ia wa i ale I tonu a inga e a fia I fuina I whanau I mea whapea. Moni le. A misi la fo ia tonu le maftanga ta maa, ma tinama. Ia, a misi la wana I ta maa ia te leina
Whaine nei. I se lo tutua fita ya tasi. Ai mana ya tasi le wala a toi lusu tasi minu te leiva. Ai mana i foi tala ina. Ia. E le mata upule na watu nei tala fo. O le e vava ai e le ia le malo ni usila. Por matanga luenga o se fo malo loina. Ia. Pe alanga tatau na si itia mai le mantua fuala au foi tasi le o tangata e mai ta itolu ma sina tapalai e mai ole. Ai le ofa perma lo tatau na au mai ta isfulu ma sina tusala. Yeah. E tausanga ator sa palaya e te whaatoluna e alu le whale tala vai a mai, pe whaafaa e na e alu a mai au, e whaafaa na e alu e tala mai whala au le taitolu maasina. Yeah. O le ala e te e ai lau whaito wha lātou e na whalawa ma whala, so e no whala auma, Yeah. e wha mai lātou e le tala whea ngai. Ona e ai nisi e te tauna suia whala au i te tono le tausanga. Yeah. Pe te tauna tu mai lalo le malosi o whala au pita ona. Ai mana i tala le pole asi. Oi ona le vaenga na ana o le whai mai e tauna tala. Vaenga soifo mana. O le tausanga o le soifo o le perfofuanga le ana malo le whape sosoani ai i ngā luenga GPs. Mantua ama o mia lau whala au e vili le appointment i pe te vili fo e tau au mai ma va aile fo mai. Ai le man nao lātou i atasia le alwe wa ai le whoma ai whala au. Na mai lola i o sapala i sifulu lua maa sina. Sole. Tu sala e le au mai sa o ia o le i al whala au mole sifulu lua maa sina. Ai te alwe tala mai fo i le ta itolu maa sina mai alwe whala tala vai. Ia lono inga nei vai vaenga nei le uti o fo mai taimi nei. Ai atu u fo i le tali mai al vaenga le ai fo i le whaia whala au. E maa nei o fo i lātou fina ngalo. Ia wa la toula la malama le umi ma le whaonga ino fuala. Ia e se itu upel tātou tenu pia a misi la vai lātou e. O e fia le tolu maasina sa palai pe te mana au le sifulu lua maasina. Ia oi. Ana ia. Ia. Tas tātou. Oi, le si vaenga le na umo watu iau talafou anan tai le sta pese. Talapel tātou leina e wala umeli tātou tenu. O le apalaina o visa o tangata o whaia onga fo le mai e le malo ni usila mai fafo. O fatu ali la parainga o visa na e peia o te wharonga tu peia o mai ama mo ama no fo mau. Mama ama no fo mau. Mantua lai o mai visa fo ile o le accredited work visa. Yeah, mo e te tau lao mantua tu unga lava o visa ia ta i lua tau sanga te tau na whainga luenga i nei. Fatu am whailona whai se tu unga fo ile apalai pe tau sanga mo le no fo mau. Ai le ofa manino mai mo whaia onga lava ia e mai fafo. La tu sa o pe la fa tu pe topil whainga o la tu visa e o mai lo whainga luenga o tomitian whaina na taro sanga mo visa no fo mau, mo pepa no fo mau. O nala o le uti o whaia onga. Ia le la. Ia o te lelo e pula se whina ngana tātou tunu ia e vai atu e whoringa mai la wale ano a le malo i tangata ia whaia onga iwa New Zealand ia o i tunu i whafua. Na, e mawhawhawo e tasi nei tātou tangata i Sāmoa. Mantua lea e mawatala o fiu e apalai visa o mai e tawhawhao. Nā, tonua. E awatoa mawha mai e... Okani suenga, Okani e le ngata le tele suenga o le e decline, fo le e le tali aina e wha mai e ama e tele na tō mafuanga. Ia o le tātou fo tātou leina tasi nei tā. Mana ia. Ia po i se o sa wa fiu e whaatari se visa, e o mea teimi nei visa o lona a inga, maenga umwhapena. Ia o na wala mai lea. Ia wa o whainga tā visa i Sāmoa so le... Whainga tā. O le sue ina o nei tangata e malanga mai pe on tātou tala no il telo pokalame. O ka se whainga tā so le. Ia ala tātou pese. Ia tala pele tātou leina e te wala mai ai tātou eva tātou tala tano. Se vili mai. Ai e fo ini a fianga loa a fia i on nei tai au. Pe sa whaise rua misa e aru te whainga ruenga. Ia ahora te vili mai te. Whawhiwhianga mai lau whai pesel tu alofa. Au alofa tuai manuia lava ia tāpenanga nei tai au mga luenga. Mana ia. Oh
pisu male ngau, ole loli, ole limua au, ole sea fo I male funga funga e ngutulua, ole alili fo I male fai sua. Ole paai fai le atingi, le nuve e male mangingi, ole ponge, ole along, ole tifi tifi, ole malau e mataputa, ole tu'u male funga, ole atala fa'apea male ula. Ole paai fai le atingi, le nuve e male mangingi, ole ponge, ole along, ole tifi tifi, ole malau e mataputa, ole tu'u male funga, ole atala fa'apea male ula. Se e mai le fe'e, ia e whaai tete, ole I ae walu ave toe te tele, ole ume e pa umalo, le funga usi malelo, ili a e matamoe I le po. Se e mai le fe'e, ia e whaai tete, ole I ae walu ave toe te tele, ole ume e pa umalo, le funga usi malelo, ili a e matamoe I le po. Saula ia, ole talo niwe, ole palu sani ua whaafana, ole moa e tunu pau, ole ti e whaapata, ole whalai bovi e wasasala. Saula ia, ole talo niwe, ole palu sani ua whaafana, ole moa e tunu pau, ole ti e whaapata, ole whalai bovi e wasasala. Oye au ngā tele I le tau mawha, oye au ngā tele I le tau mawha. Mana e whawhiwhianga tuai a tasi mai leo whaipese ale tualofa. Tualofa, Mana ia te whingo tau sami. Mana ia te whingo tau sami, e mai se ona o toe whangu mai a impa, toe whamanatu mai ngō I ai Sāmoa. Mona ni lelei te leo sea e toi whaalongo ai isi ngō I ai. Ia, e sa o lele ia, o le te leo isi ana na tau mai o ingoa, o te le I wai, o te le I wa, fo lele, ta te le I loa pia ta I whale ia. Se I ronga wata whisiri tangata fo lele o māsani le sami. Māsani sami. Ia, ona whato ata I loa le ngō ia, ia le ana le ilia. Ta mana le oka. Ilia? A whai atu nā nai sa wai ma le whaupunga na o le ilia e mata moe, lunu inga e mata moe le pō le tio, te le ilia e mai se ua li ia e lama. Wai atu alai mo moe ana I mea ia na whanatutu I ala ia na I mea mai. Ia, na? Mana ia I o le ana o le ilia sa o le o le nei tato wai mafuta mai Sāmoa. Ia ono no winga lai, a walefa me o le ulo o le miki. Ia. Tele lato tau sami o lai le o misi la o fo I le ia. Ia e sa o le lei aso. E le tato wole fisili mai tasi sunga ia Sāmoa a sista taula papa. Le whapepo le ale winga o Polkalame ia a whape le whato a mafuta mai whatalo whato malanganga whaalo alo. Ia. O le Polkalame le atal tai au tasi mana I whailu whamanino. Ia na sa o le ia mo whatalo whato le sunga Sāmoa. Masaro le tai mua le o mafuta mai le nei Polkalame ma le tautua le sifonga lau mua. Ia o le Polkalame nei o le atal tai au na o te fisili mai le Polkalame nei. Ia o le atal tai au. E a matai fo ia Polkalame le sifonga lau mua pe a mai al sauni ngalotu.
ia o le nganga le pokalame a mata fia tātou ngā luenga i le aso ma le aso ia isau ata wa e alu fa u ngā luenga ia umalau le aso e tawhai ngā luenga ai olo e fa u na a mata ia lau ngā luenga i le sinau ata fo i lele ma e ola ma fia ia umanu fo i lau ngā luenga o le aso ma le aso ia mo i lau fo i o le atal tae ia olo umomoli atu ai fo i manisi o vaenga tāua ia inisi o mata upu e au ngā mo le tātou atunu ia mesi lava tātou Sāmoa ia inisi o mata upu pe ona talatanu atu ai le aso ma le aso ia o luatu e tonu masina na i vaenga fo le tātou talitali e ai ia o le nā tūlanga nā mo le sunga Sāmoa masalo le taimo mo le nei ua mai mo le tātou pokalame ia e whaftai tele lava ia Sāmoa whaime tango e whaaso atu le tātou Facebook ia na i malama ti le roa lea ia e le winga le pokalame o le atal tai au Mana ia, pe o le tautua nea si whonga lau mona a mata mai le awhia se lau i valua. Ia, e la patai, longo tau longo, ia, ma longo pue li i tato atunu i mea fwoi o lo tutupuni nei atunu. Ia, ma si tato atunu i Sāmoa, ia, pe lima ta ita ina lava ia le tato tautua whaonganga leo ngangana Sāmoa. Sāmoa, ia, sa o lei. Wha mai maa fwoi Eric, ma loa leo a longo, ma le ponge i le ota. Ma foi Eric fa so tai mai tu numero tu ai va tu la o ele nei manu malo le se ia nafi ia na ma foi uma vidi mai i tu al tot val lima lu fa ia bole lo tikele na mo te lo ta sita to fa mo le na fai le so sto na ia o la o ia mena mai ta ole tu si lima ole tu si lima nei tato matua we man tu na fai tato activities e tu fa pepa ma peni o la o me mai tauna i tu si tina mata va ai la yana ala tu so no lo tu si resi pepa ma lo te vai e fat ai na la lo ila pepa ia tu ana tele ia ele fa fo mal tato tu no mai la tu na fiola i Sāmoa tu loa na soifu i Sāmoa moni ia ma o ngai Sāmoa o tusi tango nei fa tusa ia tusi tangata ia na soifu ai Sāmoa ele fa pe o tatou fa tau nga vale nei fa na ue soifu ai nei tunu tango nei fa tusa mai vai tusi ma handwritings fo nga nei tangata ia na ola i Sāmoa le ia matou ia te vai la ana ka semana nei o tusi ia le na moni mawina la sto nai se pe o te vai ia o ngai Sāmoa le taimina tu o i lunga ia siata fo ia i lungo i lungo isa i ole tu vai ngale sa tatu se o te mana tua o ngai Sāmoa i le watu le ia fa tau mai ia pepa ia mata mai tu fatu peni tusi ai so le afa ia tu le mana nei o tusi lima nei tina ma tu le sa ia o apia so le ai la ole ola ia tu langa ia na o nga e Sāmoa ia sola ma nei tasina va inga matango fia na mata ia vai sentene ai man tu tasi eva ai nei tu si tamaiti taimi nei ia e matua ele malama il tu si lista mai titi ona wa tele na fa ngai i nei aso ia meio computers come piuta o te lo tasina va nga wa mata ona fa le tu no tu si tamaiti ona wa tele na nga i lungo computers ia fa nga ia keyboard fu ia na o mi ia tu mai le upu lungo le screen ia awasola ia ona la tu si ia sauilunga sauilalo taamilo sauilunga sauilalo taamilo vase le onga tu si asola se lo poto fai le vas ai le ai tasi e sa le leo o la taiana me mai tau le aso nai ai man tuo taimi nei i kolisi o le toe mai nei ia stationaries po le lisi o mea onga e le ini api mani me feto fa tau na fa mai ar Chromebook na ole me fele el computer e te ale fa tau mai ia vele tamiti wa se te vai tu si fali e mo ia ole wanga e lunga so ifuanga ia ma tulanga pe ona fa nga ina tupu e fa na nei vai tau nei tau fo ia ai le ma fa ila fo ona tu ua ia te wa ia te tau ona ilo ula fa langona na wa e te tau ona fa tau fo le tu si ta miti a ora fa lango tele me ia pe ona tau ana e fo le wa e anga tai fo ta miti e tu si ma a fa nga la le tu si fa nga le peni ma le api
ia mfa sosoani I masini ia pe ona tau ia tu sa male a man tuala ta si ole uto la alfa inga malo foule le taimi ni ito e fa malo sia ia wa me le wa ma tanto e fa malo sia ole literacy ole tustusi male fa tautus moi ia mana ia fo I fa isenga luenga tato I le fale ia de vai la tustusi la sa vai la tustusi le pe tanga tustusi le stata e sel mana wa le tustusi al tato api vo le o por kana melias ia la sa vai la tustusi to e plaza Charlie mana o tamale a o tu luoso awa ya foi nei awa asola Sāmoa ta se fa longo e vai atu loa ia e ula foi le tustusi na ita mit e ta no fi fa ngo foi le e vai atu loa le se tustusi le ta mit fa no wat fa mai ia se vai ia na sa e unga mo e fa e ta ngo fa ngo sa e unga mo ia le fa ngo tustusi ia ai hasta ia ana mo fa e ta ia pa mita ai mana ia malo foi nei matolo o fa peona o fa malo sia peltus tu sia nei fa nau ni taimi o le tali e malo va nga I lau tala le fai mai o lau tu si fa tu a fa ni tau vanga tu a fa ni tau vanga tu si foi le o te fai la o fai le tato pule le fiongo le pule e ave ia o fai ma tato sui pe a fa ni tau vanga tu si foi le lang pe fa fome na pe ma sanga ia le sa o ia mtala io e moni le tasi o nisi awale lo tupu taimi nei ile tele wa onga le to yo e to fa malusia tustusi to e fa malusi mai awa mali o tato api a matusia nei mamari e mato ai esse a folingo matustusi esse a tustusi ma savelinam tu fu esse ma nei ole Pele tu sa tu la va ia o tato I tu sel tato o foi le o foi tau mo mata tu sel tato foi ngalo sole ole matua ma nei a sole io le ai ma se voi le amma ma tu ia na io foi nga ia na to aga ia o so ia tu ia ma fa pena ma lo fa taita se ole ta sta pisi io ona le wala ta foi tu la iva mana ia e fieta nova I foi le ongo tatu tu ia sola te alo le iva uma tatu telefone tala mai Sāmoa ia wala au mai si tatu tel novo ile o ino tatu tu ia sola e me se la wala wa nga ia usa e nga mo ia mai ia tatu pesi so ile no tatu telefone ia tatu tel no I tatu tu ia sola e poi foi sa copy a Pieris au ina tangi le ongo tu Ole malo, no toma.
tanga mai a poli a to te leilo me a fa numi numi Samoana Samoana la mai si le fua fatu e tanga mai ule matumua sila ile a fautua ole au ole malo loto mau Samoana la mai si le fua fatu e tanga mai ule matumua sila ile a fautua ole au ole malo loto mau Samoana la mai si le fua fatu e tanga mai So fo manuia lo tātua tanu lo ngā tonu nei whai wa yaso i tiu te whao mga ruenga e usi mai e le whaafonga e le whaopoponga o tala fau mai Sāmoa. E le tali mai se tasi e le ofai ngā ruenga o le whaalapo tonga o le marusi angatau il tise le pōna pō e ia whaai loa i tala fau. E fōringa mai o se tūlanga o le a wha wau pēr le pē o le pāwa i le atunu o atoa e le wha le tonu le ua iai nei mea whai ngā ruenga o lo au muia le ele tise le atu nuu. Pe o na sila fiu le aso sa le whaai ungo le vaiaso, na motu sia ele ele tise le motu ato polu. Mo le lata ele se fulma le luai tu la le tele o vaengo le atu nuu. Pe ta i le pōne pō e tali tu la iwa. Ai to e tupu fo le wha le tonu lava le tasi e a fiai u polu atoa. Na whaelo mai e se tasi o fō mai tausi mai pasi i au telefone pōn pō. Na a fia atoa i le mautanga se ngasi ulum to tua. Mai o se tasi leo tūlanga whainga tae ngā luenga visoswani. Ai mai se lava i ngā se ngasi ro i potu tinga ina. Ma ngā se ngasi lo wha nawa ina i oke sene. O na ua leo le foi ni afi wha leo le mautanga se ngasi. E lata le tūlanga se furuma le tasi le pōn pō. Ai toi whaafuisia le ele tise o mai le tae au nei. Wa mōri mawina le tele o whai tionga mwhaasea al mamano le atunu i lunga o pengta whai langi. E le tele o masini tā ua mataunga a ainga te itasi o kompani mapisinesi. O whaaleanga ina le tūlanga le ato atoa o le au o nanga tau ele tise mai i le whaalapo ptonga a le EPC. Ua whaia ina le lafa whaatu o le vaeng whaapo whaia le HRPP o lo ngai le malo, e le whaatua tua ina leo le taita inga a le fionga le tamai tai pāremia, FEB Dr. Naomi Mataafa. O le taua o fianga o le pāremena o le mata upu le sa tāngo fia, matuli mate ia i le atunu, pe o no toi fo i le atunu e toi whaatino le whainga pālota whaatope tope. Ono tūlanga wha le tonu i le vaelua ino le vaenga whaupu whai, o lo teita ia le atunu o le whaatua tui le tua Sāmoa o atasi. E le pālota tau wala au e nā o le toa se fulma le lima o sui ia o le mai le vaenga whaupu whai le HRPP, na langulangu ina le lafo whaatu. Ao sui whai pule uma o lo i lalo le taita inga, a le fionga la auli le o tepola te Valfosi Schmidt, ma whai pule o lo ili taita inga le fionga fia mea Naomi Mataafa, na o lātou te ena le lafo. Na whai lo ili taita i o le tua ngai le au tu stala le whailo inga le aso na nafi. E ui ina ua whaia ina le lafo whaatu. Ai o le tu tā ua, wa o lātou whaatino le aia inga o lo mo mia i lano o le whaavai au tu. O le whaavai o le malo o Sāmoa, e tau o la leila loifo o le lusfuru fitu ia sui e fulsia e lango ina ia se tasi ua vea ma a vea palimia o na tulanga le nā ai ale ato loa le foi numera ai o ina la e tau e loa i la o malo o na inunga le whautuanga mai le palimia ona whairole whainga tonu whai o le whata api o le palemene e te whaiwhainga pālota ia po le tofia whaio o seisi sui o lo fulisia iai lango o le palemene
E ui o lo tutu whātasi vai ngai lua le whātua tue le tua Sāmoa o tasi e te ena le lafo na whātua wina le HRPP. Ai wata oto fo i le whontanga le pāre mene e saunoanga le fionga la auli e whaasanga i le tamaita i pāre mia ina ia whaase tua ngalu i le tūlanga o le taita ingo le malo. Ina ia whaamari ina i le tūlanga o lo aia i le whaavai o Sāmoa e ala i le whaatinoina lea o le pū lea o lona loto. Maina whautuena e le fionga te tai o le tuangai e le fionga la auli. Peo iai se whenungalo, le sui whato a ba mabaya kuneli jo i whine mūre a kinu aluange kau kua pime. O mai ma pautou, a mea lai whai kou minga makena. Ma whaatara lau kou whake a whine. A whai kou kankong awan whake kukurua. Mena le tupu nei. Ma losi whakutungutu rua. A whai o whinangalo le ue a te uto. O mai e lakolako le whenga balu e tangi tu ngai e le ai masau whi au ia matou. E te repu lea ko i matou tangata pe te au ai matou ke usau whanau. Ke mali, pule al stafu nei la luna ba, ai maise tako ko i no tai whai o le na mai whakutua ma Sāmoa. O se mata opu na manino e foi le tuolo o iai minister to ivo le kabineta. Lena ta ue le fionga la uli o lo atoa i ele lua se futmale ivo sui o lo o ia te ia. Pei tai no lato wha ai loa o lo apepea le lato langolango i le tai o le atunuu. Le fionga le tamai tai pāle mi o lo tuna i le foe. O le soe to wha awa wele fono usu o le pāle mene, mai o lo tālia le ta oto ato le tālo sanga le fionga le tai o le whātua tue le tua Sāmoa o tasi, i le fionga le tamai tai pāle mia, ina ia pūlelo na fina ngalo, ma whaase e tua ngalo. E lima mōria ngolo o mōlia nei e leo leo, ia li se to olua na uru whale wha amalo si leo fisa tūtu tonu, o le pūlenga o whela awa inga i lunga al te tele i le māsino Novemba le tau sangan te nei, na amata ilo le mata au po iane viriamo ma se mo si osi le vai aso nei, i mōlianga o le talepe whale, ma le ave sea leo me tō tino o le pūlenga. I mori maua le tua leo, e whaalua o no so whai e viriamu le ofisa, mai uaia i o ina ia mori anga. Ai o lo te ena le lia siosi mori anga o lo whaasanga ia te ia. Whai lo foi e ripote le tua leo, e lua se fulma le whani lai sene ave ta avale na lo lomi masinia le pulenga, ma ave ese mai le ofisa. Mai o se tasio i la ua ia na molia, sa anga lue mua i le ofisa le pulenga, o whela ua inga lunga al tele. O le aso lua se fuma le valo le masina iulai o le tausanga nei, o le a mata tō lau ina i loa mōli mau, o mōlianga o lo whaasanga i le li o siosi, lea ua ia te ena. O tala ia mai Sāmoa mō le nei aso, manuia tele lo tātua tanuu, whaasoifoia. Talo falava o talafou mai le siwafonga le lau moi Wellington e mo le nei tai ao, aso luas fuluono Februari lua felua lima. Ua whaamawai le whaatonu sili o suenga o le COVID-19 iwa ia Helen Potiki, malo ia e toa lua o lo fisosoani le vaenga lona lua o le suenga. I se pepa whaamatalanga na whaalia i le minista mata upole lo toifale Brooke Van Velden. E le o mauti noa pe ai sea ua lato filifili ai e whaamawai mai o lato tofinga. Aina li potia le staff e whaapea, ua whaamawai le whaatonu sili ia Helen Potiki malo ia ia Christy McDonald ma Nick Whittington, ona watunga lunga e winga le whaangasolonga mata upu o le suenga o le COVID-19 iwa. O Potiki na a matatau aveina mai mata whaioi ia o ke topo le luafe luafaa. Ua whaasilasila le malo, o le alatou whaaffaingofia ina talosanga mō visa no fo mau, mō whaia onga mai fafo. E amatatu le masina fō na mawhai e whaia onga malanga mai fafo, i visa whaingaluenga, ona talosanga mō no fo mau i New Zealand.
E au noa ma le mo o mio na whainganuenga mo le lua tausanga pe ona whaalawi loa Erica Stanford o le minista mo whemalanga inga. O se fofuanga le ala maa loa e tali atuai i whaafita auli na whaalawi loa il matanga luenga wa onga i le aso wharaile i le ono whaititi ai le o whaia onga petu sa ma le afe lua se lauli ma se fulu o le amo o mia i le tausanga nei. O le vaveo na talosanga o visa no fo mau mo whaia onga mai fafo e ma whaia ona whaatosi na mai tangata e iaito mai whaapitoa e anga i mai i New Zealand ino nofo mga lulu e ai. O le tausanga taluai na CTI le maa lo whaia onga wa onga mawalulu ine mawhaile o na talosanga mo no fo mau, mana mawai whaia o ngā fau e whase lau walu se fulu. O lea fofuanga na manuia i le whaitau wafi o tamaitia o ngā, mai tu sama le afe se lau fitu se fulu tangata na mawhai o na lango lango, ma fesosoani i aile maa lo, i se tino i tupe o atu i le se fulu afe tā la, e fesosoani ai pe amalanga mai e au mau i New Zealand. O loo whaanga solo i le vai aso nei whaafiafianga mo le te matatini o te kāhui maunga lua whelua lima. Na te lina poloka awala o na le tele o tangata na whaimalanga atu e mo le mawina le porkalame mo le te matatini o le nei tausanga. O le au whaafiafia mua na tatalaina whaafiafianga i le aso ananafi o le te ropu manutaki mai i Aukilani. E ui o le mafuanga o le whaatumulia o tangata i le festival o no le fia moli mawina o siwatau po o haka ese peitai o loo whaatumulia fo i whale o loa la Haiti e tusa mani se lau whaase fuluta mai whale o loa o loo iai e 5 kulu polo whaasolo e whaafiafia i le nei vai aso e whaato a wha mai aina le wha moe i le aso to ona i nei e fitus fulu afi tangata o loo valo ia e mai moaina whaafiafianga i New Plymouth e tusa male lua tesi male miliona tangata o loo valo ia lato te mai moa i whaafiafianga i lungo TV malunga o penga ofisota inga pei ona lipotia e le Radio New Zealand. Ua masani tangata i le sapalai o fuala au ta i tolu maasina peitai na whaalawilo mai i lipotia le Radio New Zealand o lo fuafua le maalo e si itia mai le ta i tolu maasina i le se fululua maasina o le sapalai o fuala au o le wha moenga le maalo ina ia fesosoania e tau whaititia le ngaluenga a fo mai. Ua tarosanga ina le matanga luenga o le soifua malolo ina fina ngalo whaalia e winga i lea talosanga le e mawhaia e fo mai o na tusi mai le pepatalawai e mawhaia e ona au mai i tua fuala au mole se fululua maasina mai ta i tolu maasina matala mai tua po o repeats ta i tolu. Whaalia le minista o le soifua malolo ina Simeon Brown o se tasile o la asanga o le ala ai le malo e whaia ina ia whaalelea atili ai au nanga ale soifua malolo ina. Peita aina whaailoa Luke Bradford o le whaatonusili o le Royal New Zealand College of General Practitioners e la tau te matua le langolangoina le afuafuanga le malo. La tau te langolangoina le fuafuanga i CTI mai le tolu i le ono maasina le sapalai o fuala au ai le langolangoina le sefululua maasina ona e le saunga le mo tangata lau tele. E ai taimi mo o miai ona sui fuala au i totonu o se periota fua i le tūlanga o loo iai le soifua malolo ina o le tangata. Ua avele tele o whaataunga i lunga o le interneti i kamupania le temu ma le shen ua alia e aise popo lenga i kamupani ma pisinisi New Zealand i tūlanga tau i maketi ma fe whaataua inga. Whailoi whaamamonga le New Zealand Post e silia miliona tala tupe tangata New Zealand na whaalu i whaataunga i lunga o le interneti mai i pisinisi mai fafo i le tausanga taluai. 5% na CTI mai le lua whelua tolu. O le temu na wa aia le CTI mawalungo le numero tangata whaatau i le tolu pasene i le lua whelua tolu. Ua tau le whaatau ina i le toatele o loa mai i whale o loa i nei, ai ua matele na whai whaatau ngai lunga le interneti, matosina i le tele o loa pa i le temu, whapele shen mai isi. O loo whata o tolia le whale mai se talavou sfululua tausanga ya Dominic Gardiner o noni manuanga tūngai na ua pa ui se wila i le aso toa nai na whaailoa Amanda Gardiner le tinau le talavou o le puna mawalunga o le wila na mafuai na pa maa whaina lo na ulu. O loo whawhetai ai lea tina talavou matangata naanga le leila na tama i le taimina pa ma mawatu o matapongia.
Ua tūlanga wha le tonu se tasi o pisinisi, ina uanga o ie se tamaita ili silia male afa miliona tā la o tupe mai ilana pule i tutono le sifuru wha maasina, mana i ua ina le mawhai ona tutongi le au whainga luenga i toa fitu. A o ta mawhai le pule o pisinisi a Michael and Slemi malana au whainga luenga i whaia awala i whaititi ai tau, ma tupe wha alu o le pisinisi. Peitai, o le taimitonu leo lo wha alu e Elizabeth Audrey Donow, tupe e malanga matawhao ai, wha pele tele o whiriwhiri aura ma mea teu tino na ia whaatauina sa ia tufa fo le tele o tupe i tangata o lona ainga. O lona ngao ina i o tupe mai le pisinisi na mafuaina tapuni le kamupani a le custom kept buildings i ano vemo le tausanga taluai. O le asona na fina tula ia i lumo le whaamasinonga whaitu malo i puke koe le tamaita aia Elizabeth fast food iwa tausanga le matua e laule unga o molianga o le ngaoi. Ma ua whaasalaina i no fosala i le whale pui pui mo le silia ma le tolu tausanga. O lo whai so suenga leo i le whaalawe le ana maliwa i se tamaititi tolu tausanga i se awala ta avale i lumo le whale o le ainga po le driveway i se ainga i whangarei i le whai ungo le vai aso. Ua toi lapata ia mātua i a tautua nā le saunga le mumo whanawiti lumo o awala o whale ai mai sepe aso lo muli ta avale i driveways. Tala fōwia mai le si wafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Mana ia te resi pesele ana. O la ringo le pesele ana le ntamai. Pona iwi sa mango. Pona iwi sa mango. Tua pesea tasi aso ia whai fa evangelia o ngasa. Ia, mana ia te le pesele sole. Whawhiwhianga mai le Jerusalem a fau. Ia o pesele o ngā fau e lusi fau tino le tae au. Wa le pe malulu mo le tae au. Ia, mana e te tuane a ilunga le mea na e te nofo i lumo lau TV. Ia, fa mingoi mai ai lo tino ina ia awani mamango i pona i Vai sa vali nei tai Vai sa malastino o le mana ia mai le tai au malu tasi sa vali malu tai au sa vali ia mana fa malastino ia fa pe te o foi le wa mana o te sa vali nei tai au ia fa no no pe ta tu fa fianga musika wa ia nga foi musika te fa malastino i tono fale yo e te reta walu tau savali ma ia e lungo maunga i fo i lalo vanu ia pe te ta amino fo i paka ia fo lele e fai au fa malastino i tatou pese ia tai natu le tero taim moni le tasi
Ai mana ia e mana foi ata fa ala lo ni si o tato pokalame tasi ni si o tato il tato pa angale fa to ama futa melanta ni mo le mo le sunga ya Sāmoa ya lo fa ngam tato YouTube ya Sāmoa ya ole tato tau nei e ta ole Sāmoa Capital Radio por si fonga la mo Wellington i nei Wellington i New Zealand ya ole tato official o i nei le limas fumatasi man Kevin Poridua ya ole tele la foto po kala mena wailu mo tato Facebook mo tato YouTube FEB mai mo ya ona to ya lule te mai mo po kala ya te mamla mati dai ya i le tautua foi le sifonga la mua ya i vai o malava o lo ya po kala me soi fu maloloina po kala me tu la fono ya o po kala me fa le nganga ya mo li o le ava ma po kala me o malava ya ete a nga mo tato ya mi se le tato mo ine tu no moni le it's tala la fo il tato tautua ya sta itasi le tu la fitu lima sol vai aso ya o lo i fe le tato Sāmoa Capital Radio app e o malava tato fa salong le lua po le tasi si aso ya tofa mamao le tato tautua ia ia taita ia fasala launga fa Sāmoa New Zealand ia malana ta ia la fa atino po le mission statement ia e fa fia fa iloa la tai ma fa ola tu manga nu Sāmoa fa tasi e masoi fuanga fa nganga ia le fa nga ina o lana lava ngana ia welcome ya o foi maftanga fa fe aulo so fa tasi ma le tautua si fonga lomo ia mai uma la fuina o ne foi tautua tire mo ai fa no na on fia e tire mo foi in futinga ngana la sa ngana tatu ngana sama ia ma fa tau le tautale le ti taua ia tele le tautale le fa le ti ia pe a tala no i vai fa pena fa tai foi tato o fa fonga le te pai to be comments tasi e fa nga mai lava le ti se le ia le lo tau e fa tau e foi nei tato alum fa na uma fa tai tai le ngana ti just ya na ya te tala tato leina tolo lima lo fa tasi tas tala tato leina te vala o mai ai ya ai fia tala no fo ile o ino tato tus ya so lai Sāmoa vala o mai ele ya se tato ya o mai Sāmoa el telefo tato ana telefo yo mato ya no la Sāmoa tu loa ya na ma lai o le sila ma ila le ulun tal fa ya onga o le fiu ta wa tus e mo ya ya o yo le o ma ile lolu ya ele o le fa pe o le tus ni ma ile le fa yon meau le mo la vale fo le ele i fo ya se ya e vala mo tatu tal no vanga na ya pe tal no mai fo i pe fa pe wa vanga le pe ona mata no to ma ana i le fingo visa ya i le fingo visa se tatu tunu ya a fa pe ona wa manuia mai ma tau mai nei ainga sa fiu fa tali visa ya ma nai fo lo fa so mai ya ma mai fo inisio tali ya pe ya visa no to ainga ya i le tatu ofisa o Sāmoa moni le tasi o nisina mai ngale o tala to il tato laina tolo va lima lo fa tasi ia wala mai foi pen matua o fo tama ai ngai lo tustusi e pe o fo tina ai ngai lo tustusi o le fa pe mai ia le tina ia ma foi Eric e se a tustusi a tata matu e se foi le e mama falava le fa mai e mama falava tustusi ale a matu a na tasi le tina na va ai la stona va ai la tustusi ma foi ya na ai le fa pe mai ia risati tasi na se unga mo fa mai risati e ala na le tustusi tasi ona sa fai tusi aso le o tava la ya le o tasi tato le o ngai mai le au fai tusi ya mai tusi talo fa la good morning so for mani tina oi so for mani to ai kala lo mo ko ma lo pai ve ma ya ni ka ya malon so for lo to falto ya a foi o pa mga kumaya o kala ki ka ta o pa ko sa nga e pa ka sa ka o nga ya ole pa ko la ole kengel parke la ngo kulepa ale siamo pingio po ngale ole mele ya ya utere mo mai la tu si ma alto ala ukat kongunga ya ole
le vaenga le ama ko nga mai ya nga pai pe au le kusima ya ele ai mase se le sang kus tus moi mali le ai mase se le sang kus awa foi kusola nga pai pe au sa ole mai ole par kualo ke kalango ai ole par kualo pai pa pe nga pa casa oka se le yo langa foi ole par whatsapp ya ngale le mako wale vanga pale le pisa nga e pa mukanga pa ya nga ele mfaile mako ngaltang pa pi mako ngole le pa ko inga malele le yole ya ole pa ya nga farkua aya me le me au makua el sui o kai ka ba ko kai kan ka fa vale ka kile lo se me o ka poko ya o papua le le swa le longa se me le kongwe o le makua tu ko tal par ko fa penga pa I o le kusi o ngo ma ko o kamike o le ngu me a pa makala foi se kala kusi pa ya o ka pa o ke fa o makua Kai o ka poko la ka ke pia palongo fua fa ko fa au. Ai me ko ngule a fonga le. E o fale ku fa au iaso. Ia. O me ko ngale ma ko mitil ngal wenga. Ai. Mo in. Mulinga fa ia fa au. I la ko kai ko ro se fa ko ia le mamalu pa pengai. Ma mulinga fa I fale ku fa au. Ora maure alanga o ke loe o fongale o ole fole ka makule o lo ke moli mawinga le o parku o fa penga inga ya soia pe ole lima kau fo ole fai pe au ia longa pale kua la makau ia ole fa kua inga ia o makau o fanga ole ngu ia ele mau ke paole me mau ke o makua inga ore ka kero la ka pialo e vai o ka mama no kinga ama ko e mo ai ore wale pa ko ngungo ma ko ore o inga o pe ya pe ma ko ya sala o pale o pai pe ya o pale yo o pe o ma ko mo nya yo pa nga wole ngu mo ya pai pe a ka sima ma Alo kala sa o kele lo I singoa lo ke mo mau e lo ngu. Ia angane mga ko wala mele ele pa casa. Ia. Se long la angane o ka sa wa. Wa po ni pension ai ko ingama. Pako malolo e pai fuanga malolo o ele mo ko ma ko pai lo la ma okai. Mo wasi ai. Ya, pero ka ngir ma ko pe ma ko. Le fue le o me fue le fai ngale fa casa. E ku wokia ele pe on ai se kale si pe hoyo. O ma ko lo ku popi. E ka I ku kausanga ya. Mali. Ale e ku sala pa ma vai wa ma ku fai ngaka o pe na wa ko ngale o fa pinga kala makanga ngale le masang ai e moi ponga o pe ya o kana kala ngu ba ku fo le mamalo pa piao malo o pele ngu ma wa kuwa ya ngu pa kuanga o ame la wa ma oile pa kunga pa sa no le kasiele me ko kisiel makongu ma le ma so bai o ngu nga ela le au kala ku va ka sel makongu e ku va ka si uma kala ti se con el makongu anga foi o sa voi o ka e o sa vai mal kala ma el makongu kaluai menge yo le lei fo ko anga me o par ko vai fiao le lei foi fai fiao ko e ke sa ka le ya Sāmoa mon kanga kangu e o la wa le mau malo ola wale ma kele saul kala lei ya Sāmoa mon kakang wang le kala lei o ka la fungo ka ko ya ka sima mali tai tai la vale toa tai la ole mau ia o ya ma ko nga yo ke nga o ma ya ya me nga o kele
ngungu kuat, jumping ibu aku sikut. Malo va tai la vale tomo lo fa son nei tai au. Ia, manuia tele nei aso. Kala mangai ya, pai melo mo kwa makai ya. Tai, manuia nei aso toa. Manuia kini o lua pai malo filima le. Tai. Manuia ko wale ko kuingo Sāmoa, ia. Mamaru la sila sio. Ka ko aku. Ka pera kiri pera. Ia, sai fa. Tai. Tai. Ano, sa ole o te fa no ino le sa no ngale to. Ta si le vai ngana mana ia i male le tu sia fa na ia sola. O a onga sa fa fe au. Ka le sia fa ka sa me tisi ma vai fa pena. Sa ole. O pe ona i fa le tuana na fa mana i fa na wit. Ia na o mai atu si ma fa tau ta mai ti ia sola. Sa ole mana ia le fa so Fetalanga le toa. Tulanga le le foi le sao na I fa le toa. Tulo foi la fenga nga pa ia le toa. Ia I tustusi. Ia o me nei time ia o lai fai la vai me se la vai le e karisi e fakasa tasi. Mo ile le. Sa. Wa nga tusi ma ale no fa no toa ile. Ia o le vai ngana o le au ia la tuna na mo mai tusi le tusi ma. La wori o fa vale le fua. Ia risati le auto inana ia o to ina matua ia foi le aveau ana ma aveau la tona na mo mal tu sima ia tia mana mal tu sima ia ai malo ia tala pelta to le te vala mo yai ia to fa talo fa tu inisio ma futa mai sunga fa fenga inga ia Yohane le pua mai au kilani va le princess ia le sunga to ina matua ia aveau na ma aveau mai au kilani ia le fua o fa vale le fua fa tu Nora Fola Norieka mai America fa tu Luiva Mapsua fa tai lava le mafta mai ma fo Eric ia sunga le pese alo ese po fua sale ma tai tele lava talo fa tu fo le sunga fa Samsoni fa launga ia le matua ia na mo mai ia tu sima ia to ina Samsoni fa launga o Marutafa Risati ia ma foe ia o Epi Marina ia ftelenga asiata lo faifo fa talo fatu ia ma faletua ia asenati tua la uvaanga ia na mo mai ia le tusima ma lo la vatasi le wele tava la au no online pia se si fa so fo il tusi talo fa ma lo se fua anamba tasi ma lo se fua ai foi le sof o te talo atu vinga meio tusi ia lo fa tai manaia wa aso ia tatou Sāmoa atou te usu le tae la onga le talanga lua mani a ua mai na yo la ta mai no pa te ale sunga ta fenga ia o ina fo ila to o ina to lu ala le le tusi ia a mata mai o la onga le lua e fa so mai la onga le fa se au mani yo ina to lu ala e ma fu mai le tusi a tato ma tu abi si o tato e mo vale a onga le ia mo ile ta o ia ta pelo mai api da onga ai o ile e ma tusi ile fa au ia la stala no la le tusi la stala lo matua le temi na vai lo tusi mo temi mo na vai lo matua pe ta te all Talia leal tusi mo se fa so tasia malo mane ia tele ia wal tele tato ia sola na o voi tato tusi meio tato tusi ave tato wo tene ia sola ia va fe o e lu po ator ia sa le molele tu amol tusi mane na fa tio ele le tusi ia na le tusi le upu Allora fatto. Tasti. Sa ela le tusina na vatu ile sielina. Ia, vatu ile sta mai tai nai tua. Pe mai tu sa olono ia fata ta ingele ale ta wale ngo la fa ingol fa ngalo ngotas. Ia, fa la te tusi mai ya. Mai mo tasi. Ve mai mo tasi alo fa anga ana a o ia la tusi. Ja. Vai lá. Tu só não sei nem lá nem o tanga tale a bem ele tu. Tu te lá o fai tu se o ele mai tá. Na,
Wes tata wala wan. Le ai. O ia na ya mana ya tata no wala ngo vai ngol soifuanga na soifua e nei tata matua e fa longo mai. Ah. Sao ya nga sa o tusi. Sao fa tau ma fa tusi. Wala na fengo la ngone le fa tusi ma. Le no pon mo ma fo ye tusi. Wa aso la sa le ni peni. Asa fa nga ia tusi ma. Pesa o ya. Ia langa o tele ititi. Tele isi o te mina na tusi ma talo fa au. Era o dasi. Oh, le ala o mai tanga na sfeola vai taimol tusi ma. Talo fa lungi. Sai. O mai te kapro ke ni mana do ke fa manga ko tio. Malo se fornia. Se fornia. Malo le. Yeah. Okay. O ka pula I famia o mana marsinga no. O le ko. Yeah. Yeah. O da ka pula I le pe are no ki pe sa bua. Me la mo vi de poi. O ko nga ko ka pu me ye kusi. Tusi. Handwriting. Bala ni handwriting. Así de I don't know si o lo que sea o ria o medio le handwriting que no pusia lo papa ma ko fa ya o mai na sa o te lo tana ya o ka fa ya o pusia lo papa vai na o ri ya o ka me ki ka fo o ri ko pusia lo papa vai o ka como me pensina ma pusia quiero así de un poco igual voy a irme a un vaca voy yo como me ya el no voy a un me han de era pues y la luz de po pusila que voy a mai pues voy a ir a cocina la cocina hoy ahora me han ahí kusi solo que hoy ele yo no quiere que el maco ahí Kasi nga wala nga lera kuskus. Tau fa uri mai fa fo atul tatu ofisa ina o sa no mai urungi. Kasi de foi kusio le ringa. Ai sa ole leia la sa no nga urungi a pe o ina foi sa ma sa fa tai foi. O ila le na mata ilo na fa ya o nga urungi ina ua foi le lotu atul fa ya o nga ia e te alo tusi uma mata upulunga. O ile na mata ina fa ya o nga. Riu que foi a uma chapusel lo papao. Oi, si o ide e se la caruia sanga uma waruia porque eu faço a professor hoje que vai no mais lá para o professor hoje nada lo que está o que se deu agora na ler kusi la pe o ia de nica que funciona moi sa ole kusi anu para tomar espaço mais anu para kusi de anu pasivo anu fixi ai okay kai karen foi o me ia fa ia toia mas sim me o ia improve ela que handwriting un pouco que fa nga kusi fai ka lise me nga foi po a foi kusi a ver a cape mo ile sa no vai o de cape sai si la pe po la pa porque que uma api um sai ma truck tai vai da kusi de ali kusi de wala nga lera kuskus o que de pero o que se de como ia se agora ele se agora o evento me que foi no Valentine vamos kuskus aí então ele te aula no mori mai ai mercado ora kuskus vatu ele malam le tine pe va pe vatu la ni fotu tus me to alu lo ta sile tantun ale upo ale venga me I love you sa ai mo se vai fa mai poi fatu sa ai mo se alo pe mana ya Jadi mau apa kiki amu itu menga mau kabai menga ma kuskusi lungo ma ya so ya wai ni api hoi no vai wa me pingi pasi la papa la po hoi o kiki lo i so au kili fu e lo fitu se fulu le wel te me le urungi ale te fa me te i mo mai le ya ma ngai do ya la kan ko de yo no forma tão
se lo mita ya no ngia. Se mana ya lo pas. Malo. Ya tatasi wa ile tai na mawa tasi tu ya no ngia. Mana ya tasi. Menga ja so ka vivi ko pa di fo ana ma si vidinga de ke ke u fi ka ka me ke u ya di ko dua ka me la ka wa no ka kurio ka Fatu ngia. Ya, fase kwa. Vai ila ana ina mai da o kilani ne. Sa o te na ta tana le no fai. Sa uni fe urungia fa pe o ya ma me ma la. Tau ai ma me urungia tai. Ma ne fa so urungia. Ta si le vai nga foi le na. Na le ye tusi ma mai se foi feita tusi. Ma va pena. Munile. Te no la tasta pese. Tasta pese vai foi. Ya tal pel tato le na te fa so mai ta upuna ta no atu ai. Ya male vai ta wona mo visa foi le. Fi we ta sanga ma. Ya. Mane foi fa so mai ta upuna. Mana ya tal pese to tali mai ona ba to le o le fa to ta pokala ne so lu. Ya. Bine huro tasi ele wa o se avetus. Ya na e fta wile ya mala o fa tusi e mata mai. Ya, mare fo isi pese le tau le fo i male vai ngolo tatu tano ai ni taimi. Tau ni matu lango mioro ia. Ya miolo tupu fo ia to tele fo ila tu sao matusi aso la. Ya le fo tatu i mana tua ia vai nga safia nga i mai la tu taimi na o i matusi. Ya sa walu fo i matusi ya isi vai nga. E tele fai tusi ana e apetusi. Ya sa fo tusi fo ya sa. Fai tusi laki pe. Ya, sa fai. E mo inco peni pe.
ele stoina uma pepa uma pe. Ele tu se ele na on ma ana uta o volanga. Ele tu se ele na on ma vasenga. Wallahi ave fo ila na wo. Tere o la tua ele yo. O la tua o fai va alele ai o le macho. Tani foi va alele foi fai la pepa. Fa pe mai mau ele taimi le tio a o witala va tu le tio a le ni mea o ngale tangata le ali. Ora tu o fai va alele o tango fai va alele foi fa atifa solo o tu sa lo e so ani ai ia lo so ani foi le fai mea onga e se ma fo mai ia va enga le olanga si la no fa lo mesta malele o lantus mana ia tasi va tu sta ta ngo tato pokalame le so ia fa ta ngo tato pokalame le o te pena mai le sunga por mangafa talamilo a wale tato pokalame masani o le ato fe va ilia ni mata upu fo ita ua ia la ato fa so ai fo i male sunga puli mangafa ia ile tu la se fulu tat futasi o pokalame masani o le modio leava ia tat fulu lua telefon tala mai Sāmoa ia musika o le uri fa so la tu la fo tato pokalame tat tasi mai ale tato to tu lunga le ala leo ai fa o per tato o nanga i lunga le Facebook male YouTube se pa ile tu la lua. Ja. Mana ia, o le foi walongo mai o lea e mawhai ona tu ina atu nunga sa nunga tato YouTube channel. Ja. Ia le fono al palimene lea so. Na to no mai mo ai. Ia masalo na wa amata mai fono al palimene. Ia na wa lunga le tato YouTube na wa live mai ai le fono tangal na ia pe afa pe fia mai mo ia ai tato mafuta pe le tautua ne yaso. Ana. Moni malo tasi le waile tato wala au nunga laina pa tafani ai. Talo fal wala au. Talo fa lo songo tasi male. Tu fine ana malo te le tao. Malo manuia. Seu. Yo. Oi, sole. Malo se fu manuia, no tengi seu. Ma ia fa un longo ku poka la me seu. Tai. O fenga benga. Le fenga benga ma fa un longo. Malo alo sa inga. Dole ku ku si hen patina. Ya, o tato tu stu ya tola. Eloi. Tau wanga ni ka pungu siri e o wanga ka posa. Kusi. Kau fate konga la onga pe e mo wa kulanga honga le afaro sema ia al kusi la. Leila kai lo ya kas e siri al me le e kusi foi na ke ia ele fa fena ora tu si aso ele ti se u fuore que no eu mai ken ka posala o ngai pia o ku pia ku o ngai ma ku ai lu fanga o ka posa que o le prima o la kuskus o que o que wala wa paso ra wa makan ka mo wa ku ma nga sa o longa ma nga wa makan ke la ku api esa fa nga ba ile ba kile se kan mi ke no va so furu ka sa ya mo ko le ma le ma le na fa 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 nga le ma e ku si fa le fa si ma o ye fa nga le si ma e tu si le si ma pe ya se ka le ma pe ya se ka ko fa ai le kire la pe ya la pir kire e malo la da po fela wo yo to fo tama titi mane ma mo ko ala we di ko vai nga bia o ken me ayo ken no le ya ia we temi sa ma na ya sa fo ko mai ka inga o fa nga pero ele un ba la kus aja wala vai i kusirin ba ele aka fo kaya lang ro ba ko kami ka pungan ila ana ile ese ole ele mo wala fo ile le tu fantasia ile tanga ia mo maftanga ia vai la ia se ia que la uma kusia ko sa se la pa se nga ko fa ma fo nga en wati ia le o nga pi so
Mana ia te leso. Ia mai nā mana ia. Ia. Ale kei mila o waonga wo le o sau e pia. Ya ela fa ya onga nga au la ko sa spy la nga kusi o kanu ma ulang ke. Ya Pi kwa le lo kusi ka manga le ke kusi. Pi kwa la ya skenge la le si ma ko. Fa lo la. Yo ko lo kusi le pi kwa ya. Ave I fo se pi su ko male kamana na. E ke lo. Ke kwa yo fio ke aye ya pi skenge la. Ale o pot kusi. Ya, lo tene atu le fenga venga lo fenga yai. Ya, lo fat. Ya, fast. Malo. Mana ya, se vai lá yai le. Ya nga fo ni ta upu le ta tu no ai fo le Sāmoa ya isima. Pon me ta wan no te mali. Ya ole mata upu la vol fenga tu si le ti wa mana ya tu si ta si ele mata watu taposa. Ya o na ita mai sa. Ya sa o ta ma wa foi la o la tu si o ta la iti la o. Fa tu ata ele o. Ya e la tu le alfa ya o nga u lo talima ya o le peni ya o le lau pepa po le api ya ha o le fainga o le tusi. Ha o le fainga o le tusi. Ai se foi le mali ta se wa sa tau le moini I titina ya o le siva inga na tele na sasa ita toi fa ya o le e va tu lau tusi mana wa pele mama. Api e parpalale api. Man wai foi fai longo writing po le tusi Sāmoa la nga tongi. Ia, mo. Te rona no ta ula tina. O te mana tua ia so wa ngola ititia. Wa se nei e le upo se no tusi. A ole stintiti la le sa maso. La fa pa ulo no le pa u le pa fa yulu. Fiu e se tina no apa tua le stintiti la fa pa tua ta le pa ulo no no le ai pe ai la io pe pa una pa le pe o sa ya pa fa yulu le fa yulu ia rubber bands o isi tai me pa u la nu liuli le tele na fa isi ke le tamete tu le lima ona na ele eu fa mo I sini na ia mo le si me wo ia wo pe wa mo to foi le twink Manjoia ia le tape ia pe ta mo atu ai wa I ni to tasi lo wa ia le peni board pen e ala male titinga ilunga in front to sit pen you to ai titina ese pe assistation metus wa sola te mi foi fato matan tu si me yo ball pen na ia te fai te o se foi wa te mina fa sa fa ya ngana kolosi foi na osi ia te fai te pe atu si se upu foi le te o se wa le faina na titina ya sola ele fai titina ia momeo inko ball pen Mobile. Maingana. O tena la. Tu estás a PC, tu estás ali mai. Ya. Programa. Ana ia.
Malo vavte ana fa fia nga siflo ni taimi o le taiao ta atol taiao me tawatu leo to 5 minutes on tu la se fulu leo te pena maile fatua ya polisunga pule mangafa talamilo ya wal poklame ole ato FEB dia i mita po yo la fa so ita to tinu ulini yaso ai tar sultasi poklame ole Lava ya fa to le fulta to ni yaso ana ya salu ma ta to poklame yo e monita si malofa tai fo ile fata si mail ta poklame pe ole wesa we sui mo e ile tonga ne a marine so lulu ya fa mai a mai na tasil ta poklame ta ya malofa tai ya Sāmoa mai el ta to poklame atal tai mo ya fa tai tire lava ya ila fa so fa mai fo ile ta to poklame ne tatu faso yo le ngala vai na po kalame mo fie tatu tinu le amatai fo tu tim fai von le yaso ya o ye fo imana vai nga ta o mo mori atu ni so ta o tel tano atu to fine ana o tatu po kalame ma lu tu fo ya wa sala fo isengana ya ma nei ya ma tu fa fine tatu ma futa pe ile tau tu fonga lo mo ne yaso ya man tu ane na we lungo le tatu YouTube na o la mai tu sa mai fa sala lo le fono ale pane mene o Sāmoa i lunga le tātou Facebook ale si fonga la mua le Sāmoa Capital Radio tātou mafuta le ne yaso e manuia fo i fuafanga o le awhenga i le tātou tino o le ne yaso whaatai Lalele hoe inu ole vasa
ngata lavo ine aso semana o fa'ali ali malu ai tile fa Sāmoa wana ole nanu fa mole mole so say filo malu ole to feel it in this Sāmoa ya mala 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 no let's do Ia, i le anganga fia o te whaatalofa atu, ma le whaalo le tele lava i le whaafungaanga, ia ai maise le whaasausonga a si o tātou watunu i le nei vaenga o le tae au. E whaawheloa ai mauwhalofa atu i le whaafunga mai, a le paia telo le au whaingaluenga tofi, a si o tātou watunu i so se pālenga, ia ma so se whaata whaitaulanga ma lor soifua manuia, le whaangaloina le whaatalofa, ma le fia tele,
I le pa ia la silasi ma lava loa si o tātou o tunu ia ele ngata lo whaafonga mai i le laumua nei Wellington nei ia le tafa o Aotearoa ia ai po whea lava se tu o kalope o lo au atu ia i le tautua tālofa lava ia ele whangaloina lava le whaatalofa i o tātou matua tausi leo lo o po mai le whala ma ula lei ula mai tutono tātou a inga ma lor whalau manuia tama masina o mai oe Tālofa lava. Ia, ole foi ua o mai tātou prokalame masani i asoluru taitasi. Ole ato whiwai ai, whaasoa mai, whaasoa atu, tala noa mai i o utaritali atu foi lau whaasoa mai. Ma le anganga whaalor tele. Ona ele sa manatu tātou prokalame. O eluana ia tātou mata upu ai i pupu. I oi o lawa peona tu ina atu ai pule lau sunga po ole hale mta upu tifia whaasoa mai ai ia pe te sau fo i tasi le maa ia e lua manu ea ole mta upu momoa pena fo ina watu fo ia tātou telefone hawa iaso ma neva iaso awa toi manatu lawa le porkalame e toi au mai si whais tātou whaasoa ma sau fina ngalo ia lafo i sau fautuanga. Wa ole foi no faisau fo ile tātou tala anafi me le Radio New Zealand ia le fo otoi au mai fo mta o pulea. Wala ngal msanga luenga wa onga. O lo va ia tūlanga le lei ma le saonga le mo o lunches fo ina ia nai whanau me ia nai whanau le mole a uli. Wala ngala le masanga luenga wa onga le lo va ia le tūlea le what's out for pirchania the nutritionists le tele o mata upu whaale manuia e ala le porkalame le o lunches sa whanau. O porkalame le malo o whaingo ina o le kaora ka ako o le saunia lea o taumasanga ia tamiti ala tau lunch e awatu fua mo whanau a onga. Le ua nga waa i le porkalame lea ia maausia se tūlanga le lei o le soifua maloloina. Whamele ripoti e tasi le afe masfutolu le whai o a onga i tutono New Zealand atoa. O lo whaasafua i eitau mawhitanga i o le awaoli. Peta e luani a onga. Piona ripotia mai au kilani. Na hasia le matanga luenga lea. Mai loa aile te le o le whale tonu. Na asiasia i le matanga luenga. Mai loa ai whaamani a le whale tonu o le au onanga. Ina ua lātou wa ai tonu i mea aina tāpena ina mō whāna wa onga. Ma wha mao ni ai loa, le lasi o wha se hao a watu. I le ofisa, mai a onga ia. A tonu po oa a fia e fo i ni a onga, mai le tala whātai o Wellington, ia manisi o a ai o New Zealand, wa piha na tau ina atu, o le porkalame lea mō a onga New Zealand atoa. E anga wa ai. Ma oni sene o mafuanga, na sai atuai, ma le fia ia onga. I se au te lenga whapea mai, varus fulvalu whaasea na ngai i le menu. Lua se lau whaasea ngai i le quality, i mea ai o whainga o mea ai anai whanau. Na olo o a fia ai lo walo, le olo o ave le haonga ma tātou whanau. Whaasea mua la o le whaatalapelo le whiwhilinga le menu, e le o le lei. E leo au sia tūlanga o soifua maloloina. Ai mai se lawa whanau a onga. E mo ombia le energy. Mantofo ina i tātou whanau. Umalonga ailanga lunch. E mo ombia le si malosi whaasili atu. Whaasili ngā malosi. Ina ia toi una ia isi tūlala i tatoi o le a onga. Lua, lesi sa ina au mai. E ova atu le 5% ia lunch. Mea ia tameti. E leo whaonga ina i tameti. Orfesili. Ai sea wale ai e tameti e lanchia. Ia nā peo nā watu lunga. E leo le leile tāpena ina. E tasteless. E lua o ngai au kilani whaamauni e mai. Wa lua hawa yaso o sapalai atu ia butter chicken. Leana e sirisila ia yata i lātou nā maitauina. Ia e tasi ala tawa ai atu. Ta te le fia whawhangala ta tama i eitu ai ngā lunch whapea. Tolu, o le popolenga le saunga le mua whanau, ona e se tamiti a onga. E mo o mia mea ai whaapitoa, ona o anga nuu ia ma taritonunga whale lotu.
pela ele vegetarian. Ai whai mai le poti. E le o wha maoni fo ia o nanga. E watu pena le luani lunch vegetarian. Ai pe lua se fulu tametia o ngolo o maomia. O le fesili. O ala. Winga misi is tameti. Le sito sfulu valu. O le sisai. Wahalu le taimi o whaia onga. Tau whaawasenga lea sasi. Tele la pisi mea ai wa le whaonga ina. Toi whai e isi fuafuanga i tope atu i whaloloa. E whaatau meni lancha wana i whanau ia wa misi. Tupe mai mau. Ale au tutongi la fonga. Ale watia. A o lea lava e whaatupula ia le au wahea i ngā luenga. To o tele wa malanga e se atu mani usila o isi atu upe au se tahalia lo ntona ma isi atu i mamao. Ai sea su e ngā luenga. O pisi nisi wa tahapunia. O le isi sa ina au mai a onga. O le whainga tāo whiso o ta inga. Ma ila tui o lo tāpena ina mea ai al whanau. A vili atu le ai se tali. A imeli atu le ai se tali. Company lea o le Compass. Company le food service le whaingo ino le Compass. A le vaenga le whaatau taia le porkalame lea. O le School Lunch Collective. Vaenga la le fiwe e whiso o ta i le maua. Ia, o lo wawa ailim tanga luenga matau mwhai su e le toi whaalelea o ia tūlanga. Ai isi wa inga tu samala ripoti. E fōlinga mai e matua manino lava o se e tasi o tūlanga ua whai ai whaapea. Whai mai e taumo whai e tipi lalo le calorie o le lunch al whanau. Ai o le mea mauti no ai a Sāmoa. O le tipi o le paketi. O le tupe lava le mea le lo wha mua mua. Tupe whaalu. Ai whaafia whanau. Pangahatia ai whanau i le vainiu lea a. Sila ngono le o le porkalame, whatau wa porkalame, e tau wana muri sa ia i lātu o saunia ia school lunches a. I le saunga le mo e pe o so, e pe o sesi company i le whatau mea ai, whatau pisinisi. Ia muri sa ia le lei, e le whapea o lunch anai whanau na pe i le whatamala i ai. Pe whaale ano i ai. Tau na whaatutusala le pe o le whaleinga le whatau le mea ai na moa le tupi. O le prokalame leo, o le prokalame fō o le whainga malo, leo iei nei, ma e fōlinga mai e wha mo le tupe ma pisinisi, le au o i lancha nei whanau o sātia. O lo otu le matai fō i le matanga luenga o a onga, wha maunga ma le whainga malo o taluai, wai whamai tatununa o a onga le taimi nei, na maa nei a ma le leisa le mesa iei mua, i le whainga malo mua. Ia, whaamasino mai o e a, wao naulo o alu lo walo le a onga o le o a tatu whanau. Numero tatu telefoni, tolu walu lima, lua o whaatasi. O wha, tolu walu lima, lua o whaatasi. Lato o fia wala au mai whafoa to New Zealand nei. O no wha tolu walu, lima, lua o whaatasi. Whaali sau fina ngalo. E mana ia fo ilo whaasoa mai. Pe o a fia ai masio walo. I le a onga o iai i mea nei o lunch whapene. O le asau whautuanga ta māmatina. Pe siri la walu ta pina o ia o se lunch e tala whenga i masio walo. Ia mala o fo i tama. Ne i fia ai le a onga ne i tupu ana se pena i a la ia le spea la ia le lunch na o se motunga afa. Ia pe ta tali fo i po a whele i swainga palota. O le whaasoa o le ato whewa ilia. O le isa tatum ta upu, pea e fia whaasoa mai ai. Ua no whawhale i whina ngalo o le atunu o le ngasangasi ha malo lo iai ne isi o tatou tofi Sāmoa e manatu fo i wa lau sila fia le fono uso al pane mene le nai ai le asona nafi le fo ina amai e tatou talafo i le tai au nei e le sunga ia ta sesa. Ai na ona o whaapu o atu whaapea le fola sanga le fiona ta mai tai pale mia e tusa o le lafo na whaatuina e le HRPP, le taitai o le HRPP, i le leto i whaatuatuaina o le taitainga le pale mia ma le kāpeneta, le ana whai le pālota, vote of no confidence, whaia ina le lafo. Lona winga, tu mau pea le taitainga le tamaitai pale mia i on tō whinga. Sa o tō whaafonga ila le saunoanga pea na o mai talafo, a le taitai o le vaenga whai a le whaatuatua Sāmoa wa tasi. Le fionga ia la auli le mali e toa. I to tonu al pāne mene, a ngai le tamai tai pāne mia.
a fai ai le tawhalau finangalo. Ma wha ma vai mai le tofi pāle mia, i le wha i unga le whanutanga lea, e wha alualu pēa le vai aso nei. Ia o le ala asia loa, e le fast, po le wha atua vaenga wha apawhai e le wha atua Sāmoa wa tasi. Se isi la sanga, le isi step, na winga o le a wha atua loa le lafo. Ia atu ne tala fia ngai fo i lo wha asoa mai, o le fesili, wha amatai wha maa vairita mai tai pale mia. Ina o sina fesili lava ele wapeo la tatu tala noa wha porkiki le ai lava. Wha amatai wha maa vairita mai tai pale mia. Laso sirfia. Oe lava ia iati oe. Wa e iai aso e tau ngale mo ai. E iai fo i aso ua le tau ngale mo ai. A le aso fina ngalo ta mama tina. O le talo sanga le pumate. Ale tātou porkalame, wha mole, saunua sao mai ale tātou fesili. Pu'u, masua malia i le whaafonga. Ia le upu fo ele atunu, e le tau a whaalau niuina, le maa pitia, e loa ata ua te tangangana. Manuia lau whaasoa mai Sāmoa, o le numera, tolu walu lima lua o whaatasi, o wha, tolu walu lima lua o whaatasi. A whai o le te whaafonga mai, ua e to tela i o lau whaafonga mai, so se tafa o le atunu, o le kelope. A whai se fia wala au mai e, mai fui sinau whaasoa, o lau numera te wala au mai ai, o no wha tolu walu, lima lua o whaatasi. Ia ona e tātum tā upu na Sāmoa, whaali mai e sofina ngalo. Ia maua o pulenga manga whatala milo, lo whapea o na whaafoina tātou porkalami nei, o le sunga le tātou insinia, ia o le sunga ia tasi, ia au mai e se pese mana ia, vavai ele foi, ia si tā pena mai le fina ngalo le atinu whaafitai. Ia e pito ane tua o le masina.
Ia o le taimi le ua luas futolo minuti o te ali tulai sfulu mo i la tau o le fatoa a ki mai lau le tio po na foi fatoa e ona e lau lunga lau Facebook ai si i mai lau male a o le sungai atasi wa i tatou wala au whaftai lava a whawheloa i tatou wala au i lunga le leina o te whaatalo whaatumara o whaaloalo i lau whetalenga pule mangafa o porta malo polua talo fai se o tama whawhelo e atu ma le whiwhia tele ma le nganga whaaloalo ia te oile tama matua o si o tatou nuu nei porurua lau tō wha lua pō o a mai oe o lo mau pe lava le hola mai le tua vai ane whafunga ia soifua manuia ia maua tā vanoa ia e au maia ta tala maia lau atu pona pona ile tule mea ai e tameti a onga ia o lo ulava manatu o te tauna tau fia na a fuafuanga o le mafuanga e ta ua ia te au lo ufai o le mea ai a lau lava whanau ona e sua malia pe a whapea o oena e whaia na ono whaia mea ai a te maiti e sua malia ia te au whai o mo la tau mo whaina awa le ana o tinga i ngā uia e whai tūna mo la o whanau o mei o me ai kampania le la te whaatirona mea o kampania o mea pisikisi o pisikisi ana tau i lau te tūna tūroa ni se whai o pisikisi ana tau mga mea profiki e ta hawa profiki ai no wha o ia ma sauni mea ai lau whanau ia tātou wa whanau na mea le tu e te fia tātou. E te haua lai a te am. O te fia na tokalane. Tā ofi. Lua. O mei o tu lai me Sāmoa. O Sāmoa e tari tūnu i te tūnu voilele. O tofi umalawa. E mai le tua. Ia. I laula vai ati iai. Si tātou ona sa ise i ubare le nofua inga. Ia te le filinga pai ele le filinga halo tanga tela vai e wa le toia foi o la ve fa watu o e fo laula sa no anga a lupo wa le peto fia to iva masina peto ya wa tau sanga fo le palo tatele ia ora ma ngana o fai atu o no sai si uma nei no fuaina ia então foi le filinga ai man tua al teto no ana sa mo tofi umolama tofi mai le tua ai tatou fa awa wai pe le me o ia nei o lo fina ngalo le mana ia pa se i o atu person fo fa panata po fe ta sa fe panata ma lo fa stai mana ia tu va ina o tatum ta upu ai la foi le upu fo i masani le masani o tu ina e sau ale fua ulia e malia le loto
Whaafitai malo fo I leo lo su atu wha moe moe o le tio I le asto ona I taluai. Mana ia tele. Ia, whaafitai. Ia, manuia lo asa lua po lo whaatu mo o lua ma le lomatua soifua. Ia, o le nala le o tatu wala au mua mana ia tele. Saunotina a le tamamatua ia lua po. Ta ofil po kalame lea. Ta ofil po kalame lea o le whainga o lancha whanau. Mana ia te lele fina ngalo tue ina. O lana mafua anga. Ta ua lava ile matua ia le tango lava o ia. Ta pena whaafafine tō anga le mea ai le tamaititi. O nafo ia te iloa ai. Le mea ai lai aver whanau. O foi ina mai alea o ngā le tamaititi. Ai fua mai le taui. Saunoa lua po e sua malie. E moi e ona mati ngā ina lo wala po e whaile lunch. Alea saunoa tō ina e sua malie. E ala no whētu o ona lo ti ngā ina. E saunoa sua po e alua po e sua malie. Ai wa aila le tau bia lau whai lunch lea. Sau lea o ngā tamaitite e alo walo. E manuia. O kale mana i le Somalia, le voi no whalonga mai ni le tae au, o avatu le ata le tae au. E le uso ia anamari tō ngani ia tasi, tō anga le lunch, wha mole tamiti tō anga e lau lunch, o kale mana ia le leia ma olo te tala atu pere tātou leina, i te whaasoa mai ni tātou mta upu na o le porkalame leo le whainga o lunch, porkalame fōu le al malo, le na whai fōu e le malo taluai, e le whainga malo taluai. Ai wau o mai le tūlai mai le whainga malo le wai ai nei, ia wa whai fōu sina suinga lai titi, wa tu I lalo le tau mai wa tango tā tele, ma wa kele calories le alu le whainga o le lunch mua. Ia le wa avele a mai lalo, ia malele le ele whainga o lunch a tamaiti, mai whaasau le tupi. Ia le wate le lunch o le whaonga ina o le fia tamiti e ngale ai le lunch le wa whatu o la sofina ngalo. Ia maritatum ta upu na lona lua I le whainga malolo i nei, I le whono al palemene, le wai ni tatu wala au. Whawhelo i atu mai fia ni tatu wala au. Ta lofa. Mahalo taipua, pura mga fo. Oi, soi fo manuia, e te tina matua le toa, ka whalonga tu lo si ufonga o mai. Le banguia papekai, apoi. Maua tawa noa. Ia, o por kalamele o mea ai a kamaiti, ia. Mga kuasa whai mua, ai, ngau, ngau ai, ngau ke mori, aore se mori maunga pa sau TV. Te kele o ngai whanga ue ele fia ai e whanga le whanga sa pere le kalmerengo waikingo e. E kuri ngai ka maiki leo I mele whai mea ai. E ai, mar menga o akai, o le whapea sa o mai o le kakalanga nga baia. Le ka maikiki. O ka maiki pasifika. E la ku usia ai lava ai. Ia. Ako ele kusa foi uma ainga. Ele kusa foi ma koe lo kau fimo la o melo ko ma. Ia. E ai ma koe. E fa maungi ora ko tiuke. E fa maungi le pa ingo pa ngau. E au sa foi kupe a ko ta ko le. Ai foi ma koe. E muang fa ku be isi be. Ai le ponga fai ai le leila kulanga ia le mai kau fo isi ai wala ngai e mai kau ai te sawa e sawa le buanga le au mai kau rong e mai kau o mela le o e moi ai ake au e ai le foi le au nga le ko fai por kalame le au wanga I fa ngau ele o lenga vai a kongo isi foi ma ko fai ngaluenga a fai ngaluenga uma a kong kasi nga mafuanga le ngale va ai le leika mai ia ilo ai manga kua foi ole ai nga uma e ala nga pinga we ka mikila nga inga ia kula I mai ma ia manguia ole wa manguia le ai nga ile se me kau po nga le ka ko mai fai fanga sa le mai ka ko fanga yo fanga ka ko fanga e ke whaanga o ki o lo mimika ia. Lele, ole. Ai ala meringa mimika, ma fua.
Sa e kau sia le. Mai fa mau ia vai la fanga. Le te le la wa sa no. Ia lo wa le ka ko hunga. Ia sa le. Ile ta wongi si me. No fai la fanga o nga e ke mau ki ngoe ke mwhaia. E ke mwhainga ba i la fanga. Le te le alpor kalamela le olo tato tala noa ai le fo te sau noa mai e te langolango ina. Mana ia lo whina langolango ina. Ia ona ole. Ia le ona ile o ngā whatia ina isi mātua le a. Ia le lala ofisili atu malo ufa aloa lo lava ia te oritina matua a le toa. O le ala sau vai fofo le por kalame le wale fo iwe whait por kalame. A le ka kipi lalo calories le na whai ale menu. Misi isi lunch. O le ala lau fofo. O la ngoreng o ke ngofo i whanga malak whanga. Ia o krenchu. E sa o le... Ai ore me mali e wa isira pe ho por manga ko ore me ora ka mai ki ka ko mai uma ya ore sia se u via ya ore foi ya se wa ka ko mai uma le olanga nga ai la le aso e le aso e ku fa ku e ka skutala o nga fai lola e ole choice ka mai ki vai por al con al mere pe ai fa Sāmoa po se mi fai ai fai ya lunch ai ore me e fai ngal fa ka mai o me uma o mo pisu po o apatuna o me o me ngal wale ka e fai langa choice e fai langa lunch wa o me nga o inga mai e a fai ko fo ke ma ko le lunch ele ai lunch ai o fo ngale pinka mai tere fai ngi lunch ma fa tai le o ma o atu lo fina ngalo pe la ka ke bai umai ku uma e fo ngale langa ka ke lo ka ngaka ilo mai la ka ika whanga. Le tere, ia le. O ele se tamta upu o le pe o le palemene, wai lua tatum tau, ai fia, o le aso fina ngaro, e whaawau le tofit palemia, ia pe whaamatu, whaase tua ngalu ta mai tai, i oe pe le ai, whaamolo. Ia, o le aru ese loha. Le ai. O ia. O mga o e whamawai. Whamawai lo. Malo, ia leo maa watu. Karinga ko usawa ko ilumo lang. Whamawai lo. Ia le lei whaastai. Malo, ia. Alofa tere fo i mo oi, manuia la wasala toa. Ia, whapenga ko. Ia, soifo ia. Ia, nā walua tātou wala au. Ai a tars frutasi to limas frutasi ia ona mai a fo ile o tatu atu fivali ai ona e mangu le taimi lo e fo le setato por kalami mul mai ia ai vala au mai tatu no mel ne te ua e no fo ai ona e vala au mai la ia o mar tatu taimi au tatu ta upuna o le por kalami le o le lunch tamati ile o le leina fa na fa ile o le lei ele o ato atoa o le upuna ele o ato atoa ona tapena le lei lunch na ifana mo la tu yo lo anga va le yer por kala mele al malo ya o mai le report si ale ofisa wa onga le o va ayemtanga le tu e toi fa le lei atili e mo o mia le fa le lei atili mo o mia ya le sa no mai lua po taufi fa business Manaya ia sauno mai le toa ona e na isi ainga e vai le tamao ainga o le lava fa soa ia tawana fa ia per por kalami ia toi tilo le va ainga le fa ia por kalami le al company mai la to lo va ia le tu mo lancha fa now ia se tau tuana ia tatu no mela na Sāmoa tolu valu lima lua o fatasi mai e sofina ngalo ale fatalo fatu io e faftaya mo la tu io lo wi mai I lunga o penga fesota inga faftai fafonga mai faftai ma futsa mai we tatu vala au talo fai le lunga le leina fatalo fatu mo falo alo ma wolo ava noa malo se fafkaya ka pero pole malo le folau ia a fio mai ele tatou por kalame o ai o lo sau noa ia o fale ati o talofa o fer pizza no le te fala au mai ai fa mon mole oi mira ma oi sau le na fala au mai foi talo ai ia le ia sau no ia o molo wa noa fale ati ia o whafkaya mo o kalame
okay lo le o meio lan sakamakia le kakele onga le se como kikile ki foi ma ko ainga ai okay lo ai ka umai ele ia pe fa pe ngale bo fa pisinga fai ne uma a fa pisinga fai ele ia no ga ki pi kopi na ngale ia fa kiki ka e vera nga e ka kau a fai wa fai ele ai a fai ku ya va pe wa ku nga menga ia lo la vakula usosoangi lo wa manga kuile ka ku fainga malore ia Sāmoa ia vai o ia e ke makua o mau o ke mofo mo mafu fau ia o ai si o ngai lo e fiangi o ngasala ile aso e kasi o me voy a nga le ke mo o mai lo ka ko le mo kalo leo kalo fau le kalesia ai lem foi ka ko mo le nga fa ma ngalo fa ko fa fou o ke ngau ina ye ko mau ka ko pare bia ile bera ya ka ko fa o ko ngia o ke fa alo ile ka ko pare bia o ke fa alo iskenge le ai ku dai me na ia okay ia mafuanga okay do la foi ngau ia ku la fong me fa ia ai ele foi ia is oro wanga o la foi le kalo ia alo famia le ku ia so ngia ku de ia ku la ipena o se u le ko mi fo ia u mare ngo fo inga ia ko pai de se fo ia kai do ia ai la fo ku ngai de ia o ngai ma ko ma fo ngai ia ni se ma ngai o ko karami kai ia more avango ia le ku ia ke o fa au ngai so se me e ke iai faftai ia faftai ia lo waso ia so foi faftai tele lava vala o mai lo sunga fale atiu mai na pizza no mirama ia e ala foi ona ano le tato por kalame o le tau vala au mai ma fa soa mai ia o to la o to fa ai faftai tele mo fa manuanga ia fa manuia foi le tu manuia lo waso ia me se le pulo le malai va lele ai fa so foi ia mo nei time ia okay ia faftai lava ia so foi ia le na le wa e tatu wala au mai porurua o le wala au mai loa hats o le wala au mai i Mirama ia wa i utau faisau ma pitonu te tele ia pitonu o ane o le o lo i ele tō wha lelei ai whatalo whātu i tātou wala au i tātou pa anga leo lo whafonga mai mai le lo le motu i saute le ai funga la au matala whaftai lava tapua i maele ngatu i ono i marwhatu i ati resa manuia ngā luenga le nei aso i am whaftai lava le whafonga mai ai o lo matala pere tātou leina o lo o tātou i pe i tātou whasoa lea i por kalame o lancha whanau mana ia saunoa ia le tamai a whale atiu ele o ienio na alo la isi le taimi nei a o lana fautuanga ile por kalame le o lancha whanau a whai o whai ia le lei ai ole ai le fai a whaapisinisi le peona maua mai ele tamamatu e alua po mana ia o lana whesosoani ile fono le o alu nei ia malelafo le na whaatu whaawau pea le tōwhinga o te mai tai pāle mia o lea le ito e umi fo i nei paia inga i o nā alo atu le pālo ta tele ma le alo e fo i o isi tupe pe a whata a pe whaile si pālo ta ia o le tupe a oe ma le tupe a ua o tātou le au tau ai tau malele atu i nei New Zealand le lafo tupe i Sāmoa o le tātou saole nā saole nā i tupe i ale atunu o le mamalo le atunu o lo alala i Sāmoa lai whainga luenga o alatou la fonga o latou tax lai tipi ia maave i o ia o tupe lana le fa tupe ia nepa lo tape a fa itu fa tape ia na ni mochunga afa o tatou ia o lea o lo tapua ia tu ma pole fala ia o alo si o tatou wa tunu i Sāmoa ia a wa fo ia le ngasi a malolo ia o le
Tata o mai le mta upua le o le o kakau lunch. I lunch e whanau. Le fo lo whata ua ina le nei vai aso. I le nei vai aso ia mea tau sami pāleni. Mea tau sami pāleni. Le fo ina whaamatala ina i totono o le whata singa le na whai le unanga le tātou le tio nei. Ma le tio Pasifika. Ma le mamalo le atunu u na fetuleni atu le aso mana ia. Le foi na whatau soifua maloloina. Ai na tala noa lava le na ieli mta le sia foi mta upu ole mea ai pāleni. Ia na le whaamanatu ama le lapatai a esere tāua. Pēlai mana ia foi la le au mai i o whai o le lancha le matua ia. A whai o lai whai le porkalame le o lancha ale malo. Ia mane foi le tangwa o ia fai se extra lunch si au tama a si o walo tu ia se apu se fai o se meleni le ta o tasi a o si o ki pe fa le tono mai le porkalame al malo i lunch al malo ia na ia na fa polpolo a le wa ia le tatu wala au le leina fa felo ia su mal fa alo al wala au alo fa lo tolega pul manga fa ia le soifo manuia i lau sunga fa mole ta pale suafa mal fa alo oi mo fe fo ile te vala i le na vala mo fa malulu te ngalo ia pitonu o tatou ina la mo fe le te lala i mo fa mole oi ti Taipei oi le la o sa le sui o le ti Taipei tafa o le ina le fe fo le sambilan moana manga ia o ko sambi ia sa no ia o le sai la o le memo mo fe tan no i winga i lan se tambai ia le ia ta lo ia so vai ngai o le si vai te mile sa fa sa lau mai sa fa le tu ta be sa ma bai ave fa ba la yo lan se fa mai ai até o lava ia ele le lava le mai pe nga se pe e tina le ainga e lo le tina el me te tau mo la fa nau de lan se ka bitia lo le tu pu mai la onga ia wa le ma mai ta mai ti i pu lo ulanga na ia te ia o te awaia o tulanga le fai pela ni se kamutia la to wainga ia mana fina ngalo ia o le sivanga o le langa le tato balo ia o le mo la va o ia sala to si ni mo la vea si to mai tai lo na me ma pare bia ia le fo o to e si ni mo fo o to e to no la to foi ala la va manatu yai tu pese umali nei tau sang ole to umi fo o ala fo la to fa palo ta ia to si ni ma fo le ko se la to si le maro ai to ave pe na o mil ta to malo tulanga to sparmia malo faftai mana ia fa so ta tu fo ia tu ai tu mana ia lo finangalo le lunch fa na le esa ole sa noanga no fa longo fo ia le tala le na e ina tameti wa fa pinana ave fa mai ona le o tu salme ile o masani le lunch le na avatu tango pele matua e fo ina e faile lunch lantama ola o wal prokalame malo o e fuafua mo waile o aonga uma mo na ia onga ia e anga vaa ia ilo no inga lai fua i le vai ma le malo se o le tupe a le a inga ma le a inga a e ala usunga i moa le ala wa pea la e ia onga i anga vaa no na ia onga lai whanau a pe o tele au whanau Pasifika o tele ina i sela utala ai pe o le research na le na fai a e au fia manai a whanau Maori ole mana ia lo fina ngalo tu tango pe ona o mama e tamai fa fela na ia inga ia vai seleni e ave sau maule malo e mai e vai inga na ele na se lui tau e ave se so animo na ia io ele mo tu pe tamai ia mai la va tu ia ka lo ia mai ole alu tonu tu pe tamai ia walu isi mele tau me la to e tama faila le ava mo le tapa kula me fa pena o le salto pe tama ti fa tau mo fainga la to lan mo le aunga mana ia au la ia wa ai ga doe male tau ina al fana to ser man sia muri fa ftai wa tali la ofsili wa tali le pui e o ofsili ai fa ftai tele la ai se si tu te fia sau no ai ele ai wa
po lava ma futa tu le ba futa ga hoi le tato por kalame de ya so ya tau na ya fa ma bial to ma fa langi ilo talenga pul mlafa ya mo pela to fa o la fo to tanga ya walta to por kalame fa so ia whaftai tele lava mo whamanuianga, ia lo whangia fo ia whaomi pelo soifua, e te wala au mai ai, ia ma e whaasoa mai tātou pokalami, whaftai mo pa anga tō tino, ia manuia tele lo aso imo. Ia lo whaatu whasoifua ia. Ia lelei, talo whae. So titilo atu i tātou taimi, ia le oto e 15 minuti ona tāle le tula sfumatasi. Masalo le ae maua ia awanoa mo nei tātou wala au e lua. Wa wha tātou wala au whaftai tele le mamalo le atinu. O te lo foi, ona o lea e wha au au ale whono usua a Sāmoa i le nei vai aso. Te lo ato tele foi nai o lo o mai moa i lunga o le TV i le whono māneia. Manaya tele, manaya fo lo fa fonga le fono, ya o fo ia faitato por kalame ile ato taiao, ya maliva yaso pe aso fiva ilia. He manaya fo le matsa ina e maua isi a langona. Ia ona e fa so mai fo ile mo tato uma. Ai o lo matsala pe tato laina a saunole tama ya i moa fa awau pe le tofinga o le tama i tai pa le mia a fiame Naomi mta afa ia olele i le koi kiki fo ia o mal nei pa ia inga a to iva masina alo i palo tale i tau sanfo ia ona fa wa i lava le wa ia so tau ngale moai e fo ia so le tau ngale moai o le finangalo o le sunga ia fale atiu mai mirama te talo to anga te talo le au malpo tu atu ilo mo le tu nga ngasi a malo mana ia au te langona foi o le to tele o launga tasia le ai tau malele atu le atu no i nei le ai se kale sia le se fale lotu le o talo sia ina lo tato atu no ia ai fa moi lava me uma i le ona i tato o le o se vai mai tato taimi o to sful mai lo minuti ona talo le tu fumantasi Tafo is from Matasi on a famutali or tato fasoa. Ale a vai tato foi. Se a maia se pese a fia a tasi mo nei vai en ole aso fa tai. Asusu ilawala au sasala le pungala au matala uau Eitio fo Sāmoa fai ona taiau le amatanga o le aso fa'au popo o le olanga taiau nai matani ufea ngai maleata Betala le leu a so ai nei Sāmoana Iso ti tau pau le sua malie o le vine ula le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina i le Sāmoa moni E tio fo i Sāmoa fai ona taiau Le amatanga o le aso fa'au popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Sāmoana
a ko ia tui le matai tangata soi fua ua oli oli mapa a petai le tio o i Sāmoa whai o na tai au le amatanga o le asofa au popo o le olanga le tai au nai matani u whea ngai maleata tala le lei o aso o ai nei Sāmoana le tio o i Sāmoa whai o na tai au le amatanga o le asofa a popo o le olanga le tae au nai matani u whea ngai maleata le tala le lei ua so o ai nei Sāmoana Ia lei whaaftai lava, whaaftai ale sunga i le insinia mo le tātou pese. Mane te le pese lea e toi tepa ai fo i tua. Tepa i tua ma le loto whaaftai, savali i luma ma le loto whaatuatua, whaaftai ma le musika. Ai ona o le tātou taimi o te manatu i o le ua o isi ui o le tātou porkalame ona onisi o prokalame mulu mai. Aina o sina fono whaapipi, e leo se lewa sa unoa ma whetalai o tātou to o mana nei o le nei tai au whaaftai tele lau whaasoa, whaaftai lau ato pona wa tatala mai o whapena ona whelanoa noa iai tātou prokalame nei tai au. Ale maa nei ia o maua o manatu, i whaasoa ia na whaasoa mai nei tai au. Ona utangula ia tu whaatasi whaapea. I soa vai ma so whaatawa. E o ona a o le ola o a oina, ai sua mali e fua pe a whaaiu i le manuia a o a onga lo walo. E o ona a o le ola o a oina, o ona a tinga ina. Ai sua mali e ia o fua e te inu mali e iai pe a whaaiu i le manuia a o a onga a lo walo. E te tinga aina i lo wala po e ta pena lo walo i le a onga, le tatu tala noa i prokalami o lunch. E te tinga aina i lo wala po e ta pena lo walo i le a onga, selu le ulu, wha mafola le ofu a onga, va ai tutono le atoa a onga po atoa, va ai le atoa a onga pele o masai, tu ia ma lunch lea wa ma nei lava wa umona e tapena ina yo lava lima ona momoli lea o le tamaititi i le aonga tu ia malana kisi I love you manuela wa onga ona lea ona e halu le e whainga luenga i launga luenga o mo ila tau e le o whainga luenga ona lea ona e halu le le fale a tapua i whairitanga mea whanau a whaile ale a tapena le mea ai e te le malolo, e tā mai ale taimi e te oi piki e le tamaititi e le o malolo, o ta tonu tala le o tau o fo iai. Ona e toi oso le lau ta avale, e toi alu au mai tamaititi le fale. E uina o ona, ale langona lo fie la te la tu mai lau tama. Hi mom, hi dad, yeah, sound fale. Alua i le a onga tamaititi, wa wha manu ia ina. Sua malie. Lona lua, ole whaasoa i tato, whainga malolo e nei, manai ia, upo ia na o maua mai, ta talo. E ia so e taunga le moai, e ia so e le taunga le moai. Aore ta talo sia si o tato watunu, le whaavai, a tato watunu i le atua. Whaaua o pea tau whinga o ia nei, lele o toi umi, ma le alua i isi tupi. Whaalo alongia, tasi le upo manaia, whaalo alongia. Ia, paulio se o se fono whaapipii a i le tātou whaasoa e le telefo i sa utala i lunga atu o saunoanga o tamama o tina matua ai maise le tāpua inga a le atu nuu o lo tui mai muri papanga. Ia Sāmoa ai, a whaiwai iaisenga ngana a le au auna ua le tau tamali o oiolo o tama o oiolo o tina e mangalo e so vai. A le a whau mātu le maa porkalame ma le sunga le insinia i atasi i le pese le wata pena ina. Tangi
le atunu pele. Ai mo le taimi nei, soifua mai manuia. Fa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili sili ese Sāmoa le to ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo aya a onle ngafa se ifa apo uli nga ile ainanga uao Sāmoa le atua o malama se ife sili atu isale vima o sita ulanga no fo ilele fu male ie tala tala tangile atu no upele Sāmoa ua sele sele tangile atu no upele wapetia oe unefe tangile atu no upele fa na uato iele le atua ia alofa mai ma apepele Sāmoa iso se tafa ia susu elefa amalama ia ta alili o se ava longo papa e tali mai le atua iona lavala Sāmoa e tato tiu masala sala tangile atu upele Sāmoa ua sele sele tangile atu upele wapetia oe unefe tangile atu upele fa na uato iele le atua ia alofa mai ma apepele Sāmoa ua sele sele tangile atu upele wapetia oe unefe Whatalo whatu, lau tapuainga Sāmoa le nei tai au.
O le tātou por kalame masani foi lei o le moli o le ava. Ia sona whaupoponga le nei foi vai aso. Mua i whātalo whātu. E le paia mana mamalu o le tātou atunu. Paia ia ainga matama, o tama mao lātou ainga. Le uso ngātu mua mapule i tu au ma lātaua. Ainga i le tai ma le vāo whonati, whapea fo i motu i sai, a sua ma le vai whanua, fo mai tūlangi. Sa o le msale au mua ma le launi un sai lua. To o le whale ula, tama o le manua tele. Iau te whatalo whātu foi, pa ia whale tala le lei. Iau whai ngālu enga te tofia le atua. Alo whāno no manu, so sto vine. Iau wāse manuia, si o tātou atunu. Whatalo whātu. Swafa manu ma lor tātou wali o Yesu Keriso. Nā tātou talo. Le atua pa iae, o mātou, o atu iau luma i le nei tai au, whātangisia, lau fisosoani a lailo nganga. Ia o mātou o iai le nei foi po kalame tā ua, whātūlanga ina, ia mōle, whasoa ma le soifua whaaleanganga o tangata. Ia i lava se me tasi ma whai o na mātou whaia. Me au noa malau fia o le ala leo na mātou purunau na wina o lau whaatasi mai a lei lau nganga. Tai tō lua ina la mātou por kalame i le nei aso whamanuia i tāpua inga si o mātou atunu. O mātou tatalo e a lei lau suafa Yesu. Amene. Ole tusi whaitau o le nei aso e tātou te mawhauwhau iai i au mau mai le whenga ngi tuai o le tusi a perfecto iona i lona mta upu tolu ia au te whaitau ina whaiupu mua e whangata mai le sifulu whawhonga mai e ia whionga pa ia le tātou li na o mai leo le whionga le li ia iona o le foi whaalua mai lea o whapea mai i nā tūla ia, i nā alu i ni newa le ai tele. O tāla ia tu iai le tāla inga au te whai atua ia te oe. Na tūla ia i leo iona o alu i ni newa, whapea ana whetala i mai o le ali. O le ai matua tele lava ni newa. E tusa ma le sāwalinga o aso e tolu. Wa mata o na uluatua i o na ile ai, o le sāwalinga o le aso e tas na alanga fo i o ia u whapea atu, e to e whaanga fulu pō o na wha umatia leo ni newa. O na taritonu ai leo tangata o ni newa i lea tua, o tāla i atu fo i la lātou ana pongi, o lātou o ofu fo i le ia tala, o li i a toa ma tangata anuu. A wā o le tala e tupo ni newa, o na tū lai ai lea, o ia i lona nofo a lii, ma tū ese ia te ia lona ofu tele, o na ufitia lea o ia, e ia i le ia tala, ma nofo i le lefu. O ia tala i atu, ma whailo atu i ni newa, i le pule al tupu ma li isa ia te ia u whape atu. A uane i aisi na mea e tangata po manu, po lafu povi, po lafu maa moe, aua lava nei lātou a ai, aua foe i lātou te inu vai, ia ufutia lava tangata, ma manu i le ia tala, ma ia lātou matua ala langatu i le atua, ia lātou taitas foe, ma ni liu mai i lana mio leanga, ma le fasa ua i o lātou lima, o aise na te iloa, a tonu e liu mai le atua masala mo ma ni liu ese i lona to sama mafa ina ia le whano ai i tātou. O sirafia i le atua lātou ngā luenga ina ua li liu ese i lātou ilo lātou wala leanga. O na sala mo ai leo le atua i le mālaia na ia whetalaia mai na te whaia i a te i lātou e le whaia. Ia whamanuia mai le atua i ala le tātou. Whai tau whaalongolongo i ana whionga. O le tātou mta upu i nei tae au, tātou te whaasoa i fōe. I o le tala masani, o le tala
ia Iona. Te lea o onga ese ma lea o ngā tātou te maua mai le nei tala. Se teimi fōi tala atu tātou leina e pe ona masani ai i po kalame. Ia ona whaasoa mai fōi lea o mamalu o le tātou atunu. I le tele o nisi o onga mawhiau whalea nganga o loo i le nei tala. Ia o ngā mo oe mau ia ma le tātou soifua whalea nganga. Au stasi o ngā onga o le nui tauta ua o lo i tono o le nei tala. O le whata ua o awanoa wa o mai ele atua. E whatino ai ni whiwhiri ngata mai. Mani sui ngā fōu. E le tātou soifua ma le ola. O le whata ua o awanoa wa o mai ele atua. Whatino ai ni whiwhiri ngata mai. Mani sui ngā fōu. E le tātou soifua ma le ola. Mana tuo, le foi o se le tātou safo lau te ute, whaiva o le nei foi tausanga fau, kua awhi lua sulima. O le anganga masani, e fau le tausanga e tu maupea le tangata tuai. Ia o le whamoe moe o le atua, ia vea i tātou ma tangata fau. O sili e whapewhea o nā vea ma tangata fau. Ai loa whapewhea ua fau. O la paulo se ua ia ki liso. O le tangata fau ia. Ua mawai mea tuai. Whaauta ua whafau ina mea uma. O le lii tātou te fau wai. E sui ai o tātou o langa ma le tangata tuai. E a vea ma tangata fau. O lona winga o le fau e a fua mai le atua. O le awanoa fo i whaatino ai suinga fau. O le awanoa mai le atua. O le tua awanoa o le atua mon suinga fau. O loo moli mawina i tala i a Iona. O le tala ua lau vivilu ai tātou. Ai le umapea lona tā ua ia o onga malu i taua o ngā mo le tātou. O la whale anganga. O le matango o fia o le tala le nei. Nai whoninga mai e le nao Iona o lo whaau tū iai le moni mau o le tusitala. E pese i o lo wha mawha le tusitala le ave whiau, le perfeta o Iona. O e na ave iai le whiau, le tupu ma tangata anu o ni newa. Ma le e ana le whiau o le atua. O Iona o le perfeta le atua. O le atali i o amitai, e te punga mai le tua inga o sepulona. O le winga o le ingoa Iona o le lupe. O lona winga e mwhai on whapea o Iona o le lupe a le atua. Whaalele momoli lona finangalo ma le whiau o le whaoratanga. E ala i le ngā luenga whaperfeta. O Iona e la vea i le lisi o perfeta e toa sfulua e tā ua i le whenga inga tuai o perfeta la iti. E mafua ona tā ua o perfeta la iti, ona le la iti o lato tusinga. O le ngā ruenga wha perfeta la a Iona, na wha tino i le malo i mātū, nea sa wha ingoa o Israelu. Mana tua foi na vai luaina Israelu i whainga malo e lua o mātū masaute i na ua maliu tupu o Solomona. E tūla i mailo na tali o reo puamo e whai matupu. O le whainga malo a mātū sa whaingo Israelu o lona lau mua o Samaria. O le whainga malo lea na iei tua inga isfulu o Israelu po le whanau e Iakopo. O i tua inga i esfulu e iai ma sepulona po le tua inga o sa sepulona ne tupunga ma iai Iona. O le whainga ma lo saute sa whaingo o Yuta o lona lau mua o Yerusalema. O le whainga ma lo lea sa iai tua inga e lua o Yuta ma Peniamina. O le ngā luenga la wha perfeta Iona
Whaatino i le whainga malo Israelu I mātū, I le waitau o le valu senituri. O avea reu po amu le lua ma tupu o Israelu I mātū. E tupu sia Israelu I saute po le malo Yuta. E whatafuna la e asuria I Israelu I mātū I le tila mo e fitu lua lua po le waitau o le valu senituri. O loo I ai Iona. Ane ala lea o le ti ngā o Iona. I na ua wala wina o ia I le atua I momoli le whiau o le wha o le tanga I moni neva le lau mua o asuria. E ti ngā ma mawhatia le perfetta. A wasa ba ai maloto lo toi sa wanga na whiangai maon tangata. Ma le whaatafuna ina o lona nuu ma lona atu nuu. E le malo asuria. E ala lea o le musu o Iona e alu e avel whiau o le wha o le tanga I Nineva. A e sola I tā sesa. Na whapea leo le talau. O la foina o ia I le sami e le malanga I tā sesa. Ma awina I e le atua le ia e folo ia te ia. Au ia Iona il manawa le ia I tolu pō, tolu au. Te talo o ia I le atua ua langona lona Sāmoa. Whātonu le atua le ia e. Tua Iona I le mātūtū. Ona whasau I nai leo lona ola. Ona toi wala au leo le atua ia Iona le pta upu e tolu le sa whaitawina. Ina ia toi alu e whatau nuu le whiau o le whao le tanga moni neva. Ua ustai Iona tusa o le whinangalo le atua. Se vainga matango fie ua Sāmoa le tupu tangata anu o ni neva. Ina ua whalongo I le whiau. Ona nofo I le lefu ma ufitia I ia tā le tala. Ua ana pupongi fo I tangata uma a toa mamanu. O le whai longa o le Sāmoa, ma le whaanoa noa ngā manu I le atua. Ina ia whaamanga loina ma whao laina. Whai mai le tala ona Sāmoa I lea o le atua. I le mālaia na ia fuafua moni neva. O lona winga o te Sāmoa le atua ua toe suia lona finangalo. Ina ua liliu ese I lātou I lo lātou wala leanga. O le Sāmoa po le suia o le toasā o le atua na ia fuafua moni neva. Na whaavai lunga o le Sāmoa o le tupu, ma tangata anu o ni neva. O ni liu ese, mai o lātou wala, ai whaasanga atu I le atua. Whaaftai le tupu, tangata anu o ni neva. I le whao ngā tatau o le awanoa na tu wina ia I le atua. E whai ai se whai unga tamai, suia ma le liu ese mai le ana tuai. Ai whaasanga I le atua ma le loto Sāmoa. Se atua I nā tua wanoa. Ai tua wanoa. Ona o lona lofa muti vale. Natu o lea vai foi o le tātou por kalame. Nāua tau whaafonga I tau whaamtaltalaina. Tala e toi whaamanatu foi mo I tātou. Ai o lea tāma I tas tātou pese o tala leo tātou laina. Whaaso mai fo tātou atunu te leo nisi o onga tāua. Ia mwhai on tātou mou mai nei tala. Tātou toi whaagua wai lea. Mane ngang whaaloar. Fire.
Salo leo iai tātou malau. Ia sauno mai whamana mole. Tā alofa. Tālofa atu I lau stunga au whapenga fwoi po lau stunga na whaisi au leo ro whaafuina tatung tā upumatunga o whiel nei tai au. Tā alofa lava. Ia, mahalor so I fua maua marilangi mai a te o te mao tau te maatu. Ia, o te fia whaamawhaina mai le ua maua uma mana malama uma tūranga uma lama na whaamana malama whaamtalaina mai o I fwoi le tamana nei tai au. Ai o te au mai al whai upe tōru. Wha au tū I e sa u talanoanga whaasua atu nei tai au. Whai mai ona tūra I e leo o iona. Waru I ni neva. E wha e ona whetalai mai o lea li. O lo ulangona I ai. O te awa o ngā. O le whaalongo. Mau stai. Whaalongo loa e le I whapean to e whaatati. Sa vali loa fa mai walu sa valinga ia so e tolu. Ia wa amata na uru atu iona I le ai. Sa valinga ma alanga whate atu e to e whanga fulu on wha umatia leo ni neva. Ia, ai peta iane o le tari tonu o tangata o ni neva I le atua o tala e te fo ilolat. O le meta aua o le anapongi salamo. A wafoi, ale e se me tupu. Ele o ia te o se langona o lo salamo e toi fa fo wina I lo wolanga ma toi fa fo wai ia o so langona foi a fai fo I se mea o lo e fa le ton wai o le wa umana totala ia mai o le ngaruenga la le o lo to fai ia sa se ia o mai lava I le sunga pua ia malinei fo ia so o le ta famatala mai lea ina ia mala malama a fai ye ni o vai inga ana pongi to atuli le atua ta o le atua mea o lo mafati ai o se mea fo fale to no lo ainga o le lua va fia ngai mala fa nau to atuli le atua a le a fai fo o le ye o to sunga I pe o ta o fai euro to siele mtanga luenga e te vali ai mata o ye yo fa fita au lidia ona tātou tari tonu lea o mea nā e fia sila I le atua wa foi la fai mai le upu ia e alo fatu lona winga o le ngā ruenga whaaola o lo pesoso ni atu I mea o lo vai e le stangata ai o ste ia o ngā o mai fai ma o unga ia mātou foi ai mai stena I o mātou ainga o lea wa umantu mai le avanoa ona winga o au mawhatianga o a me te whaale tonu ai to atuli bai I le atua e po yo le singaruenga matango fio le wa ia whamaina toi tala mō le atua nālan toi tala mō le atua ina ua le tau nuu ana fuafuanga mana mea umana tu e whai ona e mafua mai lea wafu le o stai no ma whaalongo e iai le atua o le tapua I e tangata uma
ia ine i oro ula manatu ia rewo mala malama le lava i lau whaamatalanga matulanga uma i mea mga luenga matango fia sa whaia i ona ia talwai foi o tina whao popo e tali whaita wai e tu sambalea wanoa wa e tu ina mai whaasoa atu ai foi i lea fionga pa ia lea tua ia o sia ua o whaasoa atu lea atu no wholo i nisi pia whasosoani atu ma pia whaasoa atu e tu sambalea mata upo matango fio sa mnia e lau sunga le neita e au ia ai manuia le alo atu mo lau ta upo i lo wavala mlo whaalo alo whaftai tele lava mo le amano tu mai. Ja, whaftai tele tina mo le whasoa le neita e au matango fio le whasoa le tā ua le tūlai mo stai tu so le wala mai mo le finangalo le tua whaftai tele whamunia foi le tua i te o le tina mai se o le ainga manuia le nei aso sai fuaia ia tala per tātou laina po ia inisi fia whasoa mai tele o nisi o onga no whai ona mō mai talai ia iona pe on tātou whasoa i nei tai au. Salo le wa yeta to val au ya tala fat sau no mai nga falalo tala falava so fu manuia le sunga fa fianga ngal leita ya fo ya manuia malo fo so fu ya malo so fu malo fu fato to fa tele fiong pa ia le to leita ya o tato fa longo longo i fo ia me se fo o samato fa so fa ta wa ya va ia tato no le anga pa io le to so son mai ai tato ia mana ia le amatanga male tala mai male fa so mai fo ia la sunga le tala le ia iona e moni ma fa maoni o se tala wa lau i loa fo i ma ua tato fa longo so ai wa mato a o ina so fo i tono e kale sia lo tato au nai le tua a o se tala e se le fo ia i taimi uma tato te faitau ma fa longo iai mani a o nga se tele wa maua mai fo i le nei tai au ma na ia le upu to mua le nei tai au o le tu ava noa le atua ona olo na lo fatu noa moni ma fa ma oni nei a fionga le atua ele ngata i lea a ole tangata ave se au pe e mua tu sa fa soa i wa pe o ia le o le main character le atua i te tono nei tala o perfecto iona i wa tato lo umane me sa we iona o le nu una filifilia le atua na ia tofia ia iona perfecta betai o le wa mana o le atua e fa ilo na nu o Israel le ai Israel le na o to e atua le to te tali tonu ma o na ia o lo na lofa e mo tangata uma e mo tangata ngasala e mo e a mio pa a foi e selmana yo le o nga mai i tatou o le atua e le fa i longa tangata betai na mua fina ngalo le atua ina ia salamo iona e selmana yo le o nga sa fo ia o nga sa va ai iona ana le umalta talo iona i le mta upulua tali mai ile atua awa o sila fia ile atua le avenga o lana fiau ele avea maseloto ma a au se tangata
tātou te o e tau le suafo Iesu, ma le tātou loto wha mawalalo. Ai mua ia i tātou tu so i tātou, o whaataita inga ia mō le tangata o le a tātou o tātou te tā la ai. Le pe o na sala mō ai, o na ina ua tatalo, ai tali mai le atua. Whai mai na umau upua ai o na o lana tatalo, luai atu le ia i lungo le mātutu. Le lawa tātou ia i mata upu e tolu. Walu yona, walu malona tali tonu, wa mua sala mo ia, ai ave le fe au o, ina ia sala mo ai ia, na ia whaafonga mai le atua, ma ai mai le atua, i le meo le awhaia ni neva e ala le nofo le ia tala, wo o i manu, ua sala mo le tupu, o tangata maua lulunga sa whainga tā o na wha maua la lalo ni mea wha apea peitai, o va venga o le atua e tupu, te awhaia mua ia te au le ave fe au, ona o tala mo, ma o whatua tua i le atua, ma o tali tonu, e le ai o fofonga o le atua, e sila i mea umatātou te whaia, ma mea umatātou te iai. Whaftai e lo loto le nei tae au le tala wa mai, e se o le fina ngalo o le atua, e moni a le tuse Ioane, tolu su ono, a wau whapea lava o nā lofa mai o le atua i le lalo langi, wa iau mai e ilo nā alo e to atasi. Te ilo le si mea le tātou te no nofo le nei lalo langi, e mese i mātou, ia ma e ka le sia fo o tātou au na iai. O tau lava ia o ave fe au le atua, o tau o lo whaali ia le atua la na upu pe fo nei tae au mai i mātou whaalongolongo. Ia, e se tāu o nei mata upor salamo, na sau fo Iesu mua la unga iai, mata la i le salamo i na nu o Israelu. Awa a le salamo, le tangata. Ia e le talia ngō fie le fe au le atua. Mai moni ale alofo le atua e wha maoni a to se. O na folanga fo i e wha maoni lava. Ia e le wha ilunga tangata le atua lo tātou au na iai. O le atua e lofa pea ma lofa muti vale. Le ala fo le ol fetalai o Iesu. E le au ngā le fo mai moe malolo. A le fo mai moe anga sala. Na o sau moe anga sala. O lona fina ngalo moni ale ia tau mai a te tātou le tala fo le nei tae au. Malona nu o Israelu. E le ai o le atua e alofa mo tangata sala. O lona fina ngalo i awane i whano se tasi. Pei o le nei nu o ni neva o tātou loa foi. Le amatanga o le nei nu. Ia e le o nisi. O le whanau anoa. O pei o le whanau a hamo le na o lātou whaia le a ai lea. E le o tū la fua ina e le atua lana whea ngainga. Wa o noa o le tangata mi o tonu. E mai le tamale manuia e o le whanau. Pea nga salala. A o lea lofa o lea tua lana e wha maa oni a lea tua ia na fonfolanga. E le se tangata e pepelo ai. Io se au lea wha so atu le nei tae au. Whaktai mo lo ua wanoa. Wha manu ia tele lea tua i lau sunga. Me se o le au wha fonga. Ia e me se foi o le ofisa wha sa lau. O na o le suafo Iesu. Amene. Alo, whaktai wha so ia te o le tina. Ia me se foi o stasi o onga tāua i pei ona māua mai nei tae au. Tāua mua ona Sāmoa le awhi au, whātua le awhi au. Ia ona whapia voi le ona whaingofie ona talia i lātou o loa matu i aile au. Se a onga mas whamana tāua fōi mua tātou uma o loa vea ma awhi au. Ia e whaftai mo le whaso mai le leitai au ia te utina, ia whamanu ia tele le tua ia te oe, ia meisi fwoi o le ainga, ia le nei tausanga o lo tātou tāwania i te au mati ute pe ona mālauina ia i tātou, e mālo whaftai mo le whaso le leitai au, whaso i fwoi ia. So
Ia toi whamana tuatu tātou numera o le tolu walu lima lua o whātasi. Tolu walu lima lua o whātasi. Tātou numera e te whasota ima iai pe a whia whaso mai tusa o tātou tā upu ili nei. Tai au, tala perfecta ia Iona. Ia whātalo whātu, ne wai e tātou warau, nunga leina, sau no mai. Pa mole a lewa wala watu ana lena to maua mai la ko po la mena val au mai le tio pa bol pole. O ia whamalu luati te o tina i masaloa. O se le o ombia. Tātou le tio, ia whamalu luatu. Whatalo whatu, tātou walau i nunga leina, sauno mai, ngā whaaloalo. Ia, usalo toi, tu muni tātou walau. Ia, olo talo per tātou wanoa, nei minute olo toi. Ia, tāua whoilo whasoa mai, nisi o onga tāua o whaianra. Tātou mō mai, tala il perfetta ia Iona. Ia, soani
tātou malanga whaleanganga nei fui tau sanga. Ia ai lo tarapela mano tātou leino tolu walu lima alua o whātas. Ia ai lei whai wina tātou porkalame. Whaalo lava. Ia masalo leo ai tātou wala au tātou leina, masalo tātou wala au muli foi lea. Ia sauno mai, mawalo wa manoa, malenga whaaloalo. Ia, papela wala sunga en papengai. Ia, leo o leo ke o leo fia fesilia kwai. Ia hong ka upu ngai le. Ia yonga, o yonga e melenga ngoi. O yonga nga ika, o yonga nga foi ngai ile akua po yonga yanga alua o lenga le ke kau fesilia ko i lau sunga pe ile bere nga ko e kau sola e kau ai folo ile ya po le are na fo anga ya onde o le mafuanga o le sola iona pe ana tau fam talatu ia talanga o le tala e do fam mawina tuspa ia ono le tinga o le perfecta i le malo tangata asuria matolio ni neva o le laumua leo asuria ia o stasine o malo sa whatafunaina ia le ia ai matu o Israelu me sa uma o iona pe ona ana leo le manao iona e alu e avel fe au ina ia faola ina ia tangata o ni neva ona o le tinga o na loto ia i le mea na fai e Asuria ia Israelu o le ia wa le si perfect ma lo vai lo suma mega o a pe po yonga ngai ka o ero lo pa pe ai ngai ka yonga ina wa le ka wo ka rai nga fai ora fa ka fu inga ere ko ai ke i wo e ko o ko le alo faile ko ne fa pe wi ayo nga pe kau ai ronga ngara ia ai fa ka ia ku do sunga ka ia ku do sunga more oro va ma mo ai ko sia ia nga sia ga nga le mo ai ku si ma ma ia am ho ia ra vale ku ia ke ka ma nga ka kile mo mga ia mai foi o singi uma pepe ia ia so ko ia la sunga pa ai
Ia whaftai fwy e te o te maa, whasua mai nei tai au. Ia manuia fwy o te maa male ainga, ia mais fwy o tāwaringa nei tausanga. Ia whaftai mō walau mai. Ia soi fwy. Ia, salo tātou tonu mai le tiu i o tātou porkalame le foitai au mole atu le ngā whaaftai tātou tunu tu sai ma le whaso mai le foitai au tātou mta upu pe on tātou talanohi nai ia le talai perfecta ia iona malulua tu foi ona o le teimo mol nei ua whalau ina ia ue whatau nul tātou pokalame o mōni o le awa ia whaivoi o le asau tau whaafonga mai ia o tai ala ia na tuina mai tala le awa noa mo tātou atunu ia e whaasoa mai ai o tau whinangalo e misifoi o tā ua o loutou whaasoa mai e ala ia whionga le li ia e mawai foi ia o ngā tāua ma leo ngā e le ngata mō i mātou o leo whai ngā ruenga ia e whapea fōi e tātou tunu lau tele ia e mālova tai mō whasoa i lei tai au o le whata ua o awanoa ua umai e le atua e whatino ain whilwhilinga tamai man suinga fōu le tātou soifua ma leola pe fōi o na atangia i ta ele soifua o le perfecta o iona suinga fou ia male tupu whapea fo i nuo ni neva ina ua nangona i lātou Salamo ia ma ili wese mai o lātou wala tuai ia e whafowina i lātou mfoi atu i le atua e ala i Salamo ia o le tātou tua o le atua tua vanoa e tua vanoa le atua ai le whaavau le vanoa e tua vanoa le atua ai le whaavau le vanoa
tuina mai mo i tātou tā ua leo le whamanatu le nei fui tai au ia whata ua le avanoa umaua o le tua avanoa o le whai longa o lona alofa muti vale i suenga i le whenga inga tuai tala le nei a iona o le manawa o le ia nena ia iona i po e tolu mao e tolu o le whaatusa o se oli o le loloto le nā o le nofuanga na o ia iona i na ua le au stai masola ese mai le atua na o le alofa muti vale o le atua malona mana lavea i puni e le whai ona punitia pe tau fia se isi lava malosi e o lava i ne malosi o se oli ne ti o al fai salamu a pe ane pe au te alu i le langi pe au te nofo i tuluinga o le sami pe fofola foi so umuenga i se oli fa uta e iai lava oe o le lofa tua vanoa leo le tua mua so stangata ia e sola ese matau mawhai sola ese ma ia te ia malona finangalo a o le whamanata ua fo i mui tātou ni nei fo i tausanga fau ia whata ua le avanoa ua tuina mai e le tua tātou te whai ai whilwhili ngā tamai ia mani suinga fau mo le tātou so i fua ma le ola e tatununga o iona o le lupe whalele a le tua na ia au inatu o i tātou fo i e lena o le au whai ngā luenga o i tātou uma o lupe whalele a le tua ua whalele inatu moro fe au o le whaolatanga i so se mea lava o lo tātou o iai. Fea lava o whalele iai o e le tua po tonu o le ainga, whale a onga, whale whainga aluenga, tonu o le malo, mai ka le sia. Tā longa fo i so se mea. Ia mana tua le tā ua o le avanoa wa umai e le tua. Fea i tātou mana lupe, whalele atu, ia mō le fe au o lana whao le tanga. Ina ia maua ni anganga masuia ni ola. Ia mo ia malona malo. Ke riso, ia o le lupe le atua na whaalele mai le langi. Maniu, whaalava au matanumia le manawa o le lele. Toi whaatuwina i le atua, na ua mai aso e tolu. A toanga male ato to ina ngā luenga o le whaoratanga. Ia mō i tātou, ni newa, ia mare lorangi ang sala. Pei lawa on whetalai e su, e le mātai o sifuruma le lua, whai upu e wha sifuruma le tas. E ia i le taimi o le whaamsinonga le atua. Whetalai e su o le aso o le whaamsinonga. E toi tu whaatasi ai tangata ni newa, maunga tupulanga na Sāmoa. Malili wese mai o lato wala leanga. Ngā tei o sifuruma le lua, whai upu e wha sifuruma le tas. Ia o se amnata wale mui tātou, ili nei foi mai aso, ma le tātou savalinga ili nei tausanga. Tātou por kalame o le mōli o le awa. Ai manuia tele le nei vai aso, ia mai se foi o whea au mutiu te o wala wina i ai tātou. O le a whai ui tātou se talo. Neni ie no mātou tua. O leo lo tua wanoa mai pea i ai mātou i le aso ma le aso. Le nganga o le whaftai. I longa lofa tuli loa, ma longa lofa i le mwai, mō i mātou ma le lalolangi. Mātou mawhau whau ma whasoa i le nei tai au i au fionga. Whaamanatu mai pēr i ata i mātou,
Ne winga o le ola ma lau wala au mai i le soifua ma le ola o tangata. Hau mātou o iai le nei le rolangi le tū mau. Mātou te talo ia fisoasoani lo mātou vai vai. Mātou te langona lava e leo i mātou tangata atotoa. Ai mawhai o na mātou atotoa ona o lau fio. Mātou te talo ia whamanuia e sio mātou o tunu. Whamanuia foi le mātou le tio ma le ala leo. Nungai le whatonu e meisio lau whainga luenga. Lau whai maala o lou ngalo mo i mātou. Ia whasoa i foi whi au whale nganga. Mātou la fua i lau fio. Tau enga o le nei aso ma ona whi au. Ia awali tia mea uma i lau whatasi mai. Ma ngalo fo ia i mātou. Se tū ma se anga mani o mātou winga. O le tusa ma lau silfanga. Ia ma ngalo i mātou uma e ala i toto Yesu. Lo mātou li ma lo mātou whaola. Ia tū mau mai o mātou lunga ma lunga o lau whanau ma lau fuafuanga i le laulangi atoa. Manumia malfile mua la u fio le tu le tama le alo ma le ngang sa. Nei se yo il fa vau lava. Amen. Oh
manu le nganga nai o le tai au ave o le la o a punitia po I puau e sau malu e fa asusu I la o la au sa sala le funga la au mata la uau E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei awa uli. O le aso wharai le nei aso luas fuluwalu o Februari e atoa I le 5 tausanga talo na whaamaonia le tangata mua I New Zealand I le whaamai o le COVID-19 mai o mai le taimi nei o loo avea bea ma whaamai pito I pepesi I le atunuu whaitau wafe tangata na whaata otolia I whale mai ma le ono se lau ono whao tangata mali liu ona o le COVID I le tausanga talu ai. Ua pa o le numero tangata tau fia I whale mai talo mai le 5 tausanga luas fululua afe I le lua afe lua lua ma le tusa ma le iwa afe I le lua afe lua faa. O le vai aso nei na tatala I le atatusi, po o le mural na tusi e manatua I whaanana e Feso Collins, le asa avea ma whaipuli o le Greens, ma ua avea ma fianga ma whaamalo longa, ma o lona to o lua ma lona a inga. Whaalia le whaletua o Collins, Vasa Fia Collins, o le a avea le ata ma fianga, a o se whaaloto telefo I moia ma lana whanau teine. O lo tusi e le mural I lunga o papui pui o le Auckland Transport Ronwood Avenue, whaafesanga I ma le Amersham Way, o lunga le ata lo tusi ai fa upunga fa apea e le tu fa maunga se tangata e fiso o taitono ma le tofa ma maua fa anana I lona loto fiso soani malana tautua mo tatou tangata Pasifika. E 5 se lau tā la sala ua fuafua e tuina atu e le pulenga anu ua au kilani I nina I aso o iluma I tangata e le resitala ina latou taifau. E luas fululu afe iwa se lau lua iwa sala na tuina atu I tangata ia Novema I le tausanga taluai mo I latou e le I le sitala ina latou taifau. E toru se lau tā la le sala e tuina atu pe awhai ua fiu le pulenga anu e tuli e le sitala pe toi whaafau le sitala a latou taifau. Ua whaamawai le whaatonusili o suesuenga o le COVID-19 ia Helen Potiki ma lo ia e toa lua o lo fisosoani le vaenga lona lua o le suesuenga. I se pepa whaamatalanga na whaalia I le minista mata upole lo toi whale Brooke Van Velden. E le o mauti noa pe ai sea ua lato filifili ai e whaamawai mai o lato tofinga. Aina lipotia le staff e whaapea, ua whaamawai le whaatonusili ia Helen Potiki malo ia ia Christy McDonald ma Nick Whittington, ona watunga lunga e winga le whaangasolonga mata upu o le suesuenga o le COVID-19. O Potiki na a matatau aveina mai mata whaioi ia o ke topo le luafe lua faa. Ua whaasilasila le malo o le alatou whaaffaingofia ina talosanga mo visa no fo mau mo whaia onga mai fafo. E a matatu le masina fo na mawhai e whaia onga malanga mai fafo I visa whaingaluenga o na talosanga mo no fo mau I New Zealand. E au noa male mo o mio na whaingaluenga mo le lua tausanga pe o na whaalawi loa Erica Stanford o le minista mo fe malanga inga. O se fofuanga le ale malo e talia tuai I whaafita auli na whaalawi loa il matangaluenga wa onga ile aso wharaile I le ono whaititi ai leo whaia onga petu sa male afe lua se lauli ma se fulu o le amo o mia I le tausanga nei. O le vaveo na talosanga o visa no fo mau mo whaia onga mai fafo e mawhaiai o na whaatosi na mai tangata e iaito mai whaapitoa e anga I mai I New Zealand ino nofo mangalu lue ai. O le tausanga taluai na CTI le malo whaia onga wa onga mawalulunga I ne mawhai leo na talosanga mo nofo mau mana mawai whaia onga fau e whaase lau walu se fulu. O le fofuanga na manuia I le whaitau wafe o tamaitia onga mai tu sa male afe se lau fitu se fulu tangata na mawhaio na lango ma fesosoani I aile malo I se tino I tupe o atu I le se fulu afe tā la e fesosoani ai pe amalanga mai e au mau I New Zealand.
O loo whaanga solo le vai aso nei whaafiafianga mo le te matatini o te kāhui maunga lua whelua 5. Na te lina poloka wala o na le tele o tangata na whaimalanga atu e mo le mawina le porokalame mo le te matatini o le nei tausanga. O le au whaafiafia mua na tatalaina whaafiafianga i le aso ananafi o le te ropu manutaki mai i Aukilani. E ui o le mafuanga o le whaatumulia o tangata i le festival o na le fia moli mawina o siwa tau po o haka ese peitai o loo whaatumulia fo i fale o loa la Haiti e tusa mani se lau whaase fuluta mai fale o loa o loo iai e 5 kulupo loo whaasolo e whaafiafia le nei vai aso e whaato a wha mai aina le wha moe i le aso toona ai nei e fitus fulu afi tangata o loo valo ia e mai moaina whaafiafianga i New Plymouth e tusa male lua tesi male miliona tangata o loo valo ia la tau te mai moe whaafiafianga i lungo TV malunga o penga ofisota inga pei ona lipotia ele Radio New Zealand. Ua masani tangata i le sapalai o fuala auta i tolu masina peitai na whaalawilo mai i lipotia le Radio New Zealand o lo fuafua le malo e si itia mai le ta i tolu masina i le se fululua masina o le sapalai o fuala au o le wha moenga le malo ina ia fesosoania e tau wha itia le ngaluenga a fo mai. Ua talo sanga ina le matanga luenga o le soifua malo lo ina fina ngalo wha alia e winga i lea talo sanga le e mawhai ai e fo mai o na tusi mai le pepatala vai e mawhai ai o na au mai i tua fuala au mole se fululua masina mai ta i tolu masina matala mai tua po o repeats ta i tolu. Whalia le minister o le soifua malo lo ina Simeon Brown o se tasile o la asanga o le ala ai le malo e whaia ina ia whaalelea atile ai au nanga ale soifua malo lo ina. Peita aina whaailoa Luke Bradford o le whaatonu sili o le Royal New Zealand College of General Practitioners e la tau te matua le langolangoina le afuafuanga le malo. La tau te langolangoina le fuafuanga i CTI mai le tolu i le ono masina le sapalai o fuala au ai le langolangoina le sefululua masina ona e le saunga le mo tangata lau tele e ai taimi mo o miai ona sui fuala au i totonu o se periota fua ile tūlanga o lo i le soifua malolo ina o le tangata. Ua avele tele o whaataunga i lunga o le interneti i kamupania le temu ma le shen ua alia e aise popo lenga i kamupani ma pisinisi New Zealand i tūlanga tau i marketi ma fe whaataua inga. Whailoi whaamamonga le New Zealand Post e silia miliona tala atu pia tangata New Zealand na whaalu i whaataunga i lunga o le interneti mai i pisinisi mai fafo i le tausanga taluai. 5% na CTI mai le lua whelua tolu. O le temu na wa aia le CTI mawalunga o le numero tangata whaatau i le tolu pasene i le lua whelua tolu. Ua tau le whaatau ina i le toatele o loa mai i fale o loa i nei, ai ua mateli na whai whaatau ngai lunga le interneti, matosina i le tele o loa pa i le temu, whapele shen maisi. O loo whata o tolia le whale mai se talawau sfululua tausanga ya Dominic Gardner o noni manuanga tūngai na ua pa ui se wila i le aso toa nai na whaailoe Amanda Gardner le tinao le talawau o le puna mawalunga o le wila na mafuai na pa maa whaina lo na ulu. O loo whavetai e lea tina talawau matangata na anga le leila na tama i le taimina pa ma mawatu o matapongia. Ua tūlanga whaale tonu se tasi o pisinisi ina uanga o iese tamaita ili silia male afa miliona tā la o tupe mai ilana pule i tutonu o le sfurwha masina mana i ua ina le mawhai ona tutongi le au whainga luenga i toa fitu. A o tamawhai le pule o le pisinisi a Michael Anslemi malana au whainga luenga i whaia awala i whaiti ai tau ma tupe whaalo o le pisinisi. Peitai o le taimitonu leo lo whaanu e Elizabeth Audrey Donau tupe e malanga matawhawai whapele tele o firifili aura ma mea teu tino na ia whaatauina sa ia tufa fo i le tele o tupe i tangata o lona ainga. O lona ngao ina i o tupe mai le pisinisi na mafuaina tapuni le kamupani a le Custom Kit Buildings i a novema o le tausanga taluai. O le asona na fina tula ia i lumo le whaamasinonga whaitu malo i puke koe le tamaita ia Elizabeth Fastfuruiva tausanga le matua e laule unga o molianga o le ngaoi. Ma ua whaasalaina e no fosala i le whale pui pui mo le silia ma le tolu tausanga. O loo whaia soesoenga leo i le whaalawelawe le ana maliwa i se tamaititi tolu tausanga i se awala ta awale i lumo le whale o le ainga po le driveway i se ainga i whangarei i le whai unga o le vaiaso. Ua toi lapata ia mātua i atautua nā le saunga le mumo whanawiti i lumo o awala o whale ai mai sepe aso lo muli ta awale i driveways.
tala fo ia mai le si fofonga le lau mua mo le neva ai ngā lau auli. So e whomanuia lo tātua tanu lo ngā tutonu nei whaiva yaso e tiu tem whea au mga ruenga e usi mai e le whaafonga e le whaopoponga o tala whau mai Sāmoa. E le tali mai se tasi e le ofai ngā ruenga o le whaalapo ptonga o le marusi angatau il tise le pōna pō e ia whaai loa i tala whau. E whōringa mai o se tūlango le a wha wau pēr le pē o le pāwa i le atunu o atoa e le wha le tonu le ua iai nei mea whai ngā ruenga o lo au muia le ele tise le atu nuu. Pe o na sila fiu le aso sa le whaai unga le vaiaso, na motu sia ile ele tise le motu ato polo. Mo le lata ile se fulma le luai tu la i le tele o vaenga o le atu nuu. Pe ta i le pōne pō e tali tu la iwa. Ai to e tupu fo i le wha le tonu lava le tasi e a fiai u polu atoa. Na whaelo mai e se tasi o fō mai tausi mai pasi i au telefone pōn pō. Na a fia atoa i le mautanga se ngasi ulum to tua. Mai o se tasi leo tūlanga whainga tae ngā luenga visoswani. Ai mai se lava i ngā se ngasi o lo i potu tinga ina. Ma ngā se ngasi o lo wha ama nawa ina i o ke sene. O na ua leo le foi ni afi wha leo leo le mautanga se ngasi. E lata le tūlanga se furuma le tasi le pōn pō. Ai toi whaafuisia le ele tise o mai le tae au nei. Ua mōri mawina le tele o whai tionga mwhaasea al mamano le atunu i lunga o pengta whai langi. E le tele o masini tā ua mataunga tā a ainga te itasi o kompani mapi sinesi. O whaaleanga ina le tūlanga le ato atoa o le au o nanga tau ele tise mai e le whaalapo ptonga a le EPC. Ua whaia ina le lafa whaatu o le vaeng whaapo whaia le HRPP o lo ngai le malo, e le whaatu tua ina leo le taita inga a le fionga le tamai tai pāremia, FEB Dr. Naomi Mataafa. O le taua o fianga o le pāremena o le mata upu le sa tāngo fia, matuli mate ia i le atunu, pe o no toi fo i le atunu e toi whaatino le whainga pālota whaatope tope. Ono tūlanga wha le tonu i le vaelua ino le vaenga whaupu whai, o lo teita ia le atunu o le whaatua tui le tua Sāmoa o atasi. E le pālota tau wala au e nā o le toa se fulma le lima o sui ia o le mai le vaenga whaupu whai le HRPP, na langulangu ina le lafo whaatu. A o sui whai pule uma o lo i lalo le taita inga, a le fionga la auli le o tepola te Valfosi Schmidt, ma whai pule o lo ili taita inga le fionga fia mea Naomi Mataafa, na o lato te ena le lafo. Na whai lo le taita i o le tua ngai le au tu stala le whailo inga le aso na nafi. E ui ina ua whaia ina le lafo whaatu. Ai o le tu tā ua, wa o lato whaatino le aia inga o lo mo mia i lanlo o le whaavai au tu. O le whaavai o le malo o Sāmoa, e tau o la leila loifo o le lusfuru fitu ia sui e fusia e lango ina ia se tasi ua vea ma a vea palimia o na tulanga le na ai ale ato loa le foi numera ai o ina la e tau e loa la o malo o na inunga le whautuanga mai le palimia ona whairole whainga tonu whai. O le whata api o le palemene, e te whaiwhainga pālota ia po le tofia whai. O seisi sui o lo fulisia iai lango o le palemene. E ui o lo tutu whatasi, vaenga e lua le whatua tue le tua Sāmoa o tasi, e te ena le lafo na whatu wina le HRPP, ai wata oto fo i le whontanga le palemene, e saunoanga le fionga la auli e whaasanga i le tamaita i pāre mia, e na ia whaase tuanga lu i le tūlanga o le taita ingo le malo, e na ia whaamari e nai le tūlanga o lo aia i le whaavai o Sāmoa, e ala i le whaatinoina lea o le pū lea o lona loto. Maina whautu e nei le fionga le taita i o le tuangai i le fionga la auli. E o iai se whenungalo, o le sui whato a
luang e ko ku fi me o mai ma pau tau a me lai fai ko mi ma ka ma fa tsara lau ko fa ke a fi a fai ko kan ko na wa fa ko lua me la le tu ku nei ma lo si fa ko tu lua a fai fi ngalo le we ya te to o mai e la ko le fai ngamba te te ni ko ngai e le ai ma sa fe au ya e te le pu le ko yo ma to tangata pe te o ai ma to ko sa fa na ke mali pu le al sta fu nei la lu ba ai mai se ta ko i no ta fa fa ko le na mai fa ko na Sāmoa o se mata opu na manino e foi le tu o lo o iai minister to i vo le kabineta le na ta o le fionga la uli o lo a to i le lua se futmale ivo sui o lo o ia tia pe tai no la to fa ai loa o lo a pepela la to lango i le tai o le atunu le fionga le tamai tai pa le mi o lo tu na i le foi o le soe to fa wa wel fono usu le pa le mene mai o lo talia le ta oto ato le talo sanga le fionga te tai o le fatu tu le tu Sāmoa o tasi e le fionga te mai tai pa le mia e na ia pulelo na fina ngalo ma fa se e tua ngalo e lima moria ngolo o molie ne e leo ia li se to lua na uru fale fa malo si le ofisa tu tonu o le pulengo fela awa inga ilungo al te tele i le masino November le tau sangan te nei na amata ilo le mata au po iane viriamo ma se mosi osi le vai aso nei i molianga o le talepe fale ma le ave se leo me to tino o le pulenga i mori maua le tua leo e fa alua o no so fa i e viriamo le ofisa mai uaia i o ina i a molianga ai o lo te ena le lia si osi molianga o lo fa sanga ia te ia fai lo foi e ripote le tua leo e lua se fulma le fani lai sene ave ta avale na lo lomi masinia le pulenga ma ave ese mai le ofisa. Mai o se tasio i la ua ia na molia sa anga lue mua i le ofisa le pulenga o fela ua inga ilungo al tele. O le aso lua se fulma le valo le masina yulai o le tau sanga nei o le a mata to lau ina i loa moli mau o molianga o lo whaasanga i le li o siosi lea ua ia te ena. O tala ia mai Sāmoa mo le nei aso, manuia tele lo tātua tanu whaasoifoia. Solo peale maranga a ofari peale leitama Paila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai ona foringa Mahali eto ua sauni mai ole atani la masua Na nilo ilo na fina ngano se faala vela me oi se panga Talai mai no ale filinga maua Mosono ale alofa Solo peale malanga Ua savali alea eina Le mea lena e ingoa o matenga Na matea i ole ia Te malanga ua tuae Isi o ulau ele
whangangone o ai le tanga na ia mawalo tu matilo na whaase tu matilo masamani na whaavela ina lela mei ulo ale suavai matoe po I whaase I le sami ai whaafua se iona maaya ole ua mutalani ai fo I le tasi upu e whai isi o uru ai oni mea o totoe o oni toe o Sāmoa ua maua atu ole ia ua toe ai na ona a ua muuma a ano tanu le whaatamala ule tasi whaalawelawe o tangata Sāmoa ngole a ua sui nei o sanongelo unuku whaapele tilo masamani na whaavela ina lela unei ulo le suavai matoe fo I whaase I le sami ai whaafua se iona maaya ole ua mutalani Masina e wa maaya I lunga o maunga le tumu oe o naia o mawhawhaunga o le amalanga I nu uese ae le ngalo oe la ubele le alofa sai o ta lunga ia e te huina le alofa sai o talunga ia e te uina Ana tua le tasi upu o le muangangana o le alofa ua whaasavala I lunga o mata te mana tua tae vanga e ta ape I le ta whaoata whaatali lau pasia e tutu I le awala whaatali lau pasia e tutu I le awala tau valea I le nei mea le taimi muli muli o le a e lele I le ea sa e tuku mai ai lau tusi sa o lau ina muli muli male malingi o ulo I matapeiwa o wanga leanga Male malingi o uloi matapewa o wangaleanga So ia ta whaamava e pa whaatofa Le fu o le alofa e angia ngia I lo tawa fia vai ia oe tau
se mea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai. Ta whea ngai nganau sia I luma le atua. Se fua ngā mo se luma nā I mo I ta ua. O pole vale o sia uloto, ne I liua le vai o sina. Se tasi ua silia o e ae ngalo ai ita. Se tasi ua silia o e ae ngalo ai ita. So ia ta wha mawai ma wha atofa. Le fu o le alo whai a ngia I lo tawa. Fatu bei ape I le fia va ia oe. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai.
Ia olo e whaafonga mai pe Sāmoa i le au onanga whaawau lava nei a lau nei teo le si ufonga le lau mua. Sāmoa Capital Radio lo whapena on tautua atu mo oe i nei na tātou ofisa au tū i Porirua. Ia, o le taimi o le o tau luasfu valu minute o na tālo le tulai tasi. Tau luasfu valu minute o na tālo le tulai tasi. Ia, ua mai atu nisi o a tātou porkalame pe o na iai le toi tuina atu o tātou telefou mai i Sāmoa. Ia whape fo'i le tawhau New Zealand nei pe o na ngā lulue atu ai. Ia, le vahenga o telefou. Ia, ai oha mai oe nei au auli. Oha mai tāua. Oha mai oe tina, oha mai oe tama, oha mai tātou ia o lo whenga i male. Ngā luenga lea o le matua tausi. Seki. O no seki. Ia, whaamalo lava ia te o tau usa o matua ngane. Ia, ma o tau umalo whenga i mauna ma lea ngā luenga. E esere ananga tā, whainga tā ele whainga o fie. La o tau ngā luenga o le tausia o nai o tātou tamama tina mātutua i te tonu o ainga. O le hafo ele ote atu le lo matua, ma le ote atu le toi ina o nau o se le iputi ina na avatu o no sai. O no sai. A le whaamalo ia ma le whaaftai atu mo lau ngā luenga. Manatu o nau o maea ia tarisuanga o le auli. Le ngata i tono a inga, ia ai mai se foi o i lātou lo whengai pēr mga luenga. Nau lo whengai mga luenga nei aso o la salulu. O la salulu nei o ngātu tono o le vai aso, ua luas fulu, o la saluas fulu male ono, o Februari. Le tui tisi foi mau mali ansu Februari lātou, ia oka le alo taimi. A salulu ua, pe umale ua iwa i aso. Pe ua iwa i aso le, o le tausanga. 5 aso o le wholaunga. Malo le wholau Sāmoa. Ia toi whaatalo whātua i fo i lau whaafonganga mau o nei vaenga o le oli whaafetai lava. Whaafetai lo mafuta mai. Whaafetai lo alala mai. O le winga lau talo le alala mai. Wao le ai au. Ai le isi na whatu ala. A whai na sa e tō wha o na sa e ngalui ana po. Ia, malo lava, a whai o na whatoa e maleifua mai o na paua o loa moi umi. Ia wha malo o tsfo. Wha malo ia la tōlo o whengai mga loe ngal nei aso, malo re ngā lulue. Wha malo atu i ave ta avale, ave pasi, ave taxi, ave... E ele si tala lena o wha alonga ni tai au. E wha peo se pasi na i Manor Street, pasi la tātou i Laumua. E se is whaalawlami na tupu se tasi o tangata sawa vali le awala. Ia, talo sia ele o a whaina tele le soifua. Ia e fwina le, ai ale sanga le mu, o lapata inga, whautuanga o le whaamanatu, tātou ave ta avale, ave pasi. Io e le whaingo fietau ngā luenga wa naolo i tō a ao ia soifua o i latou o malawa o lo i tono lau pasi malau ta avale. Ia tautua nā e fo isi taimi wa whaalong ta tā fo i po wa sortu la fona lau sawa vali. Au tātua ia lau sunga nā ole ave pasi ia. Maua fo le mata alia. Manuia o tau ngā loenga o loo whengai manea. So ai whaafonga mai pe ia tātua musika so i whewhiloi. Ia ai e fo isi taimi. Ia awatu fo isi na whisiri whaatope se i sue po ai nā o loo whaafonga mai. Mai lau tali e sao, ia le loa ale laki pe maua sau whailonga. Ea, ai ua tau lua su wha minute, ma le awha minute o na tali o le tulai tas. Lo ua lo whaile umalea E le ngā lo hoi sunga le mana mea Nei whai a uma o polonga Se I tau mai pe te alofa Wa le lei sunga e wai sau Wa le lei sunga e wai sau Tu se mea umelo ma thau thau Ua o mai atu se I tu mai lo fatu Wa le lei sunga e wai sau
Ceremony keli keli se e mai no fika Lolo mai no pase e se e musika Tu se baila, tu mai tu baila Walele su mai wai sau Tu se meu melo ma fau fau Ua wai atu te tu mai o fatu Walele su mai wai sau Le tautua whaawa o le si uwhanga le laumua, mai lona ofisa au tū, whale whaasalalau nei porurua, lo whapea na wina atuele o nanga. O se whaimani mai tātou taimi o lea ua toe. Luas frutasi mino te ona tāle o le tūlai tasi. Ai fia lawa toe whaatalofa atu lau whaafonga Sāmoa. E manatu lo iei nisi ua malanga mai te tono o le laumua o Wellington. Whaatalofa atu tātou porokalame I lau sunga mai lātou uma o lo malanga mai te tonu o le lau mua nei ia alofa ngai a le atua o tau asiasinga o tau tāwhaunga ia mauaso o tau fia and welcome to Wallywood ia whaifo I o malanga mai ona o ni sa ilinga tunga fiti ia o asiasinga a inga ia pe malanga mai fo o tāwhaunga ia maua lau fia iai fo I lau saunga le mu ia ma a whai o e whaafonga mani tautua le tātou ala leo whaatalofa atu ma le whaalo lava whaatalofa I le mawhutanga le au whainga lunga a whaiwhi au whainga lunga pahi ale atua tonu si o tātou no ia whape fo I lau whainga lunga malawa I so se pālenga ma so se whaata whaitau langa whaafetai lo o tau whaita talo ma le talo sia ina o tama whanau le atunu ia mai se lantou lo tāpua I mai tono maota malawa ia wālawa le saunga le mu ma se manuia o whapena o na soifua I te tono New Zealand nei le whangalo ina a tātou pā anga tō tino a tātou pā anga pele I o mātou loto oa mai oere nei a fiafi whaatalo whaasu whaafetaine maa futsa mai whaatalo whalitina matua ia a senati tu ua ma alai tu mua I nai kalai stete whaatalo whale whalitua ma lolo manu ma lo a salauta ale pāle lei whaafetai lava le whaafonga mai ia le ngata fwoi leo le whaatalo tasi leo tātou mālo whalongia, ia tina wahasiasi mai fo I lau whanua Wellington, le tina mālolo, manu mālo, le whatua ia Elenise, Seilala, Mapusua, ia mālo soifua manuia, manuia fo I asiasinga I nei ainga. Ia mese fo I le mafuta I nei I Wellington, hataitai Wellington, I nei fo I vai tau le tausanga. Whamalo atu fo I a te lātou o whiangai ma ngā luenga. Ngā luenga I o te pena ina o ngā luenga tau whaamati. O te lo le matua pisia o tō. E fo isi tamale na siasi mai nere tae hao tātou ofisa. Le na siasi mai a whape toi alu langa laifane ngā luenga lato au lotu o tā pinanga o le whaamati. Mā lole ngā lulua e whaaftai o tau whaiva alo filima I tamā matina o matanga luenga ta itasi o lo whianga I mga luenga o nei aso manuia ta penanga o whaamati ele whaangalo ina lava le whaafonga tāpua ele atunu na i o tātou tua a mātutua I tutono whale mai o tangata mātutua le o lo whaafonga mai ai le nā whapea fo I mama o ngase ia matutonua o tātou ahinga whaatalofa atu ia mamomoli atu o lo whaanga o le tātou ala leo nei ia molo o tau pa ia molo o tau mamalu. Ia, o le si whatalofa. E le whangalo ina e lātou ia lo whaafonga mai atunu I whafo. Whia lawa le tawhor ke lope lo e whaafonga mai ai a tātou pā anga tō tino e whafo atu New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, ma Sāmoa, ia lone tona, South Africa, ioi.
Ia e mesa tātou pāanga ia maisia tu motu. Le a mai ala tō komeni lunga tātou YouTube ma le apio fōlinga. Whaftai lava le mafuta mai. A le la lava la utala. Ai se tātou statou pese. O le pese le ai te sa mai ai. Siva Sāmoa. Siwa aveo chala ile lanu nani Oh wachumanga lanu la apa masio sami elanu tiwata Osia wanganu ole faalo alo te alo faiso ositangata Sāmoa lea tu alo tampa vai Mata ue le tua tane fai mai oleu fai puleu sala fai soia le fa fifi le mu fai ni talo sana ile mala ua tupu ai aua la vale fatala tu na e fa noa ile mala wai Sāmoa e a fia pongai mai lo O mea whaatofo tofo Sawai I ole ato O ualata ona Sāmoa Sāmoa lo tumalo Pepe le afila wa mo mai le light tamata ue le tua tane fai mai oleu fai puleu sala fai soia le fa fifi le mu fai ni talo sanga ile mala ua tupu ai aua la vale fatala tu na o fa noa ile mala wai Sāmoa Fie pongai mai lo O mea whaata fotofo Sawai I ole ato O uala taona Sāmoa Sāmoa lo tomalo
suai wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo shining eye fear follow so she ufofonga say ma tuai lo vai awa ete fa teme ba ai mama le lao chele olo o chao fa so alota la wele ele sil tao fear Sāmoa au tau mafa ne iso o la e wala wiloa waso ale la no langi ato o a o si fa ileveto aile moa male miti le patro moa masina ia e teu le mea atoa le tau mawhainga pela ea e lava singanu le whiringa ma le alofa ia Sāmoa ne I polonga va alofa vai o le suafa oh yeah Sāmoa au tau mawha ne iso o la e wala wiloa waso ai le la langi ato ako si wha I levato ai le moa ma le miti le patro moa masina ia e teu le mea atoa
e teu teua le mea O le si whakamali le nao le li lea o Richard Parker malana pese le nei vaenga le awa uli. Ia o si sina whai e toa ai le moa, ma sina ia e teu te wai, ia ua seki wa atoa o male aso. Ia a whaafonga i e tātua musika pe ona awina atu nei vaenga le awa uli. Ai sia a se whaafetai le fia tau mole atu le nei fo i a vaenga o le tautua ia o mau ai se lao lao ai mamoli atu le whaafetai te le lava i le sunga i le ali i whaife au le ana whaafoeina le moli o le ava i le asolulu taluai ia a vea i lo o leo whaatau waa e whai mafunga tau moli o le fionga le li pule lau sunga le li whaife au i le maa au ma le whaalo le mau alunga e ala ni tau mawhitanga o le awa uli sa e tau au i ai le nawa i aso le aso lulu. Ia sa whaapea lawa na whaao ina mai le Uber Eats. Ia ua tari fo i le sua le whianga le li pule whaapea lau whainga luinga are si ufonga le lau mua na awai i le awa uli. Ai mole atu le whaafitai tele lau sunga. Ia ai whaamole le atua ia whaalava atu le macho wanganga whaafitai. Ele o se au nanga e tauia ia e tauia ina o ngaso matu whatau waa e tautua ai le atunu ia il whamoe ia tātou te wheloa i pēr i lunga o Pokalame ale mafutanga ale a whaifi au e ala i le Pokalame o le moli o le ava ai moli taimi nei ia manui a lava moli atu lo whaanga ia i le mafutanga whaifi au le tātou nu whaafutaile no futatalo ua toe 5 minuti o na tale o le tūlai tasi. Toe 5 minuti o tale tūlai tasi. Au nai whaamanatu. Ia toe avātu anai whaamanatu nei. Ia wālawa le malu puipuia o le suifo maloloina. Health and safety. O nai whaamanatu, whautuanga, lapta inga. Ona ole ua la amo maria sufo i le tau mawhanwhana ia la wapena ona tamoe moe mai le angatu le tau malulu wa matafo in tau na tau mai le malulu le afiafi ia mesi fo i le wa ia tua i wa fai matimu ai fa mana tua tato masini fo ia fa mawhanwhana kako heaters mana tua o le fa manatu tapele lei pele le hita te ua pisi o ia fi au ngalo e vo isi taimi wa ngalo tu ina ia malau sunga ona esela wa fitusi fo le nale le te fia e tutu elo tapa alo sikaliti tingana la pata ia tu mfatu atu fa iti tau mafatpa i se fo malo ina va ila lo fitusi le po la wa fi fo ile tutu elo tapa le masani ona taatia i tutu no lo fale ia tau whaamamau ese waile i loa ala mua tōna i whanau iti. Tangolola ia e ono a whainei. O nai puipuinga lava, nai puipuinga a wale saunga le mo. Whaamanatu fo i palaka nai le wolo le whale. E esi teime e au iei nai whanau iti. Ia whaakawa le lei, ufofi le lei. Wai fia tēla lau la iti le, wa teime ne wa songa ma fau le whanau. E tau atu lo iei, ia eu ilunga, eu ilalo ta alo ai. Ia o ta alo ana ne te iwa a whainai na o nai whaamanatu la iti. O le situ, o tatou o ngā omu, le wa e pisi fo ia e whaiau whi au le aso. Lai pupuna mai lau tipo ke koko lai lunga o ngā omu, lai whaavevela, lai whaape umaluana na vacuum lo whale e alatu lola ia. Wa e pisi a e ngalo ele tipo ke koko le vevela i lunga o ngā omu, ai ala moa tuloa ma siautama la ititi lea i tono le whale. Ia, e te ilawa e te iwa wau iai. Au iai le whanau la iti, ia toso mai la loio no a whainai mo, na nai whamanatu. Wa iai stay, pisi a tātou i au. Na fu ngai ke pisi a sa eulo Facebook. Alai puna mai le jug, mo lau kofi, puna mai le tipoti. Ia o nai mea whatau wa a whapea. Ai ono a whaina ai le saunga le mo, i to tono a inga, health and safety, i to tono a inga.
Ua toe 2 minuti ona tala li tulai tasi. Ia, ona tātou o mai lole, ia tātou cotton buds. Mio vidi talinga. Lina ona i wha amanatu. E to tele ole atunu na e maa nei ai o teo wha amawalunga i tonu ka poti fo i lea ole bathroom Pe teo ese a wha amamau. Ai fo ia isi taimi fo ina le ngalo ia o ilo makamaka lau TV. Ia saulo mara vidi talinga lai manai ase o whalongolongo le vili ina lo talinga. Makamaka TV ta alonga. Ia ngalo ai pa ui lalo wholoa ngalo ai I mata ati ai ala mo mai lo manai whana witi. Utamaiti whana witi aso nei. Songsonga ia. Mana o apo lea. Tau o tuloa ai lea. Tau o tuloa lai titi lea lau vidi talinga lea. Ia te ai atu. Ia la huka alo mai e vidi vilon talinga. Ia pe o mea whatau wa pea. Me lai ti wha pea le o alu. Ia o tātou mawhau ono le pisi. Ia ai ono a whaina ia nei a fia ai. O a fianga sa le iloa. Ia ai muli ane ia o a whaina. Ia nei fautuanga lapta inga atu lava i tu atu ia au tafa. Ia ai pule lava stafu nei la alona va ale tautua whauau ale si ufonga ole lau mua. Ina ua toi tasi na minute ona tale ole i tu lai tasi. It's a for my youth, Taza for Fifianga Nata for Pito, my Atulava, Moletoyalo for Anga for Perpele, Mona Yatato, 2 hours, Sina. Lea tua fa feta itele, was a fire fatua ele. Le laula usa le faiva, le soifu le matsaina. Uatsini pao le uto malo tau sala Ua etai fufo iuta malo afua maua Le atua ufa feta itele Ua sapaya fatua ele Le laula usasa o le faiva Le soifu le ua matsaina Ua tini pao le uto Malo tau sala Awalava me ia te imato yo vae Ai atu Natsuya o elevinga Male malu Awa o le tupu o tupu Le mata isa uo mea uma O papa tiso ai le meto tisi Ifa amanuianga Malo o le masui Le fa'atoto e le nganuenga O lea ua toe nei useanga Taunu utamo o moonga I le fa'itaunga o le luafe Le luafe tausanga o le alofa Sāmoa se isisia e ia Le fu'a le sa o lo tonga Malo o le masui Le fa'atoto e le nganuenga O le
ia eia le fua le sa o la songa so yo vai ai tu inatsuya o elevinga malu awa o e o le tupu le matai sa o mea uma wa papa ti so ai le mezzo tisi ifa amanuia Taso whaawhiwhianga sui whiwhiloi ne whai vanga leo uli ia taito o loi nai lau sunga lo e whengai mau ngā luenga ne yaso e whaatalo whaatu ia tato tausi soifua li ima tamai tai tausi soifua tasile ngā luenga e sir whainga tā caregivers i to tonu o maota o whale mai o tangata mātutua
manuia lava launga luenga o lo e whenga iai, se whale mai o tangata mātutua, o lo e whenga luenga ai caregivers, au tātou li masa mai tai tau se soifua moli atu ia malo, ia malo whaanga o tātou purkalame. Ai le leia tātou ngase, ai le leile mai, ai atu fo i wa fo ina wale la valo ono sai ona o winga masani au ngase ya uso o tu sotu ina malo matua faile le vai lan metau sai me tono ka poti ti fo o tu e ina ia o liste me e fa lava wai fa pena e fo ya isi e fa pena e so ai ai le ai la ele so ai la tato manuia o tonga luenga lo fenga i sono mautanga sengase o le au matua ai ole aso nei pe ona fa laulo atu ele ioi ele asortaio le na la e pini ki atu ia o kale ole le otasi sia matau lo po o ni so le amu ia le sunga ya tasi o tele ona pulo fa ai ia ole aso wata ole pink day le fa ai longa ina ai le lana la AP ni ke toi lo tasi ia o ana le pese tatu fa ili ia o fo ia isi uso ya Sevelina la tua fo mo no pini ki la pisi fenga tatu telefone ia ona ole na ia masi o fo itsa mai of pini ki le e fo ile fa fona pi atu ai ona o fa tsawa ina e fa alua na fa ilonga ia aso nei i te tausanga o nei la solos flono February pe ole e fa autu o Alberta e fa pesetala o Kanata ma Australia o ma New Zealand ioi o nei la le matua i fa ma losia ia o Alberta i Kanata nei la solos flono February fa alua fa manatu i le tausanga ai fa mai la e o fo ina ia me po le sos flono me ia matua i papa ku i fo i New Zealand la joia ile ofuina le ofua nei piniki ole tala ai se e fa pia e te atu ai na le ile bully anti-bullying upu tau fai ma upu e tau mau e te tau mau ala loina ai le isi o uso ioi tau fi le bullying o le wha matau ti whirime ia le ai o le whausia ina o mafutanga le lei ai se ala vai ofu piniki ai ona ole au le ole lanu piniki fo na le e bright na e tiro atu ai o kala au le mar lanu piniki ai pole mele o ala ina piniki matau piniki of tina wali piniki of futamai tsai fausia ina mafutanga le lei o se tasile o wala sili e pui ai le fa malosi ma fausia ni si o manga saunga le mo anti-bullying failo of tino lan piniki ia matu o ia le stop the bullying o le fa umatia e fa alia le ala le fa aleanga ina e whaaleanga in, le whaaleanga in, o lo whaaleanga in o le isi o uso hatangata. Bully. Ta umaua la loina. E au fia inga i o inga whaale tino. Physical abuse, bully. O whaamatalanga tautala o autala e whai e whaamatanga ai lesi. That's bullying. Ioi. E fa mai foi so enga e pe ole tupa malia le tupa ali fa pe ole tupa ali e ma tele a ina fa saunoa ma pe tau fa matau ma tau fa matau ia la tupa anga bullying ai isi foi taimi e fa pena foi e tupa foi tono lo toi fale I may say our relationships for the young relationships mafutanga a tupulanga tama matine e masania na bully ele ali le tamaita a tine ioi a faina ile mafau ma fa pena to lava I ole aso lale nei wa of wele lan pineki you know it's a pink day e ta ofi ma waile le fainga ele ma naia ya Ioi, le la wala ina ofu mas of pinik au teilo. Na fo iwa e ofu le of pinik I tono lo ofisa.
Ia o foi mea tau sami, me wanga o cupcakes, ia wa whaapena, foi ona whaapiniki. So, o le tua lalo ale tatou por kalame e ala i le whaatahawaina o le anti-bullying i le nei aso. Ia, tu, taofi, i le māneia. Ioi, alofa i le tasi, ono sai, be kind. O le lala pese atu loa ia le sāli o tuana ai le tatou pese lea. E fo i le vavai e tatou fo e pese o le ula fala. Fala he tiwai ia uevanga o lo manongi e iloai oe lo ualo famo Salo fatua ia Maria Tafunai ia Masino Leo ma foi Eric manongi sasala la upele la ula fala ele umale mana oia oe ola ufa asolo Sāmoa olo ua tunu ela e ali matu
O lo tato ye pea ye tato whaafifianga ya lai musika ese musika so I whewhiloi ua lolo ia ia ulangona ma lolo ia ia manatu ia e moli atu I no maota ma laulawa moli atu tono lau ta avale ma tono lau fisa manuia ngaluenga lene aso a tali tula e lua ia ona whamai a fo ileo le tautua ma le tatou ofisa fasala lau ai kolosi atu tatou leina I Sāmoa ia olo whatali mai ei ta sesa mo le whaaua wina. Awane ia vele se ma me ma mafai lo mafau ma lo finangalo ai ma lo ono sai o a foi futia o le nei aso a fa ngalo ma fa tia ele e toi oso pe ale la pai o por pesele alo atu Ua luas futasi minute wa te ainele tulai tasi ya wa he fo le ngona ol por kalame se ya fo ina se avatu sina tatu fesili ona evala au mai la ia le ta mai le tali e leilo mau sa olo tali ia leilo pe mau fo sau failonga walo ala nei vai so tufa failonga ia le si ufonga le lau moa ia ole hafo ile tali atu ilo o tau sangi mai ea wa ile tatu watsala na ole tina ea awani emisia ya oi lango iai kalemana ia wo faalo o tele imatamata ai ena over ai trailers o faalo fo ina ia wo ia no ai fa mai na fetangisi ole angata ina la tala ai awani ngalo ya oi lewa amata ona faali falti fanga tina afa Britania mother or mommy or mama. Musfulo minuto te aere tulai tasi ia o lela atu tatu mai fesili ia whaafunga lelei mai lava e avatu whaatupua e whaapea o ai ea unei lona winga e te le tali mai si foi upu ai tali mai le upu e tasi upu e tasi po upu fo i lua ai le whapea ola e ola a mai lau tali o na whai mai lava leo lau whai upu atoa si tatu o e sia vaenga pe se isu e atu le solulu ma tu fo le solulu lo ngā tono le vaias it's a hump day o ngā tono le vaias o lewa e tu i lunga o le tumtumanga sta mai ma pue fo le nale wato e lua aso ia ona e ngai mai lola e lalo a Stofius Ferreira uma upu ia wa uma le vaiaso o māturu vai aso sa e whaingalo ngai e tinga lue la vai lumo seleni e whaapea la le tatou trivia
whaafonga le mai ai leina. Mai lau tali, wha mole mole. E tali mai, po ua maua lau tali. E te tau ona wheso o tai le lau tali, ma leina umai, pe umai tolua o leina ia la whaiatu. Whafonga mai la. O ai ea unei. Who am I? A tele ona e ave ia te au. Masanga ave pea ia te au. Ua whaapena fo i ona whaatele ina lou tu ua o au. Whaatasi ai mo ulangona. Ua whaanana watu. O haila o ingoa. O haila hau. Ia vai tolu leina. Toi whaafonga tasi mai lava a. E te wala au mai le tatou inungu mera. Ia a whaifo i o naele i so credit. Ia mane fo ilo omi mai lunga tatou komeni. Ai omi whatamali i mai lau tali. Ai pe te wala au mai fo tatou leina. Manu le awhaitu la le tutoi. Toi whaafonga mai. A tele ona e ave ia te au. Masanga ave pe ia te au. O whaapena foi ona whaatele ina lo tu ua o au. Whaatasi ai mo ulangona ua whaanana watu. O haila, o hailo ingoa, who am I? Ia lena, tala toi mai tatu leina. O le o whaatolo walima lua o whaatasi. Manatua, ia wheso o tai le leila o lau tali na la whai mai. Lau upo e tasi na la tau mai. Ma leina o mai e tolu. Ia, manui a lau tali, a le voila o whaatali tali atu. Te ino tō whanga meke, tātou pese whaatope o le wauli, au whaatali atu lau wala o mai. Salvatu a Joe Niu le o saulan tali o au o tina. Toi ti asa o Joe, toi tamwhai mai. Ia malol whatasi mai, malol whatasi mai. Le la toi whaita watu, a tele ona e ave ia te au, masanga ave pea ia te au. O whaapena foi ona whaatele ina lau tu ua o au. Whaatasi ai mo ulangona ua mātua whaanana watu. Ia, Joe Neil, alofa mo oe, e koe kike asa o tātali, mane e vo isi o tali, o au o tina.
Ua lusipuri minuti o te ane tula e tasi o ai ea unei whaatalo watu ia Joe Niu whamai niu o alofa tui tia sa o wana wali mawha pasene whawhelo ea tia Stacey. Hi Stacey o amai oe o le talia Stacey ia o au lau partner o vitar whaia Stacey ia 5 lua o pasene tui tia o vit whamalosi mai ai la le feri ua ina ma faufaunga le malo le tinu ma nei a tele a tele ona e ave ia te au masanga ave pe ia te au o faa pena foi ona faa tele ina lo tu ua o au faa tasi ai mo ulangona ua faa nana watu o taula lata ai Joe Niu ai le ai ele i na e ngai vai leina ngai faa le o peis mai ua a fatano nei le tulai tasi le tautua le si ufonga le lau mua sa afia finga o pespesenga mo ore ni vai ngole wa uli malonga lulue fatsalo fatu ave pasi na lo peso mai ngole wala o ave taxi o ave Uber ia mal malo le atino lo fenga manga luenga Felo yatu ia Viola Schuster o au ono sai Viola to tamfai mai fa mole Itzy Mariner o au mana tele Malo Mariner o au mana tele o kalema na fifiri mama o le me o ire to fa lo loto le tino. Thank you so much wa onga toi fo ia o ma o totali ai man to fo e pule alfa po kalame lantali na wa ma e pe sa o isi man so foi na fa ya su se tala al tato po kalame ia fitau ile le vai leina o leina o mai tolu ia link le malantali wa pe o tali o te vai atu pe sapo le lua ia o le wa ala fa savali tasi te tam fai mai
Ia ona o le tātou taimi o lo e whaafonga mai pēr I le a FEB ma le siufonga maalia le nao Felisa Mikaele a ni vaenga le tautua. Ia alau le tio ma la leo le siufonga o le laumua. Whaafitai lātou o lo whaafonga mai I lunga o le tātou apio fōlinga. A whaapefo le YouTube a malia lau finangalo a pimwhaiona tutu watulo au a e wai le subscribe a tufatu ia Sāmoa ma le lalolangi a tō le tātou tautua a ia whaamole malia lau finangalo whaatalo whaatsfoi ma lo whaatu e lātou lo whaafonga mai I lunga o le tātou le tio I le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo. Ai mamori tele tu lava whaafitai mo na ia tātou pāanga tō tino. Leo lo nei, o ka so tele o tau le whaafonga mai a. Ai le ai ma se si e toa wala au mai. Le ai ma se toa o se si wala au mai telefoni a. Au e te whaapena. Ai, whaapena I te ua e wala au mai se lau tali. Le ai, e sa o tali malawa. A, wawo I ese a I a finangalo, a o le mamalo le atunu. A o le tele o finangalo, e sua ai le lolo, ma tele e vo le whale a o ngā talai moa. A, whaafitai e la tui na wala au mai, sau I lunga tātou komeni, malau tali I lunga o tātou app, ma Facebook, ma le YouTube. Ja, funale. Fatalo fatula ya Stacy. Stacy tarfa ya Stacy tama faitasi lo tolu Stacy a koi kik ya. Fametali mulmule Stacy ti Apollo. Malo a Stacy. Itzy Marina tasi lo tolu fa lima fa limon sam fai mai ya Itzy Marina koi kik ya sa o Natali Manatsu. Ai tau nua malwa lele mai ai le sunga ya whinga wia I sila.
o kan mama o le mele le mai si o so le malana tali ale mana yo lan tali atua alofa tu noa fa pipi I mai mafatu papa e lua thank you fenga uiai ya ai tu titi fo ya sao ai wale le oka very nice who am I te whaafonga le lei mai lava ono tātou taimi le lau tango I lau atu ia laina ia nā watu ilo le tali tātou pokalame ioi ai whamasino mai lau sunga pe mo ia upe se whaapea a tele ona e ave ia te au masanga ave pea ia te au ua whaapena foi ona whaatele ina lo tu ua oa whaatasi ai mo ulangona ua whaanana watu pi o upu naina I ta tala I lau tali o le tele ona ave ia masanga ave ia toi saula leina lona lua ua whaatele ina I tele me ave toi tu whaatele ina lau tu ua ona ave tu ua ai ma le fasileina na mule sawai ma ulangona ua whaanana watu o te langona lau whaatalitali mo mai o tau pe a watu tali alo whātu ma o mamam oi ia o lea lau oi talo whae ia talo whae siu au inga leo whaftai alo whasfoi talo sina leo whaftai mo lo whatu mo ia whapena foi o le tali Sāmoa whamole o tu te hitsa mai au wai loa o le tali tūlanga vai the footsteps tui whaafonga mai la le tui lawa tulaina a tele ona e ave ia te au masanga ave pe ia te au wa whaapena fo'i lo tu ua mana tua a e laa masanga laa lai te laa ma laa atua ia you're moving forward I kilo mai tua oka tūlanga vai la yo tua so a tele au la ai luma wa tele foi la wa tu tua fa pena ona fa tele ina lo tu wa fa tasi ai mo ulangona wa fa na watu wa e alu au tu langa vai le te tau wala watu come back for mai okay ole ala le lu itau ole tu langa vai lea ia atono te tu ua I fōre no foa manai ma whauwhaunga whaapena ne fo ia solulu o se vai inga porkalame o le mea e ngata ai lau malosi o le mea e ngata ai lau malosi le malosi o lau savali ma lau laa ma le laa atala o ina e sapai ai o e le ali ma ave ia ti oe iona tūlanga au. Manuia tele lo wau di Sāmoa whaaftaina ia upaanga ia na wala au mai, whaatalo whatu ia Anna Maloi, ia Seki, whaaftai mafuta mai, ia whaaftai di tau mwhai mai, ai o lea la, o le ato e whaapawhala I nei, o le ato e whaapawhala I nei le tātou price, no inga, au toi fwoi mai fwoi la sa lulu pe au lia, ia e toi o mea tfoi leisi. Ia, whaatalo whātu I le, o le whamalolo atu le wawe o lalo le masini pe ia, o ki lani le sa lo whaanga ia, ia lo whātu mo au tau, sina leo, yes, footsteps or footprints o tūlanga vai. Ia, ma tātu lor tātou pese lea e tau alunga I fwoi, lo ua lofa mo oi, tūlanga vai. Formalie o mailo ben bai e sili la ua lofa yati oi alofa sili na lo fetu olelani lo ua lofa ya oi ia va aila e se ole pona le ole mamaro tatu o tunu na ona avatu ale tali e vai le vevesi mai ole leina ia
toi wala au mai lewa ia sofa mumone ia. Ua tos fumal whaamala a whamino tana tālo di tula e lua tāle lua ia whaamutsa fo e tautua a le si whangala la mua mai porurua ai kolosi tātou leina i lunga pēa mungalu le ea i Sāmoa tautua mai ai i a tā sesa. Su e ina oe i le po o manunu matani malolosi le alo faya oe teletype sana lo uneola pese af le bumbu o le alofa vai il tusio le ola lo alofa ya oe e malosi e mata utia silina lo semiti fadia tawa tu malo uneola lo alofa ya oe sao su e ina oe i le po o manunu matani malolo. Patalo watu le sunga ya Stacy au mailoma on price e ka whai a Stacy ia a watu nei malau sunga ia ona e whapewhia la i si o usomtuanga. Don't be like that, Stacy. Te tau whai mai lewa ia soa alo whatu moe. To is from maluma minuto na tahala o le turai lua. Lo fetu o le lani lo ua lo whaya sao su e ina oe i le po o manunu matani malolosi le alo faya O i talo whae si a vātua ia alo whaanga whapitoa ia mo le sunga ia whengau ia i sila. Lai alo whaafafonga mai Sāmoa i naim tāutu whaafitai lava langlango mai. Ia alo whatele atu i whaafitai ale mama o le atunu olo e tau wasa mai hei lau tali. Ia whaafitai tele alo whaanga mo e whengau ia i. Especial tu so fale moe fia vea oe matau sala. Ta
si formali la valena o le li o so fale moe fi avela vo e ma tau sala. Mai fi avea o e mana tau sala. Sole. Ya mantu fo le asole ne, o le asole fa mana toile e a le pulling a. Ia a foi o se so tala I lau han, malau hani, malau pana. Ia fatu ese iai. A o le asole nei, o le aso e fa mana tuai. Ma fa apea tuai tu unanga yo inga le manaia a anti-bullying. Ai ta lo le lo na minute e ona fa mai e foi le o le tautua a le tatu ala leo ne foi vai nga le aso ai pespesa tu be ia victim afanu. With the local boys in the house, my man Victor and Fanu. So light, so light, so light, so light, so light, so light, so light. Yes, we're back. Have something coming to one. Build the lion in his den. Double back, double cross me, double talk, double up, double dodge, but I am a double piece. High and dry, fraught with danger. I-4-9, high time. I live my fire low via I, younger race. One eyebrows, not bad an eyelid. There's faces, lose face the fact. Follow up in somebody's face. So light, so light, so light, so light, so light, so light, so light. Give me the time, don't cry. According to my situation, you are the love of me life. Your beautiful eyes light up me paradise. From a small island with lots of pride. To put a quarter into the big pond. Do somebody proud, so play along and play fair. Play for time, play it right, play the game. Don't go play it like what you're doing, then put your hands in the air. I'm a ghost of a chance, but now you're bachelor girl. A good time, go, don't give away, don't give me that. Make a goal or something, through fire and water, and learn the golden rule, then you know what to do. Come on. So light, so light, so light, so light, so light. Get the message, deliver it. Then miss somebody, better luck next time. With any luck, take a fall off. L-O-N, Lilo, do something for love. Lost in admiration, love me, love my dog. Loud and clear, I must love you and leave you. Platonic love, you know that's what I mean. But spiritual love is what I see. But if you don't like it, you can love it, girl, you're in my world. Ia, Sāmoa le atunu pele o nei wa taunu umai I le siui o le whamoimoe le nei aso ua mai a foi o nanga whatsawaa sa wapeo na alo atu ele au whainga luenga a le si ufonga le lau mua peo na amata mai lawa le tae au I le tau le fitu ngā lua tuai le sunga ia tasi ia male uso ia ana ia o le vahenga fo I o talafo le sa whapena o na whasarau ngātua tātou talafo ia male mamalo le au whainga luenga a le ilo leo whai ma funga tau moli moli ia le whiunga po le li pole ia male au whainga luenga nei moli atu whaafitai tele malo le atunu I lau whaafonga tāpuai lau whaafonga maua tāwhau New Zealand ia mai se o tunu mamao lo wapeona whaafonga mai whaafitai lo lango lango ia whaafitai fo I le lalango le atua ua mawhai ai o na whai I le manuia whaiva o le ne yaso ia whaapea fo I se tala Sāmoa ia e langona foi sa iai foi lape o le tautua ma tu te aso suatu vai malo o puenga o le ase sala ma se lape ia oila mole o le matua faitama ma ngalo iso matu whatawaa ai mole taimi nei ia manuia o whaasausau o le nei a fiafi maua se malo longa fi le mu le po ana nei a uria tae au le lofo le maleanga le leo le atua ia ona tātou tue whailoa e fo I lea I le taimi masani
Ia, whaasui ia Sāmoa, e unei ngā lole a kolosi atu le tātou leina I Sāmoa ia tā sesa. Soifua, ma ia mano ia. Sama o nga moli e fa se la umi kare umi le awala mai le ko fale e lo ngo fie mo sauna ka ka ile u male ka ba fa pena le ne yo langa lo ko lo fai so se ka ngaka malia mai le ngai ku o le aporo kare ma ko awala awe sole pe mo I e o le kala e le ko saula o kinge ai se polo kare ka ko awala ai a wai ke sole le ska ma ka ngaka wa uma loka fia aka se poro kare ka ko awala se le ai wala ba na ko sole ma ko wai fansi la sila ka fala wai ke le mo poro kare ma ko awala se le ai wa wai wa ko so wa ka wi sami su ke se me ne so le ko ai na ko ele bas se le ai wala ba na ko sole ma ko wai fansi la sila ka fala wai ke le mo poro kare ma ko awala se le ai wa wai Sami, su se vea nel sole con aina con el paso. Sole le maka con le agua la bopoloka I la falo. Bopoloka le me aqua e mai tafuna I fala to. I fa pena America, Israel, ma Palestina. Bopoloka le kwa oi e le ai si fa sawi. Aku mai la I le mesa o ke ke foi le malonga aina. Fa anga le ma con awala e o sola I America. Sole pe mo I ea o le kala e le koe saula o kenge ai si polo kare ka ko awala ai a wai ke sole le ska mai ka ngaka wa uma loka fia aka se polo kare ka ko awala se le ai wala